o te whaatalo whātu I le nganga whaaloalo. I le pa ia maurunga le atinuu, ma le fu mai fo I le nei tai au fau, ia I le alofa ma le anga le leo le atua. Ia tātou whaaftai ai le alofa o le atua, ia o mwhai ona tātou toe au lia mai le nei aso fau, ia emi se fo I le amatanga o le nei fo I vai aso. Good morning tālo whalava, o le sikfonga le nei o le lau mua I Wellingtone. Ai alo mai o le tātou sauringa aloto le nei tai au, le atita ia lea le sunga I le whawhengainga, Reverend whapepele taitu ave, o le kalesia Nazareta, Samoa Gracefield I Lower Heart. Usi maia le whawhenga. Maleifu maia Samoa le tunu pele. Ile aso fou au maia ele atua mo I tātou. A talo whaatu ilo alafa I mai, e nei foi tai au manuia. O pa ia whale atua, pa ia whale malo, pa ia whale atunu. Mai lava I maunga te tele se I o I nai whana witi. A malo le fo lau, malo le. So I fua manuia ma le langi mātafi. Ai au te tala watu ma le anganga maulalo. O mai ama le loto e tasi. O le au taita ina I tātou I tātou tāpua inga o le nei fo I tai au. O le au tātou tāpua I atu I le atua. I au tau vivi I atu I le li. Loua ngā ngai. Ia e vivi I atu I le li. O te vivi I atu I le li a o uola. O te whaipe senga I lo uatua. A o utu mau I le ola nei. E tātou te talo mo le anganga pa ia. Anganga pa ia e. O e lava o lo mātou fesoa soa ni sili. A fio maia. Tātou whai tāpua inga whātasi malau o fio. Papa ia o mātou loto. Ina ia o atu I lo nofo alii. Lena namu o lo mātou tāpua inga nei. Mau alunga lo lava vi inga. Ona o Yesu. Amene. O le pese ua saunia. So se mea e ia Yesu e saunga le mu. O le whaitau ina o le tuspa ia mo I tātou.
O lea maua se tusi filifilia mo I dato mai le whenga inga tuai. Le tusi o mua le tupu I lona mata upu se fulu valu. Ai au te whaita wina le whai upu se fulu mo le ono. E whaapau mai le whai upu e lua se fulu ma le whaa. Mua le tupu I lona mata upu e se fulu ma le valu. Au te whaita wina le whai upu e se fulu ono e whaapau mai le whai upu e lua se fulu ma le whaa. Ka whonga mai o nisi nei o awhionga tusia alo tātou o tua. O na alu ai leo o petaia e whaafitai ia a apo. Ma tau atu ai ia te ia. O na sau ai leo a apo e whaafitai ia e lia. O iloa atu e a apo ia e lia. O na whai atu leo a apo ia te ia. Oe ea le whaati ngā ia Israelu. O na tali mai leo ia. E le o au le whaati ngā ia Israelu. A o oe ma le a inga o louta mā. A wā ua o tautu ua polo a inga le ali. Ma o tau muli atu ia pa ala. O le nei. I nā whe au atu ia. Ma wha poto mai ia te au. I le maunga o karamelu o Israelu uma. Ma perofeta pa ala e whase lau. Ma le lima o se fulu. Ma perofeta a saira e whase lau. O e a ai le lau i e se pela. O na whe au ina atu lea e a apo i le whanaunga Israelu uma. O ia wha poto fo'i i le au perfecta i le maunga o karamelu. O na wha ala talata atu lea o e lia i le nuu uma o a whape atu. E tau te wha le tonu i manatu e lua se ia a whea. A whai o le alii o le atua ia. Iau tō muli atu ia te ia. Ai a whai o pā ala. Iau tō muli atu ia te ia. Ai le tali mai le nuu ia te ia se upu. Ona whai atu lea o e lia le nuu. Wana o au ua toi perfecta le alii. Au perfecta pā ala. E whase lau ma le toa limunga fulu I lātou. Ia lātou au mai ia te imātou o povi e lua. O na filfilia lea I lātou se tasi povi mo I lātou. Ma lātou pena. Ma wha e ai I lunga o whawhie. Ai aua le avane ai le afi. O te sau nia fo I le tasi povi ma wha e ai I lunga o whawhie. Ai o te le avane ai le afi. O na wala au atu lea o tau I le ingoa o tau atua. O te wala au atu foi I le suafa o le ri. O le atua na te tali mai le afi. O le atua lea. O na tali mai leo le nuu. O le nuu uma ua whape mai. O le lei lau upu. Ia, amina ia. A malama e. Ma wha amanuia mai le. Anganga o le atua I lana. A fionga ua whaita wina mo I tātou. Ma ia tuma watu ia te ielo na lava vi inga. Nei se ia o ile whavavau. O le launga ile. Tua whamamalu o le atua tolu taspa ia. Le atua le tamā. Le atua le alo. Ma le atua le anganga pa ia. Ua wha upu ina se au tue. Au ia ini ma whau nga wha le anganga. Ta iala ina I fo ilo tātou anga atu I wha au mga luenga le nei aso a mes fo ilo le amatanga le nei vai aso fo. O au wha au tu ina se manatu e wha pea mai e wha vai mai e tusi filifilia sa whaita wina mo I tātou. Wha upu ina la se manatu au tu mo I tātou le nei tae. O e lia. Ma le au mai le atua. O e lia. Ma le au mai le atua. O le winga o le ingo e lia. The Lord is my God. O le alii o lo atua. Mai ua se tau I le lei lava le winga o le ingo e lia.
Ma le winga fo i o le fe au mai le atua le wasa uni e lia. E alu e tau atu i le nuu filifilia o le atua po Israelu. E ona ia tā ua i le mua le tupu o se fulu valu fai upo e lua se fulu ma le tasi, ma le fai upo e tolu se fulu ma le iwa o lo iei upu whapea. Ona whaalata atu leo e lia i le nuu uma ua whapea atu. E tau te whaale tonu i manatu e lua se ia awhea. A whai o Iova o le atua ia. Ia utou muli atu ia te ia. Ai a whai o pā ala. Ia utou muli atu ia te ia. Wa iloa i le nuu uma. Ona wha pā u wha o ai leo i lato. Ua wha pea. O Iova o le atua ia. O Iova o le atua ia. Na ona maa aivo i lava o mata o tangata Israelu i le matautia o le venga na whaia i le atua ia e lia. E ala i le afina pa ifo i le langi, ma wha amu ina ai taulanga e lia ma Israelu. O lava i le palapala ua mu. Ona ala langa fo i lea o tangata i upuna o Yehova le atua ia. O Yehova le atua ia. O e lia na filifilia whapitoa lava i le atua. Ia pewa pea foi. Na awina whapitoa mai lava i le atua e lia. E te atu i talitonunga matapua inga whapa ala. Ai mai se foi o ua talitonu ma ifo i apa ala. O e lia mai le nuu e ngō ti sepi. I kili ata e le itu i mātua i oritana. O le mea monila. O le au whapitoa lea ua wala awina ai e lia i le atua. E tau atu. E le whaingo fie. Awa foi o le taimi tonu lava lea ua matua sawa. Le alu a le tapua inga whapa ala i to tonu. O le whainga mālo lea i mātu. Ina ua vaelua ina Israelu ona tau lea. O le mālo lea i mātu o Utah po o Samaria. Lea wanga lua i nei Elia. O le whaingo fie la o le misiona Elia. Ona o le tangata le tau solo mua i le whaalau iloa ina o le tapua inga i apa ala. O le tupu o Israelu i mātu o apo malona to o lua i se pela. E tele mea na whaalia ai le matautia o le atua e ala i le soifua au auna o Elia i le atua. Whaapei foi ona whaatusa e le autustusi a ngai i le taimi o Mosi. Na whaatonu e le atua e Elia. E alu i le itu i sae lafi to tonu le a lia i ki rita. E whea ngai mai oritana. A o ina na whawhanga ai e manufelelei e Elia. E sapalai atu e o reva a reto ma ano manufasi mo Elia i tae au. Ma le afi. A e inu i le vai o le a lia sa lafi ai. E matautia fo i lea mea. Whawhanga e manufelelei le tangata soifua. A o awala o le atua. E le o se poto po o se malosi o Elia. Na ta ofi e Elia. Le sau ma le timu i se taimi umi. E tusa malana tala na fai a apo le tupu. O le wingo le nā mea. E le ngata o le ata ma le wha ilonga le nā o le wha masinonga pa ia. Divine judgment. A le atua. I le nuu ua la foa i e ova le atua. A ua tapua i matalitonu i apa ala o le atua wha pau. E le ngata i le nā. A o le wha iloa ina mai fo i le nā ia i tātou. E le ai lava se atua e sili atu. E tutusa. Mai e ova le atua o Israelu. Fai mai le au pā ala. E tāpua i matalitonu ia pā ala. Fai mai lo lato talitonunga. O pā ala. O le atua na te whaatu tupu ina. Ma whaalau o la ina. Mea o le si o manga. A o ia foi o le ali o ti munga. God of fertility and Lord of the rain. O whea lao i eile Lord of the rain. O le ise mea. A le uta ofi e Elia. Le timu. E ala i le mana o Yehova lo na tua.
Le ai se timu, le ai se sau, e toi to i le ele, i tau sanga e tolu. Tele mea na iloa ai le manuia o Elia. E ui ai na sa nofo solo na o ia, i mea na whaasino i ai ele tua e alu iei. Ai sa wa ai lava, i a Elia, le matautia ma le mamalu o le tua, o na olona usita i whaatonunga le tua. Tasile ata maa na ia tātou te mauti noa. E moni lava e le whaalango le upua le tua i tangata. A o tangata, e manao mia le whaalango i le upua le tua. O le unga se manatu. E to atasi lava e lia whaatustusa i le whaase lau lima se fulu perofeta pa ala. Ma le whaase lau perofeta a sairo. O e sa a ai le lau i se pela. A ele iwai ele loto e lia. A le asa ta utino lava e lia. Wana o au ua toi perofeta ale ali. A perofeta pa ala. E whaase lau ma le toa lima fulu i rātou. Peitai. O le nā no mela tele o perofeta a pa ala. Ma perofeta a sairo. Na matua ali lava i luma o mata o Iese pela. Ma apo. Ai maise e na ifo i a pa ala. Lo latou mata ngā. Ma lo latou wha luma ina. Ina ua manu ma loa i ai e lia. I mea uma lava. Wa le ngata ina sawa ai uma mata i le pa ifo le afi mai le langi. Ma wha amu uma ai. Taulanga e lia mai Israel. A o le aso lava fo ile na. Na whano uma ai perofeta pa ala. Na whasi o tia e lia i le pelu. I le a lia i ki sona. O le aso lava fo ile na. Na toi to ai ti munga te tele. Ina ua uma o na tatalo e lia. I le tumu le maunga i karamelu. E tutupu nā mea uma. Ma nā vā venga uma. A o loo wawa ai ei matau a apo. Malona to o lua le anga lea o Iese pela. Whaatasi ai. Ma i lato uma na au auna. Matali tonu ma ifo i a pa ala. E maa losi le mea moni. A e leo le mea maa losi e moni. E le isefe e lia e tau le tupu a apo. Le fe au mai le tua e te tau ona wha alongo i ai ona talinga. Le urua i taimi na maai i a apo i a e lia. Na wha ingoe a apo e lia o le wha tupu wha lawe lawe. Wha tupu maa senga i Israelu. O le wha ti ngā i a Israelu. E le itoi wha tali e lia le taimi le nā. A ua wha o ngā loe e lia le awa noa le nā. Se i tau sao atu ai i le tupu ola pepelo. Le tupu ua maa sani e lafi wha upunga. Mai e lia. E le o au le wha ti ngā i a Israelu. A o oe. O oe a apo ma le a inga o louta mā. A wā ua utoutu ua polo a inga le ali. Ma utou muri atu i a pa ala. Ua o tātou i ai i le taimi o le tau sao le upu a le atua i tangata. A e le o le whaafia i tangata. O e lia ma le whe au mai le atua. Amene. Leo tātou whaai ui le talo. O mātou vi ia oe ta mai le nei tae au. Whawhitai tele i lo alofa tū noa. O alafa i mai o tangata i le nei fo ia sa fau. Le amatanga le nei vai sa fau. Whawhitai tele i lau taita inga i lo mātou wola. Whawhitai i lau whaasoa mai mea uma lavata mā o lo tause i lo mātou wola li tino. E le ngata o mea e ai o lava o tupe o fale o lo mātou no nofo ai. Ta vale o lo mātou whewa ai. Mea uma ia o lo awala i se ese mai ai lo o lofa. Ma lau whaasoa mai i mea o lo tause ai lo mātou wola i le tino nei. Sili o nao mātou whaafitaita mā o na o lau tuspa ia. Mātou whaita uina. Mā o ina i pea i mātou. I ala e tusa ma lau fina ngalo. Mātou whaafitai i lau o fio.
Ona o le taulanga tō ni ola na e saunia mo I mātou. Wa maua ia I mātou le leinga. Mātou te sā ili ai masa o loto e ulu atu I lo o fio angapa ia tama. Mātou wala au e ala yo mātou. Mana o tama I le nei tai au. Se ia e whaamanuia mai ia I mātou. Le nei tai au a ngā tūlo o tūnu. Ma le nei atu nuu atoa I fe au mga luenga le nei aso. Se ia whaamanuia mai lau o fio ia I mātou. A manuia fo I nai whanau. A o anga atu e. I toi a mataina o a onga. Ina ua maa e ale. Ma lo longa mo le luava I aso. Ia pui ma leo ia I lātou. Ilo lātou o atu. Ma le toi fo I mai. Whaamanuia lau o fio ia I lātou. Ka mangalo I mātou a wao I mātou lava. O tangata e le sao matonu I luma. Ka mangalo lo mātou. Ka masino fua I isi tangata. A ua le pa ifo I mātou ia I mātou lava. Ia whamanuia lo watunu I nei aso tama whamanuia foi. I le si ufonga o le lau mua male. Au whai ngā luenga I lātou ngā luenga whai. Ia iailo o lo fatu noa ia I lātou. O la mātou te talo lea, ia whaia mea uma lava ina ia maualu ngā iso uvi inga. Ona o Iesu lea li o leola. O mātou ole mawala au tuai nei. Tu mau maia, I lunga o lau whanau ma le lalolangi atoa, le manuia o oe le tama. Le tua le alo, ma le tua le nganga pa ia. Ona o Iesu lea li ima le whaola. Ameni, ameni. Ua whaafonga tātou atinuu I le sauninga loto le nei tai au, te ai tātou e le sunga I le whaafengainga, Reverend Whapepele Taitu Ave, o le kalesia na Sareta Samoa I Gracefield I Lower Heart. E mātou whaaftai atua I lau sunga I le whaafengainga, e tu sai o le tāpeneina o le tātou sauninga loto ma le upofolofolo le nei tai au, tō matau ina I fōilanga I atu le atinuu I whaiwalo filima o le nei aso. Whaamania le atu le nei aso, I ngā ruenga mafuafua ngā la whianga ia I whaaftai, whaaftai tele lava. Luas fut 5 minuto te enele tu lai fitu o le si fonga lau mua Wellingtone, vi inga o le tua, whangasolo tua I loa leo tātou polo kalame.
le aia se whainga mea e asa ma se lape. Kai fonfonga. Samoa. Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia, na, te tūlo i lungo o leo o so le la,
ia mafai mai po au fika o le tai au malo ma faatalo fatu le tatou atunu malo le soifua manuia malo foi le langi e mama le tautua le si fonga laumua ma le tatou polkalame le ata le tai au ia o le amatanga foi o ngā ruenga o le vai aso le aso ngafua le nei se fulu ma le fitu o le masina Oketopa lua fe lua se fulu ma le lua ia malo le folau le tatou atunu ia le fo ua ngā lua atu ma le usu atu fue ia wala fo le tatou tautua le nei aso tarofa fue malo le usu ia faafetai foi i le tua o maua lo tamalosi ia tonu foi lo maua soifua lelei o le tatou tunu maloga malosi a o mai a oe ia ia faafetai ma nuia foi ia le faiunga le vaiaso ma le ia le fua a mata foi le vaiaso ia o le mea tas wala vasia Io vatu muriale no tore nga faafetai le malosi ma le ola foi mai o le metaunia na ia mo wai e se foi manei o sisi o manga le ainga ia pe o lo ainga ia pe o sisi o manga manei ale a le lei ana ia tina ina mo pui le lei e te la ngona lo fia e lo vai atu le pe mo tata fai fatu anga foi ia la ngona lo tata fai fatu anga vetu hola le lei na meto ia mo ia le te vai la ngona lo fia fa tali lo le aso e fua mai na to pe na foi la sisi o manga le ainga fa mo vai aso ia mo ia le tamama na itina na fa nau ia mana ia inga ia mafuta fie le sto na ia le sa ia nei fo tai au ia le la toe vala o ta mai tile aonga o tangata whainga luenga ia mau pel tapu inga nei matua ia inga toe fie no i foi le fiafi mana ia o le soifua ngana le lo tatu iai tai au po fiafi o ngā luenga masania ia e pela o nei fo nei vai aso ia le foi la e nei fana wa o la pisi foi la le awala io e sa le ia te lole toe kuata nei wa onga whanau ia uma voilo le tau sanga whale awa onga na le vanua vai aso ia e umian turi le vanua vai aso e tu ua mo ia o le tu wanga voila na rei tamaiti e te iloa nei a inga voile whasosoa le taimi ia la voila e mamafa ia la tau po ia ia tamaiti ia watu ua tamaiti po staimi po le aso sfuruono stai papena o tesem ia kabela le telo pe lua vai aso na tutoyo o Christmas ia la voile hanu mo le tau sanga lea ia lo winga la ia mahaloa tau fasosoa le taimi o nei matua ia e vavi fo tu po tamaiti vavi le uma wa onga mahaloa le sai ia ai o nei tai au ia o le tau nei ale fel fata o le tau nei le tau to asil paloro Samoa ui ona te baba polo io tatu i Samoa ia se ia lo fa nei si vai ngale ni si no stadi va pe wala so muli nei o le palolo nei fo ma mola di palolo no ia se tatu vai tu va tele vai tu al tai nei no wala i fa wala al tai au fai la lotu le fai la lotu ia o tano no siaki la Facebook se o vai po ia ni sole le tai au mua le nei o le se se o vai ni pa lo palolo Lona winga. Ia ai voi tele palolo una nata tu palolo va mole. Ia se fel tu fatalo. Ole mele o none. Ia afa pe le amata tau tevel palo. Ia wala no fa pe palo o nala no usau isa mo usau mo filo inga na tonua. Ele o fai pisi disi do tai di ma fer tau pai. Na pelo palo tele tu ala tu ya. Na no fa pe palolo. Ole a mo tino e se tang si a inga len tinga ina o tu mai ya. Ale o te vai tu e se a inga le u fa taua. Ari ali no le fie sto ai nei Samoa. Ja, patalo patatu tino le tai o fo. Ja, ma lo lava le ala fai mai fa nunga le lei. Ja, vi ele lo fo le tu tatu ma futa fo ile tautua ne si fongo le mua. Tasi ono tesi mo le tasi fa mo. Patalo fa ya ona le tua. Ja, po fai la unga tala le so se fata fai taulanga. Ja, le ngata ile fa tala fatu mo le nga fa alo. Ja, ile pa ia maulunga le tino. Tupu mai ta mam na tina matua a mata fo la tu tapo inga le yaso ia itono mota malawa fa pe fo itono mota ngase mota tanga ta matua ia le lo le tinu anga ia tu fo inga luenga le tayao ia fa tala fatu malo fo ile so ifo maua malangi ma o lunga fo tatu penga ta fa ilangi le tatu Apple Samoa Capital Radio Apple lo fa fo mai le to tele a fenga ife o manga luenga ia me se fo ia tatu Facebook mo YouTube ia na fa manatu atu pe matu lalo share tato Facebook ia ma subscribe le tato YouTube ia ile nei fo yaso ia fera fo ia lungo le yaso tato mafuta pe le tautua le si fonga la mua ia ma tato programe le atal ta fa tala fa to iloa ia ile pa ia ma lungo le tato tunu ma lo so fo manuia ma lo fo le langi mama ia le la va tu fa fianga le
ia matai fo i tātou programe o le tai au. Ia tala falava usu me whafonga tātou tala o le tau.
o te foi vai o official vai tau il fai un gol vai aso tau le son fu o vai so fo na le so lulu ale va o official vai tau le tau ye na tim mama ia mata tu lava nei tau le son fu o vai aso le va lo anga official vai tau e tau Paolo ma langi le tau io nei langi le tau tai au fa pena foi aso lulu e fa malu aso tofi langi le tau o le freile le va lo ia Paolo le freile pe fo le stona ile sa va lo ia Paolo ia le foi na tele ina Paolo le so freile le te nei astona im tua langi le tau o le sa e Paolo foi le sa ma matanta va ia foi le matala le so fu e langi le tau le so malolo ia le so le ta fa ma to tele e malolo foi nga luenga fa ta o tra fa nga luenga le tunu ia e se furu tasi te ke wi le fu o le e malolo le so se furu fitu te ke wi le mafana fana o le tau i le yaso ia mnuia fa va matuti o le afianga ia e le tatu tunu fa tai lava O whamirianga o aso i fua maas whanau, le aso se fulfitu o le masina o Oketopa, ia whamiri atu aso i fua o tau aso i fua po as whanau nisi o le whanau, manu ia tele lava ia o tau aso whanau le nei aso, ma aso i fua whamiri le atua, ia ma ia whaopopo nisi tau sanga stele mo o tau fo i pere malosi. Ai o le tusi fai tau mo moi le tusi o kolose o lona mata upo e tolu o lona fai upo e lua se fulu ma le tolu. O mea umalama tau te whaia, ia whaia ma le loto, peise i ua whaia i le lii, ai le o le tangata. O mea umalava tau te whaia, ia whaia ma le loto, peise i ua whaia i le lii, ai le o tangata. Le kolose e tolu o lona fai upo e se fulu ma le lua se fulu ma le tolu, lua se fulu ma le tolu fai upo. Moni a tele lava o tau aso i fua, ia o le pese nei mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana unene wa e auni. Ata sofa afetai, ole tu alava ia via. There to I afetai lo alofa winga so to e fa po ola fia na to wale ngata ilo so fa na le nei ua ulia mai fa amanu ria le tu ai lo so fa na Soy fu allá
ia so se te le alofa anga mo ole e le umayo a ina pele le atu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga ai na yo atu soi fu ai au malo mola no ai na ai mai se le atua Tala falava o smail whaafonga o tala o mena tupu na langi ni aso tātua ria le aso se fulu mo le fitu o Oketopa. O le sol te usanga e tasi valu tolu lua na toi fo ia tuai upolu ia po Samoa le malanga al misionari Yohane Viliamu malana au malanga na malanga siasi i le atu kuki. Ia malato va ai ai le nuu leo ta u le aso nei i le toi fo ia tu i sava i po i Samoa fo. I le aso nei le tausanga tasi valu tolu lua. O le aso i le tausanga e tasi lima valu na wha avai ai. Ia le vaenga e whela ua i meli e le tunu o Polani. Leva tele lana wha avia i meli a Polani. Le aso nei tausanga tasi valu, tasi lima valu. Ia e wha avia i tusi ma meo wha amamoli. O le aso le tausanga tasi valu ono o na tatala ai le open fo ile a Amerika ta longa tanga polo. O le aso nei le tausanga e tasi iwa lima wha na wha e atu ai e tutuila ma manua le suafa tautaio le vasa lao. Tautaio le vasa lao. Ile to ina lea suafa ya William Willis le na tau nuulo na vaa. Ile vai tau ale tasi iwa lima wha le masina le ya Amerika Samoa na malanga mai i Peru ia o lena na wha ingoa i loa o le tautaio le vasa lao. Ia na wha mea alofa le to ina lelo na vaa o le Seven Little Sisters i le museum a Amerika Samoa. O le sol te usanga te se iwa ono se fulu. Pato a mata ina wha o ngā ia le wha vai fau o le malo a Amerika Samoa. O le sol te usanga te se iwa fitu iwa ia na maua ai e Mother Teresa ia le whaelonga o le Nobel Peace Prize o na Tautua i tangata. O le sol te usanga e lua afe maritolu na toe wha umi ia le whale le ta o le Taipei se lau maritasi. Ia ma o tuaila na umi i le afe ono se lau fitasi futu. Ia ma avea ilo se whale pitsine na umi i lalangi. O le soe maratua i Amerika tangata uli fo ia tu stala. Mata tu sia solo matala i tono Amerika. Na mata wha avai me le tausanga tasi fitu tastasi. O le aso nei ia e manatua ai la tau fo ie na wha avai ina e malo o wha atasi i tausanga tasi iwa i valua. Ia ai o le atunu o whalani la lato amatalia le tasi iwa valu fitu le aso nei. Whata ua i tangata matitiva. Ia matangata o loo fia ai le lalolangi atoa me se lava le melo le ola mativa. Ia, na e whaftai le tua nau iei mewa e maua foi. Ia ai o lai tangata lai ola se o langa mativa. Ta la pele a tol ta la ola i le aso. Ia po le vai aso fo i isi atunu. Ia whata ua lava nei taimi o la tau fo i soifuanga o lo soifuai. Ia, a mata mai tausanga tasi iwa i valua na wha malu e malo o whatasi. Tatou tala nato e maua le whapoponga te masani whaftai. Malo whaftai ua toi fitu minute o na tā leo le valu. Whafangore i tātou tala mai Samoa me whapoponga mo mua tātou tala whauola ni tā iau. Ioi, ia ma whalongongo te whoi tā ua peo na whaitawina whoi tātou tala me na tupu laulangi nei aso i rei tangata whoi e mau lalo atu pe maua e ola i le. Ia ne ai fuala le te mine le tau tātou i fuanga. O la tunu leo whalani leo valo ia mai a pelu a mata e lati solo te il te mine. Ia. Wita wafe maafe tangata o le asavalia tono le aile o Paris i whalani. O le mafuanga o solo te lea. O le whailo atu il whainga malo o whalani le tau tā so i fuanga. Ia. Ia
ia e tonga tal so i fuanga le tato ia Sao. ia i o fesili la o le ala tato me fai ia e fai tan tato no forma ma fa se a vo il malo o le fa pe ele la ni usila ele na Samoa o lo lang ia to ale alu ngol tau lo lang ali tau te Ia sa. ia ele fai la tato tau ana tu ila lo ai la tato ngal venga fai Mo. ia va pe o tato ai nga le o ta o tam tal vo le malo no si Ia. ale tate vai ta matua sta va ta ile e atu matinga ina ile tau ta so fo e tau na tu no ta o fai ngal venga Mo. tu sol tali na te fai Ia. ai le va pe ia e o ta o fai ti o malo ia ka pe fo mo si o malo si na e ti tai ia vai sa ngal venga Tele nga So, nga so, tele ni. Ah. io e va fai ta tele no for to mala mo o malo si fale la stina fai ngal venga to sa tu fai ta mai fu ia a pena ta mai ti fai uma me uma ta tala va lava fai la uli ia pe ngal venga fai fatas Ia. pe vo si ruai ngal mele ni le sa fai ngal venga ia Io. o to fale ia vai date malama ta fai la ta talo ta ia mo ta sanga sa Tawan fel te talo. Tai au. Ah. Ia fa pe fu sa misi lo talo tai au. Ia le tato fai nga lo tu ia fai mai tai au le fitu tato lo tu ai. Ah. Pe fu disi fai fi tamo. pe talo fale sei o talo ta mala Ia e nei aso. Ia foi tulanga sa ia la ngona fa ngona vai aso. Ia fa te asio. Ia monte monte. wa o te no le ye ni si lo po ye si o le fia ta longa ta to auto Samoa Ia. Sole. ia tato tu le le mingol tala le ye sta longa ye luma Ia. te lo mo ta wina na ta le ai e tu langa le ia la to to fa ngai fa ngol vai es ia oni ia fa ina umi pe fi na lo Na. o wal fa no no ale le ina family o le au tato Na. ale le family o le au auto Ia. so le fi ai pe ale le Na. ai so stanga ta mo ai la lango ai ta fa ngai lo fa na usamo Ia. pe le o le au tato pe le o le au tato Tato. Sa o le le. e ole le no e le au tato e ia le family au auto e tau tato e te miuma So stanga tai tai fai I me fai ina le tato. E ta o me le stanga ta sa ta alun ta longa. Wala fai na tele o langona o fai ina. Ah, no winga le ta alo ai sta alo. alo na sa o lua momua e li ta alo ai sta longa lua sa ta alo ai fe ina au ta alo ai le longa to ma sa ni ala fe ina e vole le tau tu o skalamu e pa u mal pep sam mai ni mal tanga lo fa o e skalamu kasi le liki le na pino mo mate ya so ya Ia. o ili fa le lo foli wa sala skalamu Ia. o lo fa skalamu la tu ya skalamu e pa u angelele sigaleti vole pep sam mal tanga lo fa le huka ke vai lá na tau fi skalamu Aja. se ia se huka no di matango mala pep sam ya fa tali umalo au lu ma lo e tau tu le tanga lo foli nei ave tua Oh. e foi musu stamale huka awa tu una pep sam mai fa so o mo na ula le woli ia fa ia na lu le mo ia tono le mala ia le mali ia ta no Ia le tio a fa le tonu awal tonu ia. ia lo vinga la o tanga te ite ta lo mo bua ele ta lo Ia. bua e ta lo fu ia sa ta al pep sam tonu o ma san ia au ta lo le faina ia O to malo ai ta lo inga vea. Io ape o ta longa na e tu sa le fai ina man malo. o mo ko ni foi melta o malo fu o le ato tu le si au ia le go ma san ia mo ta lo malo fu Ia na ia fa pe vui sa ta lo to inga ta longa na te fai mai ai mo tanga pe sam. Al na ia lo luar va tu le ula mal te pa ali si le fai. Ia ta mo e ula ia le ia lo la kapi. Ia malo ia. e fel tu ai no o tu tala le tu era la ta sa il telefono de minute ya avevi piano il tao Papafonga mai a Samoa, I say bye to Tautua. Tala isi onu, asililo na manaya.
Toi whaatala whātua tātou telefone pa ia lo tātou tunu e le amatango nei fo i vai aso i sona wha o poponga e ni tala i meolo te tupulu tātou tunu o si mai ele whaafonga. O toi whaafo i tuni le kāpeneta i sana wha ai unga le pōlenga o wafu i mui whanua sa le longa sa titoa ia le pata. E lalo le pōlenga o wafu mataulanga po le Samoa Port Authority po le SPA. Le sa i le whaalapu ptunga waa Samoa le Samoa Shipping Corporation, talu mali tausanga e lua festival malwha. E na o i lanto o lo leo ina lo toa ma wha mama ina whale, o le a wha wau pe o na ngā lulue, se i wanga na ai tangata whai ngā ruenga le company wa a Samoa, o le ato e foi, o a multa le lanto au nanga. Talu mai le lua festival malwha, na fesu ia iei pūlenga, ai tu maulawa ngā ruenga tangata whai ngā ruenga. Whae loe le pule sila le pule ngā wafu mataulanga le whionga so alo kuresa so alo. O wafu lava ia sa i lalo le wha amalo wa ainga le SPA. Peitai o nai wha whita auri nā tutupu ia vai teimi. Nā whai o na se e mai le wa ainga le wha alapu pitonga wa a Samoa. O le wafu i sa titoa. O lo iei nisi o fuawhanga wha ata titia le pule ngā wafu e fuafua e wha atino ai. Mai mo o mia le toi sa ili tutoa o wa ainga umo le wafu antoa. O na whaatu langa i leo ni manatu moni loi longa, a wase ati na e tāle whenga i ono whaatino ai. O le fontanga le atoa Samoa sa whaatu teie lea sofarele, na tu ina tu eise fesili a Amerika Samoa. Be le ono i eise fuafuanga e fausa lanto wafu e lata mai an le pata. O le a whaafengo fie loa na whaanga i oi nisi fuafuanga, e whaonga ai le wafu le sa titoa. Lesa whaatai tai mo moi le whaalua i o le waa o le Lady Naomi. Whaai loe so alo, e pale mai le whai ngā mālo fau o lo whaatino lava le ngā luenga le wafu i a sau. Mai o lo wha wau foi whaatala noanga e o mai le temi nei. Mo se ati na e fau e ese mai le mea lea sa iai mo mua. O lo tu mau lava le manatu e whaia le wafu i a sau. E le nganta o lo tau sie o mai le temi nei. A o lo tau mawhai e whewai anga i aini wa ala iti. E fua le vai tio le ala vae anga i ai tonu. O lo i ei fo inisi fōwhanga e whaata te tia mo le wafu i muli whanua ma san lolonga. Mo le toi wha fōwina ma wha le leo fale. Mo le au nanga ato toa. E mana o mia lo tātua tinu o le whemalanga inga i le vāo motu e lua. Mai lava le pule ngō wafu ma taulanga. O le a whaato ato e a whea leo lo tātua tinu e ni meli la upase se te tele. Talu mai o na wha le tonu mea umole lorolangi le wha mai o le COVID. Wa whailo mai le pule ngā wafu o le masina le nei. E tolu ni meli te tele la upasese o le ao lata wa whea le wafu i matautu. O le waa le MS Westerdam o le waa mai Amerika. Na ia whea kona i Hawaii. Mai wha wau mai malana malanga mo Samoa. Ma nga ia tuai feti. O le pasese o lo tau avei nei lea wa ameli e tu sa male afe tol se lau iwa se fulma le lua. E se mai e male au fai ngā ruenga le wa ala vahia. O le aso ngā fua le vei aso fau. O le a wha moe pipi e lea wa ameli i le wafu wha vau malo i matautu. Wha ilo fo i le pulisili i aso alo kuresa so alo. O atu tālo sanga wa wha ato ai mo ni awa noe sa ili o wa le tau sanga i lua afe lua se fulma le lima. O na ole nā tura lava leo ia wa ameli, e te tauana sa ili mai awa noa i le lua tau sanga o lumanai, au lei malanga mai le wa ai te tono o se atu nuu. Vai loe so alo, o se awa noa le leile o le atu e wha a wau ele marketi no tātu o loe le au whai pisi nisi la iti. Lea sa te le aia la tutupe mo mai ia tau sanga, au lei tau fia whi malanga inga ia waa, taluai le wha mai o le COVID-19 furuiva. I le amatai o na toe whaato sina mai o tangata turisi me tunu i whafo i Samoa. Wa whaai loa i le pule ngō le ofiso turisi Samoa, ma le sui komisino na tanga luenga o leo, papali i Mona Lisa tia i kete. O le saonga le mu ma le malu pui o ia tangata ta whawhao mai le antunu. E leo se tiute na o malu le malo, ai so o se tangata Samoa lava. O se whautuanga leo atu ina mai le antunu. Ono ni winga pa a male mata ngā o lo tau lea ngai nai lea tunu i whafo. E nai unua i turisi a wāsia lea tunu. Talu ona toe te tala tātou whemalanga inga.
na toe whaamanatu le pūlenga o Turisi, o tangata tā whawhao mai mua mai ia mai atunu ese o laulangi, o se tasi leo whaalangolango manga au tuolo o iai le atunu, mo ana tupe le maua mai tangata tā whawhao, e asiasi mai o tātou lau whanua mo mai moanga. Peitai a le malupui pui al soifua o ia tangata tā whao mai mo mai isi atunu, o lona winga, o le a whae tia fo il to sina mai o Turisi, e asiasi lo tātou atunu, ma o tātou le mauai fo inisi se le ni whao popo, mo le tamau ainga o Samoa. Wa leo se whae unga le leo le vaiaso ilo tātou atunu leo ua mawai atu nei, e le ngata wa le manuia le tamu whainga le tātou toa Samoa, e ua whape nā fo i le asio le pololo le tae au le aso toa nai ma le tae au le aso saa, e o mai le tae au nei, e le i tele sei ana maua mole nei fo i tausanga. Whaalangolango mwha moe moe ia November le tausanga le nei, a tonu le ate tele ai le ia. O se awanoa le lei nei mo tātou tangata sa moe na ua te tala la waa, o le ato e tofo i le matai aia le atunu, pe a ngai fo e moli mawina le tai no le palolo. E lima se fulta la le tau le toast le tasi e tuina i ai le palolo, e nisi o fale tarimalo, ai o lo tulu mata ia fo i le tau o lo whaata wina ai le maketi, mo nisi sa wha manuia ina. O tala fo wia mai sa mo manuia ni aso le tātou tunu, wha soi fo ia. Talofa lava o telefone nei e le si fonga o le laumua mai i Wellington o le talamua e silia i le lua se lau fasa 4 miliona tā la le a whae o se vai ngā tupe ua toi whaafo i ane nei i le whaaputu ngā tupe mo la ti na e o nuu mai tū mā no le Provincial Growth Fund mai ni a ti na e sa talo sanga iai mo se fesoa soani o se lipoti le walis fasa laua New Zealand na ta uai whaapea o nisi o nei ati na e, o le mawhai o na la tu sia tu unga ma ia inga o le whao ngā ino nei se le ni ana mālo. A o nisi foi, o le tala whea ngai la tu fuafuanga mo le taibi wha atulanga ina e anga wa ai mo le whao ngā ino o le se le ni. A o nisi, o whea ngai mo ni swinga te tele i maketi na wha moe i aia la tu ati na e, mai o le mafuanga lea, o le toe wha fo ia neu tupe nei sa talo sanga i ai o nisi foi, ua toe whaapawhala i a lātou Paul Kalame sa fuafuaina. O le whaaputu ngā tupile nei mo lāti na e o nuu mai tū mā lo, e tūsa ma le 3 piliona tā lā le a whai. O se Paul Kalame na una ia ma tau la mua ai le pātia le New Zealand First, a o iai le tonu o le whainga mā lo so whaatasi ma le leiba, i le tausanga rua awhi se furu ma le walu. Ai o wha maunga o whala o i tele ina mai, o i loa ai nei, e o mai a se temo le tausanga le nei, e tusa ma le se lau fast full tolu, le a wha inga o ni ati na e, na ta lia mua la tu tau sanga e wha o ngā ina se leni, e o atu le lua se lau fast full 2 miliona tā lane tau, ua toe wha maa mulu. O le Paul Kalame mo le ati na ino le taringanu o Dunedin, o se ati na e o pito te lelea ua toe wha apawhala, na ta lia le latu tau sanga, e wha o ngai nai la wha inga e se furu maleiva, tesi maleiva miliona tā la mai i le wha aputu ngā tupe le nei. Pei tai, ia o lea ua le tau nuu. Ua fola e wawasa mana i a Winston Peters, le taitai o le pāti a le New Zealand First, e le mawhai ona toi ngā rue whaatasi o ia ma le pāti a le Labour, pe a whai e wha a wau pe le Labour o na una ia, ia le mata upo e winga i pū lenga wa lua ma tangata Maori. O le fontanga le vaenga wha upwhai e New Zealand First i Christchurch i le wha ingola vai aso sa i longo na mamafa ai sa unua ngā Peters i le mata upo e winga i le vā whea loa i tangata wapae o tangata Maori. Sa i ta uai o le temi nei o le ufodinga o wha amalo sia tangata uma ina ia wha ngā ina le ngoa o te roa e sui ai le ngoa o le tunuu o New Zealand. Mai ta ofi le teitai o le New Zealand First o le whaale tonu o pulenga le malo o lo tu nei le foe
o whaapeo na lama tia ai ma le sa o tonga o le tunu a to ai ma na whainga wha te mo kalasi. Sa ia wha manina foi o le ale ma whai na toi ngā rue wha tasi o ia ma lana vaenga wha upu whai le New Zealand First ma le pātia le Labour pe a whai o le a wha wau peo na una ia Paul Kalame le Labour o lo wha tino ina i le teimi nei. E le i fia wha ailoi na mai se manatu o wawasa mana ia Winston Peters i leisi pāti tele i le tonu o le Parlemene, le pāti lea le National, pe a whai e toi ofi mai le tonu o le Parlemene New Zealand, i le New Zealand First, i le palota o le tausanga a sau. Sa toi whaananati atu le autine i mu i mātu o le tumano Canterbury le tai au le sa, e na ua toi sa sawa ai le afi i le nofuanga le ana whaatama ia i se mu tele i le pō o le asto nai. O le mule nei le pō le asto nai na afi ai se fale i le Pines Beach i Waimakariri, pe tusa o le tula iwa i le pō le asto nai, e o mai se fumo le tasi le a whai ni ta le fui mu sa ngaru lue ai. Na afi ai ni fale se tolu i le mu, e tasi le fale na matua wha le anga ina lava, ma leisi fale e telefo i bea ua wha ina ai. Whailo mai e le lii o Dave Berry, o le pule leo le tine mu i le vaenga o le tinu sa whaingatana lātou ngā ruenga, ona o le maro losi o Savili, ai sa mawhaina lātou whaasawina, ia whale tua oi ma le afi. Pei taina o le afo le lima le wawao le sa, rā toi whaanana tia tuai nisi lori fui mu se wha, i le lava no fuanga, ina ua te toi sa sawa ai i le afi, i sa tasi o whale na afia mua. O lo whai nei suenga, i le mafuanga o le toi sa sao o le nei afi. Ua whaino mai e leo le ingoa o le tangata le na maliu i se whaala lave i Lower Hutt i le pō le Sforeile. Ta ua mai e le li sa tinisi nia o Martin Todd, o le li ina maliu i le whaala lave e swafa i a Greg McKelvey, e limas furuatu sanga le soifua o se tangata mai Wellingtone, o masalomia leo na fasi o ia nisi ma umai lo na soifua. Na amata sa i ringa leo ina wadi po tiel nei wha alawe pe tusa o le itula se furu i le Paulus Freire i se whale i le awalo le Mason Street i le pitano o Moera. Na o tu iaita amale au nanga la vea i mo wha alawe wha afose ai pe tai na maliu muliane i le nei ali i le whale mai. Ora o fia maua leo nisi wha amtalanga mai wo ma au mea mamai le nei tangata o maliu atoa manisi na ono mori mawina ia le mea na tupu ia teia. E to tasi le tangata na maliu se whala lave na oso e se ai mai le awala ma feto ai ma se la au se tamale i le Cardinals Road i Ashburton i le Paul Stonai. O isi tangata e to lima sa iai le tono le tamale na awina atu i le whana mai e manu nua ti ngā ina e tu sai o le lipoti e le ofisa o le leo. I le ai o Dunedin, e lua se furu tau sanga le matua o se tau le lea, e tu lai lumo le wha misnonga wha i tu maloi le so, ua molia i le maliu ai o seisi tangata i le pito nuu e ngoa o mo mauna i le asto nai. Wha ilo mai e le leo e whapea o le ua maliu, o loo masalomia na wha o lima i ai le tau le lea ua molia nei, e tai o loo wha ngā solo pe i ai su e ngai lea wha lave. E leisi vaenga o le tātou tala, e ono miliona tala o wha moe wha alo le mālo mo ni kon karate tua o le a ngā lulue le tu wha atasia o le TV a New Zealand ma le wanesi wha asara laua New Zealand e a vea ma wha ala potopotonga e tasi. O le 3 miliona tala o le ngā tupe o le a wha alu le toe wha atulaka ina o ia au nanga ma le wha alaua i teleina o le suinga. Ai o le taua whai o le tu whaatasia o le TV ma le tio o le a whaaru ina i se leni e o atu i le tolu sifurualu tesi ma le 3 miliona tā la. Whailo mai le mtanga ruenga o ngā nuu ma le matulanga o le whaasino manga e na o le lua se lau afe tā la le vai ngā tupe o le a whaaru i tangata whai ngā ruenga tū mau. E tasi le miliona tā la le se leni o le a whaaru i te tongi fuafuaina o le au whai ngā ruenga. Ai e lima tesi ma le iwa miliona tā la le tau o konkara te tua le ua umana wha ngā le tasi tesi ma le wha miliona tā la.
whaalia mai hoi e whapea o le nei vai ngā tupe, ua nā mo e mō nā o le teimi nei, se ia uri ai le masina o iulai o le tausanga fau, e whaato a mau ai le tala o le tupe, a le nei whaala poputonga fau o le malo, ia mai o le a tele atu ia lona o whainga. I se tala mai whafo o whaanga ina nei le fita le malo Australia, e whasosoni ai le ave seo tangata mai o lātou whale, o lamatia i lo longa mamafa, a toa mga ruenga i le whaia o ni pāpui pui i tanga o neone, e tau tau fiofia ai le sua vai, mai le lo fia ai o whale o tangata i le stete o Victoria. Na sia nafi e le pāremia, ia Anthony Albanese, ia waenga ia ua au bitu sili na mafatia i lo longa nei le stete o Victoria, mai na whaalia mai, e whaitau se lau la whai o whale o ainga ua whaina ma whaaleanga ina, ona o lo longa, mafua mai i le mamafa o timunga. O ye fo ila puta inga i le ono o atu i le fia hawhela whai uni whale, e ono a fia ma whaaleanga ina ia lo longa, o tangata sa leu sita ia le polo inga ina ia o ese mai o lātou whale, ua la puta ia nei, e le te tau ona toi o ese mai ona ua tuahai. E o ana i le tai ao le sana na fi, ua silia le se lau la whai ni tau mwhainga, e lawe i ai nisi sa whaina i mamafa o nononga ma ta whenga, ai e to tasi le tangata ua maliu, o se tamai fitus futasi tausanga le soifua. I ta'alonga, le tamusanga mo le ipu o ta'alonga le kapi le vaenga ata mai tai le ipu leo le laurangi, e pei ona tari malo ai New Zealand nei taimi, na mamao le malo le Black Ferns a New Zealand, i le la ta'alonga mo Wales a Nafi, e limas furono ai o New Zealand se furudua Wales. O lona lua leo malo le Black Ferns, talu ona amata le tamusanga, mai o lea ua mautinoa ua sawa tuai la tau i le quarterfinals, whatasi ma Engelani ma le au a Kanata. I lona lua o ta'alonga Engelani na malo la tau i le au a Falani e se futolu i le fitu. Ai o ta'alonga i le isi puru sa whaia ina aiskoti lani malo Australia, ai o le au a fiti na malo ia awhelika i saute i ai lua futasi i se futu fitu. O le ua i malo leo le au a fiti le tausanga o le ipo le laurangi e pei ona whaanga solo nei. I la kapi liki mo le ipo le laurangi, i ta'alonga ia mua mo le ipo le laurangi e pei ona whaanga solo i nei Engelani na malo mamau ai Engelani le toa Samoa e onu se fulu i le ono. O le isi ta'alonga sa whape fo i na mamau le malo Australia i a fiti i ai e wha se furudua i le malo ia e pei o si le fia o le aulea Australia o lo o umia le ipu ale lo langi ta'alonga ia o la kapi liki. I neti polo ma lo le Silver Ferns a New Zealand i la ta'alonga ma le taimane Australia na po i ta'aranga. Ai o le ta'alonga, limas furulua New Zealand ai whas furualu Australia. Wa ruai nei ma lo so New Zealand. Ta'alonga mo mua i le po le saruru i au kilani na ma lo ai fo i le Silver Fern e limas furuono ai i le wha se furu malu. Ole whai unga le nā o telefou. Lo whafo mai na o mai atu le whaopongo mo telefou matala mai Samoa, toi whafonga iei le tura iwa le tau nei. Luas fulu minuta tia nei le valu si fonga la mo Wellington, nei tamiti a onga, ya, na e manatu na utapena foi o to a foi langa yatu ya onga le yaso, ya, o fia la ile a onga o. Le la vavo e mama papa ya mai o to. Tau leo tamiti la onga le umoko ko malu ya sa. Paso so ver ko pai o ko leisa. Yes. Se mo mana yo mafutanga le tamiti ya o fia ile a onga. Ya manuia foi ya onga o toi o le foi tausanga. Ya mo le foi ngal be ma lo le spo. Yo e. Ba sa ni tata no le so fu i tele o tausanga mas. Ya. Le so fu e mo ma welto tele le so fa tu ngata. Ya. Ya sa o le foi inisio time wale sa mana ya la vai vanga o fa ngol vai yes. Ma foi ona fa tu ngata. Ona ole over tau sami ya sa. Pa le ni tau sami ya le se mela la fa tu ngata. Wa ya ta u. Pe o puru afita mo le so. Tau le puru afi o nei. Yo lo fa no mele ko ta no ngai la so.
nafi ya sao le ya le wa mata ma fana le tau ma nei ya se vali pe a ko full time sa vali ai mo va fai tu la pena ya o lo fa fongo pele to si fongo la mua le wa fa solo te min el talonga le va le au New Zealand e le polo langi ma le panona le nei se kone talonga liki nei se kone ia no mai la fa mua ya le wa sfulu valu le se fu ile ono sfulu valu New Zealand ile ono la panona mo la tau ye fia a maua ia ungo talonga le sa te min nei o kiwi ya ma lo la ya fa fia ko le tai vai foi to si fongo le mua e ini si o tātou whasilanga, ma ni si o tātou tautua si whalau no? Yeah.
Wa mai le taimi ase I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me seisi e pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I sa ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pesi antu e lafo I Samoa. E mawafo I lua veroa pea e whaonga ina le click cake specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasase. E ia inga ole reifa bitoa. Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Tautua Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopuna o tainui me ngā tuku mato whauroa waka, tēnā koutou, mauri ora kia tātou katoa. Advertisement, Accounts and Administration Officer. The Samoa High Commission is seeking a mature and self-motivated person for the position of Accounts and Administration Officer at the High Commission. The right applicant must be someone who has had at least 5 years' experience in dealing with accounts and administration matters. The applicant must also have good communication skills. Ability to also speak Samoan would be an advantage. Honest, reliable, hardworking, have a clean police record, and can effectively manage workload. Full details for the position can be uplifted from the Samoa High Commission office. Otherwise, an e-copy can be provided upon request to the following email: info@samoa.org.nz. All applications must be typewritten, signed and submitted together with 3 referees and CV in a sealed envelope and addressed to Samoa High Commission, 1A Wesley Road, Calvin, PO Box 1430, Wellington. You can telephone 04 472 0953 for more information. Applications close at 12 o'clock on Thursday, 27th October 2022. Malo whaftai, nisi whaawopea, nisi o tātou whaasensilanga. O le whono le mawhtanga whaiwhi au I le nuune o polirua. Ia, e wala watu I le nganga whaalor tele, whaelo atu ai o le a whaia le tātou whono, le mawhtanga le a whaiwhi au Samoa I polirua. I le asolua, o le asole atai au, sifuru Oketopa. Ni malu le whakasa I polirua. No whanga o lala ai I le tetei whono. I le sifuru le tai au, o inala I Waihimo Street. O I le fois whawhiangainga e fia mafuta mai, tala le avanoa, o momonga I o le nei mawhtanga, mal whalau lava, whawhitai tele. O le iswasilanga nei avanoa whaiaonga mua onga amata. I le hawa ma le whaaloalo e whaasirisila atu ai, o lo maua I tono le aonga amata porirua e whakasa, ni avanoa whainga luenga mo ni whaiaonga Pasifika, ua maua ni o la tau tusipasi, whaiaonga wa onga amata. Maua mahaia o na restara ina whaalo ia I tono o New Zealand. O lo mna o mia nei avanoa whainga luenga ni whaiaonga I laloifo le 5 tausanga le mātutua, maua siri atu I le tasi le tausanga, o ngā lue whaiaonga ia onga amata I tono o New Zealand. O tutongi o nei a wanoa whaiaonga o le a whaataulava I anga waa o tuspasi ma le umi o ngalue I tiute whaiaonga mo whanau 5 tausanga malaloifo. A whai o ia te oini whaamaumaunga tāra whia ngai mo nei a wanoa whainga luenga whaamole whaasota I mai e nove vaila au le telefoni o wha lua toru 5 iwa o fitu valu po le telefoni whaavea o le olu o tasi lua ono valu 5 tasi tolu o. I se o staimi a wanoa. E whai foi ona e awhiane I le whaleaonga I le sefuru tasi, I le sefuru manifitu Waihimo Street I porirua, mo whaatanoanga po es whaamamaanga a tiri o nei a wanoa, ma le whaaloa le tele, a tairu se ngia e pūlenga o le aonga amata, po lua e whakasa. Ia, o nisi nao whaasilanga nei taimi, le ua toi 2 minuta tari tula iwa. Malo le foi, malo tawatai, whia mngalo ngamata o le tai au, o kalame o le ata o le tai au. Ia, o le vai e tu foi tatu tale nei New Zealand, le ua matona toi tata normal toi ina Winston Peters. Ta pena mailan pati o tau sang fo.
Se le fa fil tau sa. Ma vete. Palot. E na te o matu le spalo, tale fu la toi fai le spalo. Iwa na te tau sanga. Ia sa. Ele mi ana tau sanga ia o vis fainga palot. Ia. Ele vola la. Voler le parti le pele o toi ma voia e o fi el parti le New Zealand First. Ia sa. Te le o matu e ia. Me na ma au. Ia sa o matanga te lema e fainga la tu. Lema fo. Tanga te lele fa pale fainga la tu polis. Ah. Sa ua fia la matu ya Winston wa sa umana. Na. Fata o tonga o fo fo mau ye pe manu ya la matu. Na, ye pol tama vo le la fil le malo fo le sto tau sang. Na, sa o le ya. Wa be vesi a party. E o fi me no fo pa ye tama le e a mata fo ina no vesi e o por ki. O la matanga la o fo no tanga le wa mata fata milo. Ya. Ya. O tau ngalo tau le sia fo fo na tu le tatal fo ya tanto no na fa long bai. O yo le sia fo mau na no ata ya e no fa long bai tu tala. Ya. O la na polisi le la fatatia ele fai ne toi va yestanga ta o fusi o fu kengi se no fo nga so se va no New no fo fai tele. To dia foi lá de polu. Ya. Ela to ele lo po fiti vai ti fai fi wa ia tanga tai mana to patches mana to ngingo. Ale la mo fatatia mai e Winston. Yeah. O na ia le vai no le mo sa tu la fo non te va ia fo fai tele. Ino fo fai tele. O tu la tu sale le ia mo va ia le national. Ia. National fa penala vai. Loiga la umane ai o fa tasia ia fo nga a Winston ma le national. Ia sa ona tala una luala national. Ia. Ia te wa i li te ia lu tama le national. Pe fi ai tanga fo ie pe o tatou Pacifica ma. Ai va pena. Ili fi tele ie tala vai business. Ia va tu ia tau me ile tu tam tau lo wa alu. Ia no polisia o te muli ai polisi tau i ainga ma. Tanga por kiki vo e va iale pa ti e o ngai ainga ma. Ah, va pe va mo le fai pe ponga tu sai se. Billy ma tato fa sorta longa to sa mo. Sa o sole. Ai me so manatu la sa u va ai le tu langa. I lau asi si la mana mai tau le awal tato. To sa mo. Tato tata no. Ia, ma sa tu alalo foi ma sa fa manatu, ma sa fangu ia ila to lo afa ina pe la ngon fa ngon va ya so italong. Ia sa le ia. Va ila mana ia le lo tato au le. Ola, Leona. Tu mai la ia la tato au. Leona. Te no e wo te. No mata. O fa pesol. Le o la iti le ia la o Leona so tato. Wala wali ona te minei pe na opere na ra tangata matua le wai. Ai ti umata. Lalo ai runga le full wifa, duas full, duas. So batilo kilifi a maua manusa mo kilifi tu a manai ya so. Mane. Le la final version nei? Ia le final no i Crescent. So manai. Tu mai la ia lo lango tu te va so. Ia. Ioi. Le o no fa pia. Poto ia se o kilani. Kalau batu pun ya le na banyak ini si bayar kan. Tapi na boleh tu perfect malo san no foi de wile. Ya, na. Ya, tonu valu lima lu fatasi. Ya pole fa tonu valu lima lu fatasi. Ya wa vai tu foi eu kilani tala mai lunga. Wo mai. Mo wo fuli lu tau le se la to mo le piso pu ta vale. Ile hada. Ila una lango molto sa mo. Ya ele pole o mata belas falei sto. Na. Ia le fole mai se wole puti ngata di ngole fena mo le pisa pu ta vale mal fe wa ia. Ia. Eu va pe talo fa. Eu la loni, ile o va ia me fa pena. Le ai to ale dia Wellington le ia ile ini tata fa pena o fe wa ini. Ia yo le lango fo ile tatu tangata ile. Na tonua. Talo nga se tatu au. Na. Ia fu le fe lango ile. Tu la fono New Zealand tu la fono Australia, o ni so ni tatu. Ia. Wa tatu wo fa lau ta ino pe tau te le fu spa we fe ta vale o no le va no lo. Ia o sala fo tatu tu la fo. Na. Mana ia famna tu ta yao. Ya, mala mai tatu le no le tolva lima lu fa. Se fa mai tatu e vai ba. Fa te ile so fu la to. Sa le ia. Ya, ale la va tu nei fa fi ngai. Ya, tari foi la wala mai to se. 2 minutos tari tu la eva.
Ia, tamaiti le fa mai ansia ko tūra i lunga sauni la onga. Ia, le uel tātou wala au. Tāra whātu wala au. Ia, sa fumangia. Oi. Lo sunga ngika ya fau de lo foreli. Ia malei fua mai ai ko whanga malu. Tautua iai, malo se fua. Ngika ya fau. Malo se fua ripa masira. Ia, sa fumangia. Le sunga. I korwa fa pere sunga ia. Ue fish. Malo se fua masila. Ioi. Tai leva. Ja, wala au menu ole wafu po i le swimming pool, po le faltu koleni. Pea swimming pool. Ei, ole sanguanga i lo sunga. Ole o ke wala waku iau kilangi. Ui, sole, ato le whera. Ana mai fo i niso. Fo fuanga fo i whare ainga. Ia oe so. Ia, ele o que ele fa ia wa que ele fa pe o so que ka fa o voide. O anga pa pe o le ka ke sa pa ke ia o me o ia me fa vela vering fedwa. Ia no am ni ngola tala ia o le tel ese ma Wellington mo fa singa malo si o kilani ia tu tala te fe mala nga. Ia. Mo wel fa singa malo ia. Ia. Mal tau ia kilani le masira. O mangia le tau ia kilangi ngika ya fo. Wasionga o le vivela fo ide masanga ia kilangi ya le. O le lavare e tau ia kilangi. Malo. Ia, sauno ia. Ila kama ke le wiki fo ile men felwa ile wala e lua fu ale fo ifa le ia kilangi. O fu a konga ia mafu a ka ko wa kongu. I ave foi de lango i sio kako au. I lau kilo i kako au i le pora skola. Ia le mene kupu o nga ele i lava ngiaso nga mafuka whakasi e kama. A kongula wa verka longa le nga kakala i le World Cup. O le la kilo i lo inga i le fisoka inga o le sikam kaalo ma le sikam kaalo. A kongula o le a manguia le isi kaalonga i e kukoi. Wai, o kilo ngonga o kaalonga le anga whai le po le askonga. Sa ave umai ai le lango ka ngaka o kako kungu. Ai, waka whalonga kua fo i anga whirika i mio sa nginga i wa maka fo i langa kewa re maka ka ngaka. Wa maka kewa o nga e le o whaamaria inga o la kou loko ka ronga le po le skonga. Se mai e wa ai aku la kou e pe e le fia ka alo e kama e le o le leile la kou ka alo. Ai, e pe o la urunga kilo. Ia o nga lenga o nga uma o ka alonga o le whaino lenga whai a Australia. Ia koa wakunga isi kama. Ia e mo iara o kama le lei ale la ko ka alo. Ia langa ele o lava la ko soka inga foi mga isi usu. Ai o la ua urenga ia awangi vave kevar kako kapua inga. Ufa meide si upo i lore a makanga a orenga kanga. Ia. Ala sau soani nei tangata na e tau whafong pēr whaina mause awa noe wa whaino la tau whina ngalo tūlanga. Pau ala wakala ia lava le onsa. Ia lava pe le onsa. Marisi mea aua fuingi a veringi kalonga e kasi mea la mawhaki ai loko ma. Ai, karsia i whaia onga ia koe kile la kote, kile video. Onga koe kilo lo leile a makanga o re kalonga e o longa whaiunga. O re me siri whafkai o langa maure ai. Siri a langa maure ai. Ai ang whapede ai sea ia o re makua le al whariko. Tene no au tātou nei, o peisi tama la tui ni usila o iei. O tama uma me Australia le iei. Ia, e le ai asi kama i kikingi usila o iei. O ina heri sta vita. Ta vita. Le di tō tasi le Warriors le nufo nufo ilo tāna. Ia. Australia, maita maitia. Ia. Esa. Ia, ai kako kalusia ia le. Tā longa lua me le tonu. O au i whai lokala e champingi le lionga kausangan ngi e mauri karikako e mauri ipore o
kamisanga ia wedding call. Vai de. O fala la fu la lu ni mai na me na we ai. O makwale nganga ngai o so ia makunga i des for the lady. O fa ori. Sari de mere kupunga ia kilangi ali. Ia. Welcome, sorry. Mai fai fa le o foi pi geu la sorry. Ako de ai por xa no vai pi a ka vai ku ka ngata ma sang pi o pu mo mai la no e. Ai si fale si a inga inga. Wa o fu ale plu o fu a kilangi wa si o ako ai pa ma. So. Io. Ia o fa ku la ka mamba ko so ku le anga. Sorry. Wale file leifu angai pe wai fo ai la lori pe wa pio ngai ko ai ni ai sai lungo fu ari ai wo te fati ngai na te o fasi o e ma to tau atu ai kila ni mai o e ma la sau ina ma tira wa ka fai fia ka me le sko ngai fa level ma ko ai nga wa da wa kilangi a ia fo me chole Wa koe ufasio e kiri koe fo i wedding kong. Malo la vale un sai malo ka ko i lo sunga ni ka fo. Dai da, tu foi bea fel malanga. Sei fu atu se inu. Ia. Se tau fu atu se inu, se ava pe tau no mai afea. Wa ele tau fa tali le lo tau no mai. Ia, sei fu kwa sia son ngai vai asu. Da tu fero ele wafu lunga le mleva ele ia wana le lo fatu le mora ko lo fa ku le fa fulanga si ka ku ku ia me chore ka poinga si ka ku pi ku i wedding kong e man ko ka nyo ko lo ka ku ni ya lo fa kele tu msira Azevo. Nalo. Te lo alu ia msina mavil fatua e tuai mai a no ia va mai. Ai sa. Ia no vinga la ia no ia. Oi le ia no po mal fatua fu. Lo più mena sa wana le vie. Ela svele to sa ni, au tai au fe va mo ai. To le la bela va ver ele foi ele va mo mas se. No fatua ele o li ele mele. Lo ele va. Se fu lui al dat voilà. Manguia lova se ruo. Oi, malo. Tai. Mai tai. Ele mo vedi. Ia manguia fa kai va me fa si lo sa se. Fe le continente tele net voilà mai. O lo que fai ngalo ngai ia ka fole. Mai va le pustel. Maka pa o va le ma ko yo. Ia va le ia o ngai sa mo. Brisbane ngai. Ke lo le alo va le ko ngai lo masangi lu. Ma fa ho ngale le go se pe ia ke le se u kare ave sa mo ia ka ke lo va te ngale o va le lo va le sa mo ia ma fa la ngale sa alo por u tai tala fa ai te lo a talu le te fa e va a pe te la tala tala la vale te fia lu ai sa mo e me se te va tu lo fa mo ngi lo sa ngare ku fu te se o ka mo foi wedding kong ia ka fa mare vale le ma pa mai da foi lo ko fia lu sa mo te ka na ko vale le la sa u ye le sia ia esa ia me se le da sa to tas mai sa mo ia da ka le fu Avat ko. La piano te malena sa to tasi. Oye, que mi ora kala go ka ko ma ko vo i yo e si foi le vo ma foi fuanga ka ko yai. E vai a go. Na sa foi a ka si ko ka si a na o ko ke. E fa pe tu la fo no sa to tasi. Leo mai o mai tai to tasi a mi sa mo mai la ki nei. Ia ko fa uma vai a se lo suma. Ia sa manuia ha tai ya mai so fi ngal lo tu la. La sa mai mo mai wa te no tato au le mo Australia mai tama. O foi ele i fa te nga ngale nga fa ke ia la ka maka ka lo ngale so. Nga fai ka le bo mat ke ma e langi ma fi.
o le ai lenga ka umai lenga sa fo io le fast mo kupu le ai fi mo ia o le ka longa le ia o le banku fa kasi la wai kira mo au ka ko le anga e mo inga mo se kai lenku fa kasi e fa pen ka ar fa kasi ia ka ko ngumila ngo maru ngumila fi ia io inga lenga kilo ka ia e le lava sine soka inga a mio fo ma ska mo luai ele io se po i fafo o le ka longa ko manga ia ka ko ngumila kasi a u ia mo ko o ka ngaka ka longa so sa o le ia le ngumila kasi ka pa o sa ngumila kasi mo ko maka inga fa le fo ia lo le ko mo so la titi to mo titi o ko ia fo e ke le longa fo inga mo ke longa o le lava se la ko so ka i ole au ia ke longa ka ko se lo ia me le langi a le ole se ni faino po le o le faino fo ka ko ke au lunga le ka e sa ai ole fa mo ia o ka ko fo inga o karasia fia ka ko le kio o fa mo o ngo o puso nga fo ka nga ka ko au yo ngore kala ka ke lo fa ngai ma ku o ngai ka me ia ia o pua ka tingo e ka ke ka fo inga ka nga ka fo inga ka ma fa nga fu o ka ya ka fa va ia fo i la fo nga fo ia o sa inga ka ma ia ngi ka me ki o le la ko pu o ma me la ko nga yo a le sai ma le fu o sa ia o la ku o le ka ko la ku o le nga e fa ma li nga ka sa o le ara mo so nga la fo ngi ia ka ke lo fa ngai ma ku o nga ka me ki o la ma ma fo i fa sa mo no te ngai ai o le ma fo nga mo ka nga kai ma fo i le ma fa ngo ma fa fa fesa e te le o le afiango ma fa fa tanga te mine social media la fonga o pu fai wa le fa mata no to taia a le le au famelo au tato ai a le famelo au to ai le ve ai pe le fo le stangata e moni la na tapu inga mo na yai to tonu wa ale le fia yai le ale le fia yai al mei pe le o le au tato o le au ka ko a ka kula ka inga a fonga le konga le sa au ni le ka mi sanga fonga le ga ile man sa mo ma le yu ia mo o se le kala mo konga ila ko le mo kala mo pa mai o kama ia o folau ia mo tenga ia na fai inga fiki a le fai inga fiki ile man sa mo ai le au man sa mo ile ilonga se au ia fonga le ile ia ni ka maka ilonga kai pe o ia ta tenga foi le au le ka ko se le kala mo ka ko ngwali fai ka longa va te o kama ia le ole ia ele kuranga fa meta mama ia le polo fiki ele ole me fiki ia o ko manga ko ele ka le sko ia nga ole fa te po ele fa so po ia ma ko fonga po ele kia fa so fa le sia inga de fia po le mansa mo fa me lo marcala a si usole ai fa lo mo ko ele isa so wa ka lu mo ti Ia eu não kala fa no mo ko le ke ka alo mo sa so ka mo TV mai mo na wali e ko mala fo som kala na como foi que era que alo mo TV o le mefo na wale na tu o na ya Australia e te fa matua mai e tapo inga na fa lo lava mo le fa lo mo tapo inga fa male afta i voi le paso le o sa ka mai vai na e ko foi que ora ma lo si vai a sole Mai la le o mai le tatu au le la ia ile fa ingo me aso le ya pe fa pe o Chris po falani le la ta se de la su tu le sa o se falani po ele ni le la ya ta ya malo me si fo ina tele usula de tele usula de yo no fai no tato le o ma ko le pe e lua e ku la le para i kako e va vi ma la tar ko lua le kwa ka le mo ni ai nei crispy ya que lo nga po tiki ka con la singa ya e va penale la e o ma la le dile o taso ne la lima lo
Alo te le tu. Mo ni ne sta o. Ya ka pena ho, mo ngi lua, tau mama. Tai lava, a se va. Ya, ona. Ai, talpel ta tu leina. O le si mea ne te awa ia. Tanga te vole le sa ta alo tanga mata mata. Le si vanga le na misi fa yao. Pe on ta wa. Sa ta wa ne sta tu ta no fa vela. Ia al mele lo tu ama ta no fa vela ma engelani. Ia o le au ma lo si la lange le. Fa mela na tala. E fai le talo ngo fa vela engelani. Ala i dungo le ala to va le tama na muri o eset ma Australia. Ia. Lo ingo le Ele stai mi le lava stai. Ele lava stai mi mo tau la woli peto a valu tato o peto o iva le sa ta alo le fano. Ia ele lava ila se ta longa ma si au yo ia fu ile si tu. Usa tolu le tau sanga tole na tolu ri polo la. Ia. So le van tau fata tien fu ga ma o le me tau no fai. A fai sta longa fa vela ma se kala pui oi. Se kala pui o. Ma se kala pui ta le fede tu ilangi va nga tu nga mala. Fa ma po le van tau no fu ma o ia me. Ia. Ia le fa vela le o woli ila ile ta alo le fai. Tau nu o tu lo le woli ia le pentas ma le ios ia la wa. Ia ta si le ngala ta longa fa vela le na uma tu le sa. Ia. Ia le la alo tu lo ta wa ma lo luana wa lu dunga ko ta fai. Wala ia. So le la ia ta to va no. Ia. Pe ama lo lai ta longa ye lu. Ta ma lo ta longa ye lu. Mo grupo de ia vai foi sta to pese su fo lo mo le to 20 minuti on tano le iva.
toi whaatala whātua tātou telefone pa ia lo tātou tunuu, e le āmatango nei fo i vai aso i sona whao poponga, e ni tala i meo lo tutupulu tātou wa tunuu, usi mai e le whaafonga. Wa toi whaafo i atuni e le kāpeneta i sana whaai unga, le pōlenga o wafu i mui whanua sa le longa sa atitoa i a le pata. E lalo le pōlenga o wafu mataulanga po le Samoa Port Authority po le SPA, le sa i le whaala puputunga waa Samoa, le Samoa Shipping Corporation, talu mai le tausanga i lua festival mal wha. E na o i lanto o lo leo ina lo toa, ma wha mama ina whale, o le a wha wau pe o na ngā lulue, se i wanga na ai tangata whai ngā ruenga le company waa Samoa, o le ato e foi, o a multa le lanto au nanga. Talu mai le lua festival mal wha, na fesu ia iei pūlenga, ai tu maulava ngā ruenga tangata whai ngā ruenga. Whae loe le pule sila le pūlenga o wafu mataulanga, le whionga a soalo kuresa soalo, o wafu lava ia sai lalo le wha malo wa ainga le SPA, peitai o na nai wha whita auri na tutupu ia vai teimi, na whai o na se e mai le wa ainga le wha la puputonga wa a Samoa, o le wafu i sa titoa, o lo iei nisi o fōwhanga whaata titia le pūlenga o wafu e fōfua e whaatino ai, mai mo o mia le toi sa ili tutoa o vaenga o mo le wafu antoa, o na whaatu langa i leo ni manatu moni ilo ilonga, a wase ati na e tāle whenga i o na whaatino ai. O le fontanga le atoa Samoa sa whaatu teie le asofarele, na tu ina tuai se fesili a Amerika Samoa, pe leo no iei se fōwhanga e whausa lanto wafu e lata mai a le pata, o le a whaafai fie i loa o na whaanga i oi nisi fuafuanga, e whaonga ai le wafu le sa titoa, le sa whaatei tai mo moi le whaadua i o le waa o le Lady Naomi. Whaai loe soalo, e pale mai le whai ngā malo fau o lo whaatino lava le ngā luenga le wafu i a sau, mai o lo whaawau foi whaatala noanga e o mai le temi nei, mo se ati na e fau e ese mai le mea lea sa iai mo mua. O lo tu maulava le manatu e whaia le wafu i a sau, e le nganta o lo tausia o mai li temi nei, a o lo tau mawhai e whewai a ngā iai ni wa ala iti, e fua le wa iti o le ala wa ai a ngā iai tutonu. O lo iai fo inisi fōwhanga e whaata a te tia mo le wafu i muli whanua ma salolonga, mo le toi whaafowina ma wha le lei o whale, mo le au nanga ato toa, e mana o mia lo tātua tinu o le whemalanga inga i le vāo motu e lua. Mai lava le pūlenga o wafu mataulanga, o le a whaato atoe a whea leo lo tātua tinu e ni meli la upasese te tele, talu mai o na wha le tonu mea umole lorolangi le wha mai o le COVID-19. Wa whailo mai le pūlenga o wafu o le masina le nei, e tolu ni meli te tele la upasese o le ao lata wa whea le wafu i matautu, o le waa le MS Westerdam o le waa mai Amerika, na ia whea kona i Hawaii, mai wha wau mai malana malanga mo Samoa, ma nga ia tuai feti. O le pasese o lo tau avei nei lea wa ameli e tusa male afe tol se lau wiva se fulma le lua, e se mai e male au whai ngā ruenga le waa la vahia. O le aso ngā fua le vai aso fau. O le a wha moe pipi e lea wa ameli i le wafu wha vau maloi ma tautu. Wha ilo fo i le pulisili i aso alo kuresa so alo. O atu tālo sanga wa whaato ai mo ni awa noe sa ili o waa le tau sanga lua afe lua se fulma le lima, o na ole nā tura lava leo ia wa ameli, e te tau sa ili mai awa noe le lua tau sanga o lumanai, au lei malanga mai le waa i te tono se atu nuu. Vai loe so alo, o se awa noa le leile o le atu e wha au wau ele marketi no tātu o loe le au whai pisi nisi la iti, le sa te le aia la tupe mo mai ia tau sanga, au lei tau fia whemalanga i ngā ia waa, taluai le whaamai o le COVID-19 furuiva. I le amatai o na toe whaato sina mai o tangata turisi me tunu i whafo i Samoa, o whaai loa i le pūlenga o le ofiso turisi Samoa, ma le sui komisina o na tanga luenga o leo leo, papali i Mona Lisa tia i kete, o le saonga le mu ma le malu pui o ia tangata tā whawhao mai le antunu, e leo se tiu te na o malu le malo, ai so o se tangata Samoa lava. O se whautuanga leo tu ina mai le atunu, o no ni winga pa a ma le mata ngā o lo tau leanga i nai le atunu i whafo, e nai ulua i tu risi a wāsia le atunu, talu o na toe te tala tātou whemalanga inga.
Na toe whaamanatu le pūlenga o turisi, o tangata tā whawhao mai mua mai ia mai atunu e se o lololangi, o se tasi leo whaalangolango manga au tūolo o iai le atunu, mo ana tupe le maua mai tangata tā whawhao, e asiasi mai o tātou lau whanua mo mai moanga. Peitai a le malupui pui al soifua o ia tangata tā whao mai mo mai isi atunu, o lona winga, o le a whae tia foil to sina mai o turisi, e asiasi lo tātou atunu, ma o tātou le mauai fo'i nisi se le ni whao popo, mo le tamau ainga o Samoa. Wa leo se whaai unga le leo le vaiaso i lo tātou atunu leo ua mawai atu nei, e le nganta wa le manuia le tamu whainga le tātou toa Samoa, e ua whape nā fo'i le asio le pololo le tae au le aso toa nai ma le tae au le aso sā, e o mai le tae au nei, e le i tele sei ana maua mole nei fo'i tausanga. Whaalangolango mwha moe ia November tausanga le nei, a tonu le a te tele ai le ia. O se awanoa le lei nei mo tātou tangata sa moe na ua te tala la waa, o le ato e tofo i le matai aia le atunu, pe a ngai fo'i moli mawina le tai no le palolo. E 5 la le tau le toast le tasi tuina i ai le palolo, e nisi o fale tali malo, ai o lo tulu mata ia fo'i le tau o lo whaata wina ai le maketi, mo nisi sa whaamanuia ina. O tala fawia mai sa momanuia ni aso le tātou tunu, whaasoi foia. Talofa lava o telefone nei e le si fonga o le laumua mai i Wellington o le talamua ua whailo mai e le whaapop tonga fiso swani o le Auckland City Mission e matua te tau lava o na wawe whaise tonga fiti e tau whaai titi ai le wāwā mao te tongi o le tūpāo li ima le tūpāo ta mai tai o na ua maita wina le alua e pēr i lunga o lau whainga o tinama ta mai tai la tau te mana o mia le fiso swani mo mea tau mawha mai a lātou food banks. Nā tā ua e te maitai o Helen Robinson o le City Mission au Kilani, o tina nofo tō tasi e le aini taito o lua, o loo au pito i sili o na lātou mo mia i le neifiso soani. Mai o le tūlanga wao di tele, o mautino ai, e au pito i tō tele atu tina mata maitai, e anga i atu ma wha ngā ina le au nanga le nei mai food banks, pe a whaatusa i le tūpā o lii. Na mawhaina mai fo e Robinson, o le neitulanga ua mautino ai, o tangata o lo au pito sili o na mawhatia o na o le motiva ma le lava o le whaasoa i le tonu o le tunuu, e mafu mai ona o le maua lalo o lātou le tongi matupe maua. Whaalia fo e Helen Robinson, e langolango ina malosi le City Mission, ia le Paul Kalame whalaua i tele le whaingoina o le Mind the Gap campaign, le o lo una ia ai le malo, ina ia whaia se tu la whono e wha malo si ai company mo businessi ina ia fua le lei, ma whala wai tele mai mo le sila fio tangata uma ia le vāo te tongi o lātou tangata whai ngā ruenga. E manatu le nei ta mai tai e le tau na wha tia le vāvā ma mao le ese senga o loo iei nei o te tongi o li ima ta mai tai, ona o le talitununga a whai e lava te tongi o le a lava fo i le whaasoa le tu pāo tina mo le tausinga o le ainga. O le tausanga o mawae na sao ni ai e le whaalapo tonga le nei le City Mission i au Kilani i a lau whainga e sili atu le fast food tasi afe iwa se lau fitu o mea tau mawha mo tangata i le lātou whale ai o le hae ata ai onus fultoru afe le a whainga o pusa mea ai sa whaina lātou tuwhainatu mo ainga sa manao mia lea fiso soani. E silia i le lua se lau fasa 4 miliona tā la, le a whae sa vai ngā tupe, ua toi wha fo iene nei i le wha aputu ngā tupe mo la ti na eo nuu mai tū mā lo, le Provincial Growth Fund, mai ni a ti na e sa tālu sanga iai mo se fiso soani. O se li poti le walis wha sa laua New Zealand, nā ta uai wha pēa, o nisi o nei a ti na e,
ua le mawhai ona lātou tausia tuutuunga ma ia inga o le whaongaina o nei se leni ana mālo. A o nisi fo'i ua le tāla whea ngai a lātou fuafuanga ma le taiwi whaatulanga ina e anga wa ai mo le whaongaina o le se leni. A o nisi ua whea ngai mo ni swinga te tele I maketi na whaamoe moe I aia lātou ati nae mai o le mafuanga lea o le toe whaafo ia neo tupe nei sa tālo sanga I ai o nisi fo'i ua toe whaapawhala ia lātou Paul Kalame sa fuafuaina. O le whaaputu ngā tupile nei mo la ati nae o nuu mai tū mālo e tūsa ma le 3 piliona tā la le a whai o se Paul Kalame na una ia ma tau la mua ai le pātia le New Zealand First a o iai le tonu o le whainga mālo so whaatasi ma le Labour I le tausanga rua awhi se fun ma le walu. Ai o wha maunga ua whala wai tele ina mai, wai loa ai nei, e o mai a se tema o le tausanga le nei, e tusa ma le se lau fast full tolu le a wha inga o ni ati nae na ta lia mua la tu tau sanga e wha o ngā ina se leni e o atu le lua se lau fast full lua miliona tā lane tau ua toe wha maa mulu. O le Paul Kalame mo le ati na ina o le taringanu o Dunedin, o se ati nae o pito te lelea ua toe wha apawhala, na ta lia le latu tau sanga e wha o ngā ina ila wha inga e se fulu maleiva, tesi maleiva miliona tā la mai I le wha aputu ngā tupele nei. Pei tai, ia o lea ua le tau nuu. Ua whaalia tangata o loo te tee I le kompania I ngoa o le Rocket Lab, lea ua wha amautui le tono New Zealand nei e whapea, e le aise mea e mawhai ona tau fia ai, ia mā lo mai whafo o loo wha o ngā ina le nei au nanga, mai le awala tuai o ni fuafuanga I le wha o ngā ina o ni mea tau New Kilia. E le ilewa atu nei taru na manuia le whana ina I le vātea tea mai le nofuanga o le Rocket Lab I New Zealand nei, o se wa ale wani mo nimo a le whaapo tonga le NASA a Amerika, o le neiva au le vātea tea e wha ingoa ina o le Capstone, mai ua lele atu nei a ngai I le masina I se vaenga o ana malanga fuafua ina I le vātea tea. Peitai, o lo o te ena malo si le malo e whaapele kompania le Rocket Lab, ia manatu o le patia le Greens e whapea, o lo keti nei a Amerika o lo o ta whanae I le vani monimo e le Rocket Lab mai New Zealand, e ono fisoa soani I le United States I se taua e whaau ngai na I mea tau New Kilia. Whaaria mai e le sui o le vaenga le Greens, mo ta aupu tau le puipuinga o te anau tuiono e whapea, o le whaau penga ina o le vātea tea e le o se ngai o inga le lei, mai fe te nai ma sotanga wha le vāo malo o New Zealand. Sa e ta o fo I le taua I le malo na wha atulanga le lei ni tūna whono e pui ai le ono wha ngā ina o na lau whanua e ta whana e ai I le vāni monimo ni loketi o ni mea tau a isi atu nuu mai whafo. Pei tai, ua umo na whaaria whalau I tele mai e le li e ona I le kompanile nei o le Rocket Lab o Peter Beck, e le mawhai lava o na lātou talia ia ni ngā ruenga ia awhi ai ni a upenga mani mea tau e fia whanai nātu I le vātea tea. Ua fola e wawasa mānai a Winston Peters le taitai o le pātia le New Zealand First, e le mawhai ona toe ngā rue whaatasi o ia ma le pātia le Labour pe awhai e whaawau pe le Labour o na una ia le mata upo e winga I pūlenga wa lua ma tangata Māori. O le whontanga le vaenga whaupwhai le New Zealand First I Christchurch I le whaingola vai aso sa I longo na mamafa ai sa unua ngā Peters I le mata upo e winga I le whawhialoa I tangata wapae ma tangata Māori. Sa I taua ai o le temi nei o le ufodinga o whaamalo sia tangata uma ina ia whaau ngā ina le ngoa o te roa e sui ai le ngoa o le tunuu o New Zealand. Mai ta ofi le teitai o le New Zealand First, o le wha le tonu o pulenga le malo o lo tu nei le foe o whaapeo na lamo tia ai ma le sa o le tonga o le tunuu a to ai ma na whainga wha te mo kalasi. Sa ia wha manina foi, o le ale ma whai na toe ngā rue whaatasi o ia ma lana vaenga wha o pufai le New Zealand First, ma le pātia le Labour, pe a whai o le a wha wau peo na una ia Paul Kalame le Labour o lo wha atino ina I le teimi nei. E le I fia wha ailoi na mai se manatu o wawasa mānai a Winston Peters, I leisi pāti tele I le tonu o le Parliamene, le pāti lea le National, pe a whai
e toi ofi mai le tonu o le Palemene New Zealand, ia le New Zealand First, i le palota o le tausanga a sao. Sa toe whaanonati atu le autine I mu I mātu o le tumalo Canterbury le tai au le sa, e na ua toe sa sawa ai le afi, I le nofuanga le ana whaatama ia I se mu tele I le po o le asto nai. O le mule nei le po le asto nai, na afi ai se fale I le Pines Beach I Waimakariri, pe tusa o le tula iwa I le po le asto nai, o mai se fumo le tasi le a whai ni tawa le fui mu sa ngaru lue ai. Na afi ai ni fale se tolu I le mu, e tasi le fale na matua wha le anga ina lava, ma leisi fale telefo I bea ua wha ina ai. Whailo mai e le lei o Dave Berry, o le pule leo le tine mu I le vaengo le tinu u, sa whainga tāna lātou ngā ruenga, ona o le maro losi o Savili, ai sa mawhaina lātou whaasawina, ia fale tua oi ma le afi. Pei taila o le afo le lima le wawao le sa, na toe whaanona tia tuai nisi lori fui mu se wha I le lava no fuanga ina ua te toe sa sawa ai I le afi I sa tasi o whale na afi o mua. O lo whai nei sua suenga I le mafuanga o le toe sa sao o le nei afi. Ua whaino mai e leo le ingoa o le tangata le na maliu I se whaala lave I Lower Hutt I le po le Sforeile. Ta ua mai e le li sa tinisi nia o Martin Todd, o le li ina maliu I le whaala lave e swafa I a Greg McKelvey, e limas furuatu sanga le soifua o se tangata mai Wellingtone o masalomia leo na fasi o ia nisi ma umai lo na soifua. Na amata sa I le ringa leo ina ua lipo tia le nei whaala lave pe tusa o le itula se furu I le Paulus Freire I se whale I le awalo le Mason Street I le Pitanu o Moera. Na o tu ia ita amale au nanga la veai mo whaala lave whaafosei ai peitai na maliu muliane I le nei ali I le whale mai. Ora o fia maua leo nisi whaamtalanga mai uo ma au mea mamai le nei tangata o maliu atoa manisi na ono mori mawina I le mea na tupu ia teia. E to tasi le tangata na maliu se whaala lave na oso e se ai ma le awala ma feto ai ma se la au se tavale I le Cardinals Road I Ashburton I le Paula Stonai. O isi tangata e to lima sa iai le tono le tavale na awina atu I le whanemai e manunua ti ngā ina e tu sai o le lipoti e le ofisa o le leo. I le ai o Dunedin, e lua se furu tau sanga le matua o se tau le lea, e tu lai lumo le wha misnonga wha I tu maloi le so, ua molia I le maliu ai o seisi tangata I le pito nuu e ngoa o mo mauna I le asto nai. Whailo mai e le leo e whapea o le ua maliu, o loo masalomia na wha o lima I ai le tau le lea ua molia nei, e tai o loo wha ngā solo pe I ai su e ngai lea wha lave. E leisi vaenga o le tātou tala, e ono miliona tala o wha moe wha alo le malo mo ni kon karate tua o le a ngā lulue le tu wha atasia o le TV New Zealand ma le wanesi wha asara laua New Zealand e a bea ma wha ala potokotonga e tasi. O le 3 miliona tala o le ngā tupe o le a wha alu le toe wha atulaka ina o ia au nanga ma le wha ala wai teleina o le suinga. Ai o le taua whai o le tu whaatasia o le TV ma le tio o le a whaaru ina aise se leni e o atu I le tolus furualu tesi ma le 3 miliona tā la. Whailo mai le mtanga ruenga o ngā nuu ma le matulanga o le whaasino manga e na o le lua se lau afe tā la le vai ngā tupe o le a whaaru I tangata whai ngā ruenga tū mau. E tasi le miliona tā la le se leni o le a whaaru I le tongi fuafuaina o le au whai ngā ruenga. Ai e lima tesi ma le iwa miliona tā la le tau o konkara te tua le ua umana whaau ngā le tasi tesi ma le wha miliona tā la. Wha lima I hoi e whapea o le nei vai ngā tupe ua nā mo e mō nā o le teimi nei se I au li ai le masina o iulai o le tau sangafau e wha ato a mau ai le tala o le tupe ale nei wha ala poputonga fau o le malo e mai o le a tele atu I a lona o wha inga. I se tala mai whafo o wha anga ina nei le fita le malo Australia e whasosoni ai I le ave seo tangata mai o lātou whale o lamatia I lo longa mamafa ato mga ruenga I le whaia o ni pāpui pui I tanga o neone
e tau tau fia ai le sua vai, mai le lo fia ai o fale o tangata i le State o Victoria. Na sia nafi e le parimia ia Anthony Albanese, ia waenga ia ua au bitu sili na mafotia i lo longa nei le State o Victoria, mai na whaalia mai e whaitau se lau la whai o whale o ainga ua whaina ma whaaleanga ina, ona o lo longa mafua mai i le mamafo o timunga. O ye fo ila puta inga i le ono o atu i le fia hafe la whai ni whale e ono a fia ma whaaleanga ina ia lo longa, o tangata sa leu sita ia le polo inga ina ia o ese mai o lato whale, ua la puta ia nei e le te tau ona toi o ese mai ona ua tuahai. E o ana i le tai hao le sana na fi, ua silia le se lau la whai ni tau mwhainga, e lawe i ai nisi sa whaina i mamafo o nononga ma ta whenga, ai e to tasi le tangata ua maliu, o se tamai fitus futasi tau sanga le soi fua. I ta longa, le tamasanga mo le ipu o ta longa le kapi le vaenga ata mai tai le ipu leo le laurangi, e pei ona tari malo ai New Zealand nei taimi na mamao le malo le Black Ferns a New Zealand i le la ta longa mo Wales a Nafi e limas furono ai o New Zealand se furu lua Wales. O lona lua leo malo le Black Ferns, talo ona amata le tamusanga, mai o lea ua mautinoa ua sawa tuai la tau i le quarter finals, fatasi ma Engelani ma le au a kanata. I lona lua o ta'alonga Engelani na malola tau i le au a falani e se futolu i le fitu. Ai o ta'alonga i le isi puru sa whaia ina aiskoti lani malo Australia, ai o le au a fiti na maru malo ia awhelika i saute i ai lua futasi i se futu fitu. O le ua i malo leo le au a fiti le ta'usanga o le ipo le laurangi e pei ona whaanga solo nei. I la kapi liki mo le ipo le laurangi, i ta'alonga ia mua mo le ipo le laurangi e pei ona whaanga solo i nei Engelani na malo ma mawai Engelani le toa Samoa e onu se fulu i le ono. O le isi ta'alonga sa whapefo i na mamao le malo Australia ia fiti i ai e wha se fulu lua i le malo ia e pei o si le fia o le aulea Australia o lo o umia le ipu ale lo langi ta'alonga ia o la kapi liki. I ne ti polo ma lo le Silver Ferns a New Zealand i la ta'alonga ma le taimane Australia na po i ta'aranga. Ai o le ta'alonga, limas fulua New Zealand ai fas fulualu Australia. Wa ruai nei ma lo so New Zealand. Ta'alonga mo mua i le po le saruru i au kilani na ma lo ai fo i le Silver Fern e limas fuluono ai i le fa se fulu malu. Ole fai unga le nā o telefou.
Fiang malisunga ya Mareko e teru ya lautara nita yao stala mana ia po stala fia po stala fa noa ya ai tawa ona stala fia ya le ulu sul val minito te nei leiva e fia pa ja moto no stala le la moto yo des lazo no stala fia po stala fa o le matua fia te loa va pe la fa la wa ilo le matonu le laulatu pe va pe mo se fa teng wa la u matanga palolo te loa la se fe uma palolo a te rol tangata o valfia fia o pule lu. O le valfia mo o. Se fa yen fa ya ya sa wa ya le ma nei o le melo lo mo o tala fia. Ia. Al mo ringa na tala fa no. E te tau foi ana na poto tato e moli tala fa no le tangata. Ma tonua. Ya va pe ona te mama tua ia wa po ia ngo fia ia la tu lo ma fina ngalo po ma fa so ina o tala le o la. Ia. Fu le tatu la wala moli. Ya va pe to ina le mo mertale sa mo o le na lafo tu pe il tatu wa inga la u il papovi. Ia. Ya ale la no isa mo le la usa to fa memoria o le tala. So pare sa mo na al pa so fa no le tonu le povi. Ia. Ale so le tela tupe a tala le sa mo ia le fa po vi le ia. Le wo lima. Ia o wanu le tafa o tu lo o ia mena a do ia tupe o tu. Ia o sa no fe fa fe no mo ia. Ia na sa no ta fa sanga. Ia manu ia ta to ai me sa mo. Ta sia tala le fa lo mo. O a bel papo. Ia. Ia fenga ta no mo ia. Fa fe la no mo o la sa u se amatanga sa tala vo le la mo mo me te au Eleni provi, vole ele ma se provi. Ja, Paula so. Ja, te o ele fia la tala le tau foi. Ja, si lo va vi no te mi lo mo muri se si. Ja, va. E luo so fa no le tu lo. E vin provi. Ja, no fa tu lo la ia wa o ele na ia le fa tau provi a. Dei tu so. No va tu lo le la tu pesa. No va tu lo le. O lena e alu mo le tatu pe fa ta wai ta po vie fa a mata ta pa po ala we alu tu vai lo o langa tie sul fanua na ya sona le wa o men vai lo le fa longo no te ngiaro la ya vai lo le fa longo na va tu e mai na sul fanua fa la ve o no pe fa no tatu le mo po lo tu ya si le la tal no mo lo pe pe ti sa e te tau ya tatu le pe fa fa mata fa no i matua ya tato to mai fa metala e pe vola ta te engelen ta fa nei ia tato le sa lu ta lo ma te ma sta me le mais le tal pese aftai si po lo mo Ya, le va fonga pele Tautua ti fonga la mo nei te me le tai ao ya fi la va le wa mo fo le so tainga me le fionga la pe tele tala ilene ya o fa ulungo o tatu company telefone titi sali au kilani ya poni sila atar fatu le nga fa lo la fionga le tele ya se fuman vie la fionga maiava ya me se le lua sa se lua foi bersunga tu foi nei tai ao ma lo se foi la le ma se fumau
Ya, malo fo ile soifua lau lei, malo fo ile malanga manuia. Ya mai malanga i Samoa. Manatu na uta unu ya ukilani le malanga le pepe. Ya, sa papiona tau mai la so to na ia wa mai e fo ile lua vai aso le. Tuanga al fanau ya sa papiona. Ya ia e mana ia lava fo le o atu fo ia siasi nei matua ia ma se yo fo ita mai tua. Mai si leva talo na o mai a lefa to atu e ole e Samoa. Ya, tala feunga fo tau atu malota mai ia o te lea me man nei sa Samoa nei to mai lua vai aso na ga ia tuai. Malo fatai. Ia me siri na ua to e tau nu man via fo i whainga malanga man whanau ia ukilani. Ia ai malo fo ile tau tua le tātou atinu. Ia e ala fo ile tātou company telefoni ala titi saan. Ia sauno ia le wepele pe se vaenga e mana e fo ia e whaalau iloni si vaenga ina ia mamlama ati le tātou atinu. Ia il tau tua le tātou company telefoni manisi o unanga whamole mole. Ia ole vaenga mo mua lava mo i lātou olo sauni whainga malanga i Samoa. Ia pe ona fautu atu. Ia na o tātou ofisa au kilani o lem whai ona maua ia tātou SIM cards pe a mana o tai sau SIM card e tele malanga. Ale ai. Ia olo matala lava le tātou whalolo digital pe a e tau nui Samoa. Ia e mawhai ona whai elau SIM card i whaleolo. Ma whapea whai ona whaasino atu el whaatino ino a tātou plans. Ia e lava silafia i le tene o mando se ese. En fai ona e whaungai ne Samoa. Ia mai o te motino lava tau ngofia lava tātou digital. I tulanga na. Ia. O ne ngalo fo le tātou se i o lo tāpenatu mo le aspirale. Muli o nei masina. Ia lua fo ia tātou pepa malanga. O le ase ina. Ia mal tātou cash or pocket money apita la. Mai awa te le ropo tau sila fio lena. Whamautu mai o tangata mai nala lau mua lena maa lo le tātou se i o se tema. Ia maa o se tinalea. Ia o le alaua tāpena le tātou ofisa ia na ticket e lua. Ia e malanga sa o mai lava Wellington ne. Ia tanu mai o kilani o na puele o le valele anga i Samoa. Ia o le alaua to fia foi. Ia o le ua ikan sila lau mua o manu maa lo le tātou se tema. Ya, le la wa ta pena foi la tātou se i Oketopa. Ya, e ta wan fa ta so top up tolus futa la pesiliatu. Ina ia mfai ona mo so wa vanoa. E tono tātou se. Na fon patino o la foino o top up. E ala le vala wino numero over se lau. Ton fa no lima le na tu si plunga pe top up. Ina ia mfai ona mo wala entry. Wa ai po ina la top up pa la fo le messenger pe la fo lo ai nge sa mo vili fo la to fatino. Ia o lala no le credit tal vanga le Samoa. Ia ai le so of no mo le tātou se. Pe ona promote tatu, ia o le si awale mo follow of no. Ia e ala le whaungaina le Tautua online le ClickX Pacific. Na po so leni nga i numero digital. Ia mo e follow lo of no. Ia mo le tātou se. Ia pe o tātou failongo failo atu. O tātou ainga po i Samoa lo tau nu iai top up. Meta hua foi se leni ala foto ClickX. Ya, o mo la to va no tono se o le Ford Ranger Fole se o Christmas. Ai Samoa. Ya ma se ava no le foi. Ya mo nei ainga atonu. E man malo ai le tatou a vale Fole na. Ya o nei fa manatu na mo tatou nei tai o tatou di tsaula ma ya. Malo fa te tele le pepe ya el manatu mam la ma le vaeng. Ia isi vaenga le whaafisile toa i lau fionga. Ia tu sai o le launanga tātou company telefoni. Ia i le lafoino tupe Samoa i le telefoni ale titi, i le numero ale titi san Samoa. E isi fiso soani fo i le tātou company, isi tupe fo i le e lafo atu le telefoni, a ua se le numero ale sa lafo atu le tangata. I le telefoni le stala i Samoa. Mai pe ia mai tau i wa tupu vai nga fa pena ia o lo tau sa ele o le fa le tonu la tātou company o le fa le tonu le tangata le la fa tuele tupe nei wa se le numero fo ile le wa la fa tuele tupe ai ele o le numero sa o le tangata le lista le telefoni titis ai se so ni le tātou company le vai nga le fa mole la ia e le so soni o le vai nga ta u la volo va de pa so ta i le ClickX. Ia pe so ta i me fo ia le tātou digital i New Zealand nei. Ia ona mātou whaia leo so ta inga. O le mea tā ue taona ona whai.
o le vale so tai mai awa e aru role tupe tau no telefoni al tangata le Samoa ia pa wala le ale mafai ai ona tala le tangata le Samoa tupe pa tau no atu ia pe alu foi tonu ia ai le mafai ona verify fo ia tangata le na la foto selen ia ai o le vanga tau mau so son e mau ala vale le sosoani o le si foi bainga e tau ana tatou matala le tūlanga lea. E whaalua leina e tāle numera fato a confirm mai Ia. E le whape tu sei e tā mo numera e ia le si mena i lalo te mai e to confirm atu po sa o le numera. Ai sa o e langa o mea watupu ai o le whaingo fi. O le tato officer click X e lato officer New Zealand. O le whaile officer tato digital New Zealand. A vave ala na so tai mai. E vave po ila ona mātou to i whaia suinga. E na ia na whaia i ona fo ia tūlanga lea. O lo iei fo ia awala i lunga le website a le click X. E ma whaia i lava ona whaia to suinga e oi pia whawa sere numera. Ia ai te tono vanga na te le fo sia o nga tau na fatinoi mo la silfia ele maluatunu ai a tono le awara vave lava o lo ia i numero contact le click X i lunga le o tata website a lo na wala au mela numero o lu atasi lima onu to tolu fa o lu atasi lima onu to tolu fa mo se soani mo le tulang Whaafatai tele lava i lau fianga lau tele. Ia e ilmana tūro whaafonga mai fo inisi na fia vaenga lea. Ia na umanino lei na fo whaafonga mai numera le fianga lau tele. Mo tau ia na lafo tupe le lo tamaiti. Ia ele taunu. Ia ono le whaatamala lava o tātou. Ia lafo ino tupe. Ia i telefoni o lo le stalai. Ia telefoni lafo i tupe i Samoa le tātou kompani telefoni. Ia e sisi vaenga le tele. Ia ona tātou whaamawale mo le taimi. Ia na ona whamanato to fo ia tūlanga le Tautua le tātou Pacific 40 ma le tātou talo whabata. Ia nai mawhai ona whai i whātau ngā i whalo loa i Samoa. Ia ere ngata whanana fo i mwhai ona lafo le wauta ngā i le Tiki South. Ia ona whaungala ia e whātau i telefoni. Ia pe whai fo isa wifi mo le tau ainga i Samoa. Ia e o sa o lava lai lunga le tātou website le pacific40.com. Ia mawhai ona whātau i leo le totongi le wauta mo lo ainga i Samoa. Ia mawhai e fo isi Tautua per tongi na le pilo le vai. Ia tongi fo le cash power. Ia martele o unanga ese. Na o mwhai ona whaunga ele tātou talo whawauta. Ia ai whaftai tele mai awa mo le matua manola nei tae. Mo se whapoponga le tātou Tautua. I le tātou pokala me a stofi pe ona masania. Ia whaftai tele lava i lo fianga lau tele manuia fo ngā luenga la whenga i le aso. Ia tue whelo i fo i whaftai. Soifua. Ia la fianga ia lau tele tala i lene. Ia o le whaululunga le tātou kompani telefoni au kilani. Lau toi luas fultasi minute ona tale o le itu la se fulu, tale se fulu. Ia o programa masani, tala lau lunga le vai aso, toi whasa lauina tale se fulu tasi. Ia o le programa o lalangi o sonei. Mori, ia o le tau le tasi le Tautua mersunga tase sama i Samoa. Ai o le tala te pele tātou le ina pia fi whasoa le tālonga tua Samoa. Ia ngai umatatu wala ua tale iwa. Ia le ufuto a mutana fau so o mara tātou whatatanoa le. Toi vili mai pia e fi whatatano mai. Ia, talo le tātou leina, ia le lava tuna i whaafianga nei. Ia ua fwoi la tōro whaafonga mana o mia lava ni musika i tono whalwhai ngā luenga i la tōro ngā luen nei taimi. Ma nei al whaafua le vanga lai whai ngā luenga whanonoma. Nā tono. Ngā ioi lava. Ia, lelei, via tai au. Le
Ya o nai tala ngon nei temi a fu mai nei tunu o tala ngon mai nga ai unga tala ngon fa unga vai aso ya e pe o nei fo ia le tamisanga le polo langi le tupa o mai tai le uni le lo tali malo ai ia New Zealand ia i nei fo vai temi po nei fo ia masina ya le ana fa solo i fo ia tala ngon fa unga vai aso ya o le ana malo le au fiti le au Afrika Saute talonga mata ina talonga na ya lewa manuia fo il tato au nei tato so toa o fiti man malo ya Afrika Saute ya la to malo mo le polo langi tu pata mai ta mana ya tele le alu o fiti ya so o fiti lewa fai masu yo tato lewa mai yo tato ya le lawa man malo no ya sa mai fiti le ta alo no mala wa teine Afrika Saute ma le ia tele ya o lo tele mo wa yo ta longa na paule le sa o le malo lua se full tasi le o fiti ia se full mar fitu Afrika Saute ia ta longa le va New Zealand ma Wales lima se full New Zealand se full lua Wales ta longa le va Italia ma Kanata ma no malo Kanata lua se full ma le lua Italia yo Tarong nalo sa ile fa ngol vayaso. Man malo fo ia le au England is furu tolu ile fitu o falani. Ia. Ia pe o tama mafana mai Europa. O falani mai England. Ia. Ia o au na lua le fa tali ni usila. Ia. Mas se la au England. Na malo si tele au tende England. Wale tarong fo sto na ile na man malo ai ia Australia tu ti afa ina Australia Scotland. Se fulu mane fa le fulu lua. Talonga le sto nai ia ole talonga le vao Amerika ma Japani na man malo ia Amerika tolu se fulu mal fitu Japan o le asa o mai tau i talonga teine lakapi ia o ani vai nga sui lo vai la le winga lo tala la le pe fu lakpi teine lakpi tama o ani vai nga i lo mai tau ia o tu sa le ia le fa ngai na ele chupao tamaita i ole talong ole polo ma le chupao ali wa sawa fo ile alo le talong le chupao tamaita te lo na va ngale te mai tau ile i talong ate e va vena umma talong ate ile talong atama ole do dia ta fast food wa minu te afa ai fa talong ate ile e umma talong ate ala wa talong atama atu sali taimi mo talong atama te lo te me ngaus kalam tu wa ya la vea lea tu so ta longa fast food minute ta alo tu tia lua mal afai tu la afai ta alo sa ore le si mai tau na tu langa le ta longa te mai ta au tele tau le malo lo ya te mai ta a fa pe fu la ve te mai ta me le ato se minute va tu la tu lunga anu ta longa se senga na va ele mi ana lu ta longa te ni ava pe la fa ja ku ka to la me mo ta la fa au ta longa tam e ti awe fa ta we sa ula li ta la fa foi la es faz calam ngaulano to tau fa tu lunga props to tau seki ya la ya lu ala tai mutali is tem ta fe lo frite ia fa ta italia lo tato sa ule polo ya la vea le fa ta italia swinga na la vai mo le si swinga se vai ta lunga te ni tau fusu na power ta lunga le tau fusu na ta lunga falani e ma ngela ni le tau fusu fa gol vai eso ya no mato wa masanya la to o tai yo no wa ye fi tau yo Europa ya ta si listi wo kapi no mo se wa tene Samoa na wa to wa tele na tene wa le ta ya la so wa ga i no marta to wa a o ma fo no mo le o isi sa o le nei tele a wa tene la langi mele wo ya iso ya le fu ma ta na fanga solo le va solo nei le tamisanga le pola langi le luas fulu ile lik ya ile kirkiti ya la ma na ya pawa le ma ngole ona sa ule spark ya ele na to si le fia na fo sa to mai mo fo fa ngol va ya so le tu langa fa ale tonu sa ele ona ngale company le spark ai mo se la volta mi ta tu ta longa ma engelan la sa u yo nga sa fa le tonu lo taimi ya na fa le tonu mai na pe mai ele taimi na ula u tafia mata ta longa ono fo lo ma faile emaili sa o ile spark wale anga tele to nanga ma mai mau mata tupi
ia e o te ala sa ul fa mo longa le spark ia fa mai o lo tau fai pela tau se ma fai e se lau pase nela to unang ia te lo a te lentanga te ala fo i meli po i meli ia la lau te ino la lau te ino ala to mela fai tu ala fai ia na no fo pela to fai la telefone ia o tango fo la kapitu la kapile spa ile sky o lele ia ele ngata la ele vainga fa pena le alo lua le ini ata ia a sau fo le la le mai ale le coverage vai te vai tu alo lua ia frozen mai fo le po vo le ia mon nei se kone to yo la mai o le mani se matamata o le sia fai no le spark ile te vai e tele io memo mia e se mai la ile TV ma le sky on la qua me le remote kilo fenga taia mo le tanga tamatu tua fa fiena fa so ta ile TV le telefoni ile TV e le ai ngo smart TV le fa isa o mo TV e fa fiena file account fa fiena fai ma le tele o me na fa to tanga file account ile store na ile fiefi Ape. Ia le life free e to e fitu aso ye mo afua. Ia fa lo va ya sona to ngi lu fuli matala. Se umalele ia le World Cup pa umalo fo. Ia le free le. Ia wa le fitu aso ye mo afua. Ale a mata le World Cup ila suli mo Oketopa. Ia umala so sfuru i va november. O na fai lo ke. Pa mena lo fata tali se la stona i fai no. Ia pa le ni le ia na lu fuli matala le na lu. Se lo poto so le su e mea na so. Fea, su e mea. Su e mea me fai te. Ia o wala foi na mai si vai nga fa pe sa o ina va. Sa. Io fitau ia mal fale tono la to nang. Ia o te ila va via o la o te ki foi le la TV mata. Ia video tu dizia ina ta. Ia, mai. Mata la TV, va tu i mai le ina o. Fa tu o. Me lo tu mata la telefone. La mo le tu o no no TV. Ma wo mo si to. Mo. Se le no fai no fine no. Ah tu sole. Ia ma so ni ia fo le wal telefone ia le tu pula va per telefone. Ma tu me na o le va tu fa si no tu lo ia o le fa ngari ia. Se vai la wo o nei mea. Ai fa ta mata no la mal fine la sa. Me wo umma to nga fa si no ia. Sole. Kuma i vai, mele o mi fa alu no TV wa fiu a to va so le msi va so fa la o. Ele lo ala le ile tu un mele no TV. O te ofora le sao mai New Zealand. Te ofora sao mai New Zealand. Porque se va ala lo. Wa istanga te sole te fiu o sole. Te fiu o e o ai address la to fale. Te fisile la fale address la lo fale ta mai. Afa mai. Avar aulo na tali. Tali. Sawa tau le tu atu sel fal. E o le street ma tu ale lo le street le fal. O telefone. E o le numero del telefone. Sole. Io sai guarda, sai voi le vuoi swinga le vuoi. Mai mau te mi no mai New Zealand le lo ni me. O polo di fa un matu talo. Ia. So le va tu ale te tele me polo lo sa mo. O lo te atu matonu. O le ipa lo palolo lai. Lo ngana nya ese nu ori, o isi nu matuale yani. Ale nu o fa manu yanga le te vai atu. Ia mo nu ese asa fa ta wini la e we fa tau. No mai na ta ia tu o fo le we ase ai. Ia wala no lo le sa mi to no fe fe vang. Ia va tu fa sa la wala si va ngam. Fa va ai. Ale il palolo sa to vi ma se si fa la. Ale la o fa tu ia. Vai ia. Va tu vai. Tau ti ngai nei na me palo. Fai le uno sa pasui to fu mai. Ia na fu isa o si ai ngai la me la o le palolo ia tasi a mo asi na ini ia o le ale si me. Ia le to fu fai le uno sa pasui. Tu sa uno sa pasui. Tau me o dia. Fai le uno sa pasui ia. O lava ma to. Ia te tonu le la tase pese so le mtatou. Porque la mele o tala lo lungo el vallaso, mo le fa taila fa forma la mai boa.
sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe aya luita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alisili le sasana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no forene ita wai so se sili la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la te whatalo whatu malo whaalo alo whafonga ngane tunu. Whatula whainga wenga pa ia le tuho i tupu mole mai o tatua tunu ia mise le lasi o le whafonga. Masanya si whafonga la mua, malo la wale soi fo mama langi maa. Tano fo ni so fo whanga le tatu ngā wenga ni la mua ia mise fo i ma whatasi masawilina. E awili ili atu ni so tala lau lungo neva yaso. Nantuo fo i a matatato le aso ngofua le aso lua le fionga ya ati, ya la wano ati lawa. Ia ona so o elimu Savelina i tato tala fo. Talo fa Savelina? Malo soifua. Na fionga msanga ia toi fa talo fa tufo ile malo lau fa fonga nei tai au talo fa lava. Malo, ia mata i talonga ia visi tato nei ni talonga le tupao uto isi tumu. Tama itai. Le fo ile na o net polo ona fo ila fa tele ilosa o le sau e faile card fo ile le le pass. Le pass. Le anga tele Le anga tele no va fo le pepa o faiti o tangata i le fainga pe what failo fo le to pa tama itai pe fa pu mo fa pe ia le fain a ta no ngana i pola la. Ia tata wana i fa ia toi fo. Ai na wo mun fa tau ele wo rugby le na la toi fa le sky ta longa lumina. Ia na fa toi mo umale ta to ta longa pe na ia sia. Ai sa o fiu of si fo ma to fa le ala kila fa se ele pas le se fa tonu ia lana. O wa tu kile mobile phone. Ai hukanga ile. Ia ai mo wala ta mata ia. Mana ia wo na to ia technology. Malo ole tato nai fa linga ia mo tato fa fonga. O le tam falta to officer neima ma le tio Pacifica moto SLM tato nga lue fatas i Wellington e foi fa sala la umo fono tanga ale toitu te Wairoa Maiora o le vaenga le faia le tamu fai a wala fo ina ia mau ai to ainga on awa onga e fitau i mo ngā luenga i mo o mia i New Zealand te mine ma lumana. E eisi tem o le lima o le sultasi tai au nei. E mo le awa no la taltana noa i Donovan Clark o ia o le CEO o le whalaputonga lea. Ia taltana noa fo i se ifsiri po a mai fono ia na wha amatele lo le motu i sauti. O le bea so fo le o mai fono i nei tasi le wairapa ia mai nei le pipitea marai. I le aso vai aso fo. Tatanona ma watula io mai mane e foto ina la val malu le atino a mo se ava no mane a wai fono ia e mo e fo so fina ngalo ina ia vai se awale me fai nga lu fa tasi ia mo le lumana i walo fa nau i tonu a te roni e si vai nga le o le taltano to al tato fundraising golf tournament
Matolia le fo le Samoa le Wellington Samoa Golf Academy ia o le wa ai le tato officer nei ile taimi nei mai ai la i ta longa fa pe mo winto pe so ni alum fanau Samoa le felo inga matua ma nisio matua ma nisio alum fanau ia o tausanga mai le fai o le sful valu ia le matua o la tau le fa pito le pol kalame le e maua le avanoa e a onga fa le ia le ta longa le kofe le pel to tele o ta tau le ia ne ia ele e se sing na onga le kofe la tua fa ta ia masuinga ia fa pena ia mangata ina le handicap ia automatia ia utala no tu le stage ti talo ene fielo mutua sful to sang fielo handicap sful tasilen cap o le ngata lo sful le tai so mai la on me nga o ngai le o le kuling fa le ia nei lola ia fa ngale mai pe no tala no le si por kala me fo ni le si le ngal benga mania et exercise fa malustino tele fresh air man va ina oi ia ai ali le fo lo talen ia ele le fo le tong ai tono le si ava no ne wa finga tana mo wa lo fa na ule si ava no fa pe fa malusi au fo ile ngate tamiti ia ma tua au le Golf Academy le o le tele na la to tama fai fa tupe o me fa ngai ta polo ia masu e la to coaches makala po ia o fa moi na le fa wa wala e ta to le tio le po le pol kala mena ia mo le amandola le na mato filo i mato le songfua ta no lola i pol kala me fa wa e ngata le fai umo tausanga ne umo na fa tupe mai amatanga ia va ai fai ngole fatu pengo sia no ia o vaenga molanga iluma e la matone menita meti ele le yata o le o mana fi video tournament ya tournament ai in Wellington ia ma international I'm sorry ma nei tonu New Zealand e o le e tato suile ia al tu pulanga light le lopo le sia no le o to i manga ia to ta longa tele lumana i fa va le ngate tonu New Zealand la wala to ia fa va malo ia la to va inta mit sa mo lumana i tonu ta longa ia le fa tonu fa mo o le Wellington Samoa Golf Academy ina ia so swani alum fa na ile fo fa anga tama Savelina ia ta se etu ia o sim ta upu ta oni malo le pesa luina vo ta le va veona le lai se mafui le lima decimal fitul malo si musangte le pena la ngona i to pito tua ile le ala o mo te tonu ana te le ngona ya wise ya le va mai ana le sala ngona la to pena foi ma to wai pe le tolu el va veao le ana lu el mafui ya le ya lu o so mai o le ai fai mta to popole tonu lo mua e o le ai ele va lo anga si mai ia le big big le fata ia Talsi e ole so mai e ole tama mau pia. E le lo pe mo papa mai me tau ni kiria oi. I Lucia. E le sa na mafui. E lo polisi me na lu ta to wala o ta tu i solo lava mo le o ia. Sa ole le. Ata va ia tu nei mo crates ma me o pu vo ia le pa la se po mu. Ta lo fai na tanga te ia o mali li u si ta lo le. Foi me tonu ale o le puli to ngata le ne ai se me lo lang yum fai no fai e te o le nuclear le tau na te walanga e me tau ia le pole nei ia na tato fa tali ne le fa na le va ai ya o le me la tu a fa pe tu ai pe ai fai a te o tu a puti muti nga ina ia no o lo le tu langa na te si e intanga ta i to tonu la volusia o ma fa lo loto le mele tu ma fa le me tal fe nga i tau no fa o foi lai le baba ai tu ilana tangata pe o le tai au pe fa fa mo fi pe o le o va tu le puli pe o na le fa so le yo tu nga sa wanga fo ia o mo mi tala ma fa so longo la lang i te le mo mi dictators e tai tau sanga masui ia mo me vai ngo mo tau ia te le ava o te mi mai tau mo tau lo no lua ia o mai nei o le ata mo vai ia putin fa so la lang mai tatu tau ana e tau vai ai sina le tu le to yo o me vai ele tau yo ai
Ia o le whainga tā ua leta lia vo inisi tu te tanoanga ma pute no le telo le mele tupuni. Au te lofa nei tangata ni Ukraine patawa e toi. O isi te mene umatua luto nuua ato toa e. Au mali ala toa mali o ame toa i oe. Whaile wha la vela vele te ofu watu fo wha le angale atunu. Wai pi o leo so wha inga lena a whai nei le ala lau papa le le so ta inga au. Crimea le fo ina whawe. E Lucia le pe ua whai loa ma o whai e loa ma lau so wha inga le a wale utua i e Lucia Ukraine. Mo foi le fa nganga tato o po ma va va pa tato tala no le ba le awala papa va so la na la papa te le va awala a va le mele ele me se la papa na si ma o amia la ye sa tom to se fu na ya va ya ali de to tama il to ina tu le ma nei o le awala a sa mo lu le sa mi le vasa a le mi o le awala papa ele va fu ina tatala ya ali la o pom ana pomu ai mutu atoa se vaenga e ole mfaino mai tanks ma me tawe o mai ya lo inga la moi va mo se si awala mai ai pe fio lo ale ya vo le te ngai e Ukraine man fita te mini e ole laki fo o mo to me tawa ai sino es ole me pen tata no listing e o ma le tawoni ma to ya ta mai ya tanga ti Ukraine mo lo mo technology es fa ngai me taw mai se tu no le mai fa ngai la to wa o te lo la pisi ala wa ngai fa taw ala mai mai nga ia ta mai se ki po me nai tun ina ia uma ala wa mo la to nga technology le fa wo ya la uma wo to me taw lu si ia wa lo so la tu me taw na ia la wa vat fo i fa ngai la to ai wale fo o toi fo la tu no ia le G7 le tu no te le ta mau ai le afa wa la to lango ya Ukraine me se o me ta e malau fa to malato le long haul lo ina la umana lo apolale umi to te mana e fa me o le umi fo na ma to ya o fa le vela a va ai nei la le mele tu pul ta mau ai ngale tau so fo ngale ya ya wa ti dia lo e lungo ona a va tu pe a fa ta o i mele a mo tu pe fa lo fa i me ta na me ave e ku tsa leva ku fa mo mo yo tia i o ma li li we ma mo so fo na histangat e ala ti lo inga lai no fo ita la fo mo tele usi no lo langi e le T7 na si i wa o fa no i o fo no mo to fo no pa si mo pe vi pe di ona mo ave isi me ta wi na le fa to ave ta fa na yo mo fa ale fia ai to tele tong tal so i fo nga tu la ngole kesi o le tisi o nisi no o le ini ele kesi e a misela na tanga te to no Ukraine o le wa fa ta ma ia e le fo inga ia Lucia ni so o fale o ia ele tisi me fa ia o le ini ai po le nga fo yo no le wa tu la taile tang malu wa la to io e tati no fo mota le lo tan a lo foi nei tanga tani ne tfainga ta le so fuanga ye ni tonu ate e wa la lo via fo i tata le ya afa ali mai le news tal wo nei o vai nga o mo city so Ukraine yo la na fa ye le fainga lo si mena le tam fa ya ye una ia ma lo ye si mai ni me tau fo le fe tau mo fa sanga in va le ye tuli mai o ne to mai fa pala si mai ya o mena ye va le o le voi va e tu o le va o la tai lo te i le sam ya la fa na mai si me le pa la si ya o nge mo mi ni me fo yo fa ta wi me na e pa lu ngal ya pa lu nga ya to me la nga e mal ta to si o manga o le to tong fiti fo ta to climate change e tu la mo ta to no fault ya sa volta man spoils the environment ya le la fa la ve e lo ta to una tangata ye le fa misa i le ole anga o mai mal tasi pe lua tangata le ma fo le mana oe ia o le pule lava ia o le after mai a tu fainga ba lota nei pole e fainga malo laiti ia ma wa e fo ile swinga tele le na va ai tu ia ina ua io o tato suie le na tato tatano to tato le tio ia o mana ave ile tekse fa ma fan fo ye wai tulanga ni tele tu pe alu o taimi alu ele ngata tangata le pe o tulanga ni sunga ya mari faivalu ia ma amatangi tunu fono kena kui ia o marinen watu nei ia ye fo mina isi sui pacifica ele ngata ia la o ele na ni po roma Wellington a o New Zealand ato
Yo o le suile na ta mo le tūlanga o le pule no i o kila. Fesol Collins. Ia, ma o le tele o na fo inga ruenga na fai ai umaya. Ia de mo se a fo i le man malo e le pale mal tūlanga lea. Ia mele mo to uma lenta na o fo i. Mo le atu whaftai o no tau si au e tu inunga o tau whai o tau mo tatou sui. Ia, ma toi wha ma fan na wha ma lulu fo i le mo lele. E mo ia sa tau whai ia ma tau tau whai atu fo i. Ia ngani atu tatou atunu wha mole o whai palota. Awa ale palota tatou tatangata. E le hei se ama noa e sao e tatou tangata i tonu e whai mo meo o tanoanga o whai ngō tonu ia fie tatou. Ia wawa aila me la tu lai mai au kilani au. Na. Tu mai ama to ai puli ala wa ai tangata le ai ni. E o nai tangata ia la e le fa pese fai ngon tangata fai ngā ruenga. E mawa ai te lele pe o sifi mai le o ngā tutonu wanga i le tu tamatau la o wa ai le mele i tangata e tu lai mai. Mane el tanoanga i fo ia sitasi o taitai o le Maori Independent Authorities Alana failana tala Samoa la fero inga mafai e te tau o nai fai fufu fa mtalanga nai fai nai tangata ia fai male ava mo mi ngao e o te fai fa pena e dem fai o nai no fo tutuli tangata i lungo le media e tala no tangata fai fa le wa o te leilo pe ese tua o ana fa mtalanga i fai tangata nei pe o ma te fa sanga mai tangata ai su le lola po i tongi ele pili pe o mutu tongi el pule nganu o kilani pe tongi ia awa e o le mele fai nei o tangata ia na muna whiwhidia e kong kala te o e whai ngā ruenga ni a reo what whamawai ia e lili tala no tangata nā lai mane el tala al Māori lo whai e o muna whai e o te lilo po la ala me ai pe le se pao ato ina le whai el Māori alu se o tangata whenua o ia ona nu e mai se fo i pe niana saunoanga fo i pe lafo e se vai ngana pa pe lafo Wellington pe o tangata Wellington e taun fa longo tu i au kilani a mai pat o le upana le fa nga a fa longo tu le pale mia mal kapene tamata e soli o mulinga le pale mia li po le ko vana sa fa pe mai al pule du na vai ngo New Zealand ya atonu o mo fa atonu fa fonga mai fo nei tangata au kilani nei tem ia talusia i le fa fo ngai e tu tai fo to ia fa pe li pa no to ia fa pe o to salamol te mini ia va vai o lumana i tau sanga fo i fa li pa lo te tele vo le malo o le tu langa le ai tonu e a ma vai tanga te e pi fi te mini ia na tu la i mai lo le tanga te wa le pi sa e mo ina fi si a feel cough se o kilang au te lo fo ia tanga te le fi e le lau sa lo le tamale au vai le te mo mo fa lo ngai tale fa fa tau le malo to so o lo mo fa tanga te yo komiti fa fo ile ese lunga o le transport mo le si vai ngana fa ia fa le a mai u tau tro ese uma ele ngata ta ya lai fa tanga te uma le a tanga te yo sa fi le ya le ni New Zealand fa tu la fono ya process fo le muli sa ele fa sala la wa no apalai fa interview no mai lo lai ia re sa volta ngata o te mana tu a Donald Trump ana me fa ina uto mai o tona empty the swamp mai ese o mutanga te tono ma lo te mini e re o sa ole ali o le vai mai o le isi vai nga wa vai atu fo i saf siling ele sto stala ona taimi fo i whainga luenga ale fa mai ia o ia matal fitu e tale ona wal fal ia ai o lo tongi nei e lua se lau monto puafa mai ele tele va no pe va mai ele tele ia a pe o fitu va tu ia pe o ia sa fa tala e tong fai ia a wona i tele tanga tai lunga tol fi se lau a fet tong ia ai pe len fa tu sa ia fio coffee Charles fulu ia wow tele na umal fulu po ia sa o fa le na to ngai e tele ata le fa tau muisi ai a olo ia nei la isi o fisi mai folo tongi pe fia ai vai tung o tu langa na ia ia o le si me madi e ia le si la titi le los fu tolu tau sanga le o pulinu ia i koa o apea man ia tele so o va ia tu ango pale miel tu ngata ngata ama fai ona au si le tofile le termine lo so fuang
show you all the leadership material. Malisi mea. E pe foi sa company mo le technology. E lona wina o koala Silicon Valley ni New Zealand lawa i wale la no mo wana hi. Lo inga so se mea mana o le sau le malo. E amana ian malo wala lo le tomaila e lau foi lan business. Ia o inga wa inga tonua le tauna lango mau pongi le malo New Zealand. Ina ia hadu luma tātou tō langa tau technology. O te le lopo a tonua me whai lana i company. A sto inga technology te roinga ngai lava lo malama male. I te tau vai. Ia wa o mea i tau vai malalangi a tō le na New Zealand. E ma ia le o lofa sto ina la le o levanda iei pule nua. O wa tō te une ana mea la mai lona potu. E na le valua pālota e ese ai a. Te le lo peto fien tangata na pālota i koa. Ma nei ese i wale wa amatana mai a. Le spoka la me lo malela so e mai pe a pasene po na mon pasene. Ia tu so o le fa ingo pālota i na mana malo i le titile o le pule nula i titile lua fe tolu se lau fetus fultasi. Ai lua fe tolu se lau wonus fultolu le. Ia le sto ina le na. So e fai pe di ma fe la fa ina a. Pe fia lan tangata tau na pālota. Mena le fia loa. Pe to fia. Awai, o tangata i ena fia sto ina le nei, ai li pālota fa pe. Ia me hala le pālota le ufa ina tatu to ina le ana fa moe. Ia wai ai si tangata le, italia nga tā te le tangata matua. Ni tangata tala vovo ai mai pule ni mevo i vai a. Ia ai si tala fa rompe, o mai au tu lai tina fia popoto. Ai le loa, ia al tengi o tangata fi le li, o ele la tu lai mai i fai me lea. Ia le la o tu tonu mea o pale mai la titi le temil ne. O le isi fai ngā pala so e pe o fefo i le o pe o inve kako le e to ina le o Jim Shatpong. Le wano muli le soi fuanga lua le tangata lea e maua ai o te mantua le amatanga. Nau to alu, e ino fula lo sa ele me o naipi a fe, me lo tua ina le lo ala o pongi e tangata i amau tau sanga. Ana pale ai tonu teimu mua wa usau malanta wa le na o Mercedes ta wa le felo ele. Ai toso mai mo me o masini vide si ma. O wafea. O le o ta o tangata, e wa ole o se tangata, o le sa uno fono o tangata ma due. Wafea, fai ngā le pule nu le o ta mai le loe. E wa pe o tangata fai me mali e fo. E se fo no le yeso fanga e fiu e fai e le pa le stadinga adu le stadinga de ke e fai ina fa mai. O fa no fa pe au te pale mai tono le council pe amisi mai. O tangata o la e na tu e nga lue pe. E vai la tala e tauna I lo le taimi. O le your use by date. Malau expiry date. O fa blava le expiry date. O le pule la le. Ia na. Te le lo expiry. Te le pule, te le lo. O la use by date. E tauna I lo le taimi o tawa o le tu a le mena. Ia me la nei I lo Jim Shepherd o la hana to ia lue palo te mai. O le han fai no fai o tato fono. Ia lai e to a matanga lo ngalo me. Fai si leva ona iai tangata lea. Nta vai atu tai mina amata i ona tai fai wha ula lea. Be foi lea fai. Ono mutu ata la voa ia on tai mina ia. Ia. Ma te ori e le tai mi tau sanga e le pon tua tu lea na soe. Wa uma tele o fale o le kanso o te wea na mea o mea mo. Wa o le tumul fale alu te usi mea lea mea. Lo inga alu lei ai o isanga li stala wapea. Se vai po fezi potu mo me le toi ale toi au mai mena vai fa tau tu ide ya tau vo tu ne au ani te paika mo tato nei po rua ma nei toi pale mo ni te paika ia ma isi fo no winga o la so fulu lima o le masina fo le la matutala no ai ia se fa filo ai fo ima ave fa manu ya la o le toi pale mai te le loia ni te pe to yo fa ta se wa me nai pule no a wa o isi fo le na sui pu no te le lo po na wa fa wa e mai fo ya isi fo le wa tu isi fo pe ule le ya le ta cheiden e te o mana mo misionalo na e wa te le tu pe mo mai na lo I console ai se mo se va no e mani fo sa no ya isi fo mai fa to si tale to ave fa malo o mo se ngalo ia le te atu le pale mai ia mana istanga tana
ia tatou sui lena ia ua uma foʻi taletano ia mari aua te loto vai faiga faapea use that as an experience o le tatou soifuaga te alu te tofo mai faateitai ia ua lei tilai titili taitai ai mai maule avanoa lea ana lu atu e fai ma voice po o leo o le tupulaga talevou ia o fetautonu ia faulave mai palota ia e le lava palota e alu ia tausia faapeo e mau ma le tatou faasalauga a oi ai le avanoa te palota i te lei palota ia mafaufau mo lumana te i foʻi sistemi faanoa ai lo paona e ave le avanoa ina ia sao i tatou tagata o e fai mai tonu mo tatou ia na fai ale fai ngofia na e fai i talanoa i watano e faasamoa e te le tau a ole le nanu pe tuti sesi nano vili ai o te lo ia mo le fai me le te lo tal fe ngai mo pule nu mo pule nganu ia e a tonu fo ila uma misa i tau pule nganu wa le wasui fo ile punu o tula i mai ma wa fai ma to palo ta ma to tau sanga uma e ma te talanoa ma to va ia vai e ma kai ti peit le isua io sola o lai ti na mai pe fai ngofia fa pato palo ta uma te matalia e le la o to ngai mo o university o mai o hata ma a veto mai le se o te e na vai lo le ti peit o me la mari no o le so le fa wa ka to ve set palo o mai lo fa o en lo palo tai a mai o te mai tai le malo o le me le palo fa mai mani e foi su o pe o le me na o le change le mana o la to asa oi o le fie to te le Wellington o le fa le tono le matopule ngalo e de lo ngalo we fatas ai ia o fainga ia mo we sinu telefo ia melena tupu i e le ma fai le tai ona fa fide mula na afa au ngalo le ia e pe fioringa mai le va o tanga ta fainga renga ia mal pule ngalo al mena mali le mena sa ele manatu maulunga e pale mai por iko le salango lango na intose pale mia ia male ia sa ia o tu fa to fa tanga tano em uliva ia ai maulunga itu yo stanga ta ia va pe so no ni lo to ale ata por iko ia e lo pe o tene kisima su fa ma vai ia na wa le fa pe na de su ia wa a fa ma vai le o le termina lo inga tauna fai se pa election ia pen fa ali fo le me yo pa election pe melen mo lunga taurang e o vale miliona ta la me fai se to se lingo fina nga lo vai ia o tu pe mai mau e ta se la me fai ia o on sa tongi pe po i ko la no fo se yo le termi fo le ma fai na tu wa ai fai se pa election ina fai lo le o mela la ma fo le fai ma lo le wala la me fai tau na so sistanga te alu te mo mai awa afa pe le to inga lango le lena ye le te media mo lo mele te fai ina la to yo pe tu mo sister o le green o mo le green le ya ma le so inga na ma to te lo se da tam fai ne mai fatal no ta to le jo le pule no fo le Wellington se fe lo e fo fai na la ma to ese mai te o tam na ta te lo Wellington fai so ngal bunga fa alu le sa le ya ai se va se tam a voi vai fo i tam speciale in toi fa wo to le tato por kalam Fauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sawala i ona le maua se unga O loto le tutu sawala i ona le maua se unga O ai ele poe wana upu e se ina dia oe Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tautala i le sao Olo alo e te le tautala i le sao
Se a ele pona wala yona li ua le alofa. Fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona. Fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona. Sa wia tao ta eva ne yo e ta te no fo ile malie o si o loto awane e to e ma salo funa e te tali tonu pe ata so sola i maunga Wai ele tama wana upu esela untau sala Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata Wabai vai le tino mama lingi ayo uloi mata Toi fatalo fatu le fafonga ngana tunu wanga no luani o talo lunga fo ni va yaso Pe se vainga nei whanga solo fo i le Consumer New Zealand le whaala potopotongo lo la to mata i tuina po mulmulta ia te tau a tangata whaatau po tangata whaangaina ia o aunanga whala potonga company SS. Pe lei fo i le tōlanga le company le whaale le jets ta le whaapea pe ele o whaamatalaina le mata i taina se tangata i Ia te tau a tangata ni whangaina la to o nang. E toa lo pulo le ia tafi le avo le tai ulo le vanga le Consumer New Zealand. John Duffy. E vava ia vaenga ia le tala fe ngai le whaingo ta tangata lo tele company is le vo sa lo tele e New Zealand la to policy fo le mai refunds. Ia le fa sanga le chitsa. Ia waiwa e toi pe fa le ano i me tupu. Ai lo to wa le mo lo va lo ono la to wa mo le la to whainga lu. O me na le control la to pule ngala to wa ia me na le tau na sala o ia. E le tau na va pe i le mo lo la o le sma to whainga lu. O me na ta o ha fo i o risks po o be te tau ona mata i tu ia le company. E va ai po ame on tupu ten fa pia. Pe fa fio na fa wa pe fa ngonga ben o le ala uti tilo na to mena tu a misi ye time va le pe te lo tu ne I cancel was time yo la te sound ye a te o so se text my sorry we cancel le to tu listing e le ye mas fa ta langa ta mai po a se a o cancel la wa a tu pu ne me ta se la mate ai fo o le level passes pe na to fa tanga te ho e fa pe si tu mo to fa na o le si malanga le a tu vo le si tu e tal fe ngai lo va ni mai maul o le fuel le la albo nei ia maleanga mal tato se o mama ia fa la vela na o ila fa pe o le telu se fon ia misi ato ale fon no wai le sia mai to alo le si va le ia o le fa la vena ia mal fa ngo meni o refunds o si me ato tongi lo pa se ai misi ia e non refundable ai fa mai sa o ile finally na fa se ia misi atu la o me fa pe ele tau va ai mo le e mo tanto lo tele e la to petition ana mai on tala to no po e no mo fa tu mo ma ve o le nana mai a saini ya to no ai mo fo ia la mo lango ani bena wa le su la to le no mero en faina avele la to petition nga en malo i me nei tau na su yel tu la fo no e ye ai le na fo le va inga ta to a me sai ia fainga company va le e mani fo la to nga ngai si tau sui ai fo wa ale langa me ila to tu langa ia ia ti di al so no fai o ta to pa se ia e ne se me fai no fai wale fo safi na fo ile si tai mi ile e New Zealand ia le fo ilana fai fo sui ai ngale New Zealand e la to o nanga i me fa pe yo ai baba ai a fi bela te tonga ne lo tu pe a wa si tai fa mai oi e dem fai to ba tu lo tu am fai na ba to credit e te alo si o mala ia
o me ta o ta tu mai lo tu tu sa pe ti pe se la ko fi e le fai ngo ngal venga yo a tu fa fo i mai ai a fa pe o la to le na le ma fa ne fai na e bala e le la tu me mo lo tu ai va pe te tu pu fa level to ai nga e bilia to fa malia tu le we me le tu pu ya pe im fa to va to lo tu pu e be si ma tu lo sfuta la le fa il people go yo te lo e te dia to te matongi e tangata sa whai ngal be. Mai aso nei, mai le aso sfulu ono, o le wha manatu wa ia le vai aso o le Cyber Smart Week, ia po o le vai aso fo ile ia ata mamai tangata i mata alia le wha nganga o so ta inga wha te konolosi ona o so wha inga i masani ona tutupu ai. Sa, a tonu o le wha le velawe o le maenga le tata noni e. O mea i te tate whaongai aso oma. Ai le loa le lo te le tātou pe whaafena pui pui tātou. E a tātou wha le tele o company te tele o laurangi o le whamai o lava le pui pui ngō lātou mene. E i me ita o antivirus o firewall o me whapena. Ai a mai ale au whaaleanga mea e vane mea tua i wana Southia mai te tonu ia e te ia uwa mai tabela mele na tua pole Pinnacle Health in Northland. Ia. Te ia ua ratu umai whawhamtalanga o tangata i le lato database i lato whamamonga. Ia o ma tangata umara e ingoa o tau sanga o anga se ngase ese o hawhala au na ave iai o hawai. Te ia ue lole laulangi ia pia. O isto ina vo lele a sau nei lunga TV e se aleva atu o ka le telo ngase ngase ma whala ulai. O le tūlanga tonu ale le tūla i mela le o cyber security o le pisai nei. Ina ia malu puia tātou. O le whana lawe le o le tūlanga le nei. E te le loa po e sefe. O te loa e o le tātou ngā luenga e o ia tātou nei o lai wha apeata i te o lai lili. O te loa ai o lai nufo le si malata bank account. Ma le mea tasi ale mea e le mwhaina lue wha o ngā wai e me vo i tanu. O i tale nofo ma password. Ma numero fo i authenticate ale mea. A mea o me wha pena. Ai au ngā fo le tala noa tu mo le tatu au whaafonga le te mini. Tata noa pe tono al toa inga whai se le ai whanau fo tala noa mai le te ole cyber security. O lava e stato si la fia le mene. O inisi o le tatu au a inga e malamalama tata noa mea tatu. Inisi o le tatu whaala putonga po tono ngā luenga mo wese se soani ia po tono fo i o tō whaala ponga e kale sia. Tala noa me wha penei. Awai ia oisi e tele ana whaongala to smartphone e whaiela to bank o au to i o fefe whaongala o telefone whaewe ai. E to tongi e se tupe whafo pe a vese. Awai o tele rope whaafena o sefe le telefone. Ia mai kua i au la ua whautuanga. Au e whaongala o telefone. Mo le tatonga albenga le whaine le tio. E tele o taimi ai eni me to tongi eni pili lungo le online. O te tango whaongala o kāt. Au te le whaongala kāt el ngalweng. O le mafua ngale no whaongala o kāt. Wafo ila titi le limit la ia le tupe. A no wala tangata o sa whaile kāt na o te le pole wala titi me. Ai se se le whaongala le kāt a tātou. Ai whatawe online ai mwhai sesi na harvest le information pia vese. E to le stemi o le se tupe whai samo kepto le dio a. O i te vesi li mali pota, e o kika mai, na me wha ngai lau kāre wha, o leo te pui lo ofisa. A watu latu le mea, ai nofo se si maua mai wha mamongo, me pe wha whiana, ia, ki lingi unga account de lo pe wha whiana peile pili o le. So, tu sa mea na lau na me tu tia le wha ngā, ia na tau mwhaile, au nei, au te whiwhia te lele li miti o lau credit card, e ni au ngā wa a songa whai o sisi, ma e mo le tap pai e fio vai le faingo technology le o faingo fia life up ya mani e tele no le tava per ba omi no me ai te ila pala si lau kan e Moses ina na la tua foi fa tau ya na la tua va lunga skango po tu ya esi atu e va vale o me umalana o le sin na tu langa le ne o telo tau na ise pui ngole mena ali rola o kad ia mafaina tafia tasia la mele ni o le va tau le longo la bank fa fa mo le tau file kad nga bule lo e si taimi ali lo ni le fale va pe to mo wa ia muni e si taimi fa pe va so mo muli ani to mo le kad a tama fa le sef
O le lo, te puni lo, mai te le lo le me tu. I te ia wa maua se si ia, ai me se apa pe o le karte company na te whelua imu. Ia wa to te la o ta te whai ngā rua ngai pule, i karte la ave e whai ngā rua. Ia a maua la se si te watu ki rai le ulu. O le mea la na le tau mai, ina ia tang whai fōfua, e de si tala le no whalongo i stasi fo i alo whana o whai ngā rua ngai me tonu ai. E tala no lola to inga fai e fai no tango hacklo telefon ia le to inga tala na lo inga na ava pena ia pa fo o ngal venga na la to e va ai pe fa fea ona ma fai ona e ulu fale sto inga me ia lo le tongo fitting o mena o lo inga la to tele tanga to lola o la tonga ngal venga e usu tano vai alo pa pe ia vai le official le Samoa fa te alo vai pe fa fenta to bo tonu ia paola ni ngā ruenga ti lo vai po a ma me tau back in o front end firewall me o mana tu ngā puna whanga e na vai ne pe va fena ia aloinga ale le la le pulenga ma tangata lai va ia la tu sa la te tala lo fai to ala tu ia na la me se mai me le o so ia le teknologia i mo me officer e ai faila e ia le pot fa pitona o le records officer e loka mai ana fai le mata posesi amana o le semia e avere le memo i Oliver se so e mai le fai le a e sa tanga te momoli moni fa sengi le o le fai la to ya le a pa o so la nei e to ni me fa pena terminei o nai fai o news nai no fo le computer ia o a me le fai asa wala stanga ta ave si uma mena lo ele lo ya pola mena o tupu lo o to inga mena o le tau i si ngā ruenga tau na iei mo meo e centralize ia me i tu whaatasi isi mea na le leilo le malpui kuia sama tata nua mstasi fo talo i nei al maso le on tua i le whaonganga o le cloud e isi mena e sefe i tato mea tato whaamomong e le taimi nei so stay me whaatau i sau pokala me ma le Microsoft e mai fua ia o e o atu le tetrabyte lea fo i le te leo tu sa miliona le fa e to nga mata tu si meses e tu o na i tonu me na e fa mo o fa lo velo ma fo te le lo pe fa fe ne se fe me fa la te o se me tu por Microsoft o i la te lo me yo fa mo pe me la na mo me o company a me sa business to te la o a me mo fa tu nga i tu ina se fe wa la la to fa nga lo pu ma lo la to alfa la vela ve o i company tele va pe o la me fa ina hek le lo po ni sanga tana nga do i mumu e o ese lo pe o te lo to no ale me o so fa ile pa la uli na e no mai lo le to se to fa mo nga i fa e pe o me na va va e o le fa to nga pe o la un nga venga le fa ni a me se ala le financial system ta to ma me ta o policies me pe na le New Zealand air ma le board e le nga te fa lungo laptop ia e se ale kopi o le mea fai ese ma sina ma fai au kopi wa ale loa mea na o la ia o kopi ai o le tu o whaatasi au kopi tono lau computer bag ma lau computer wa anga uia lau computer bag wa lau tuai ma le anu whaatasi le laptop o la tuai mwha maunga ai tu ese a o si mea fai ese anga te avile kopi tu le whale ai ese mea tu le office wa ate o mu le office ia la ia lisi kopi a vanoa e o mea na ia o te loa wai pena o tatu fono o tatu o whaingalunga. E se taimi istanga te la ua whaingalunga tono o vaenga leo cyber security. Ia na saure tata noia tato, ma tato ai whatu langanga o tato foi officer. Ia wale pui ngau tato le anga iluma. Wa ale le whao ngati au tato mo se so ki atu tato TV. Ai mo lon melen mo Iran. Ia. Wa vo lau whi tai itanga te mele songo sawanga le e tia to la so mai lunga pa le mia o le lato sifi ia va to so mai si tau nga o fai le auto ngate o so fai me fa pene o le vai nga tonu ana le tan no to meni o cyber security mo tato au ai au fo o le o fai ngo fi o smart TV fai ngo fi en sa fi mai o mo me o smart things o le si o pule le o o smart thing la ve mo me o washing machine ya machine ta mea o pusa aisa o ma vai o mana tautala tu e tautala mai ya mela na ta o smart things o fa to tali mai pa te no al fa la tamana
e sa o fia o sina a wale mfaina sa o fia i tonu mea e sru mea na ia tatou nga fu tatano i tatou no fouta me fa peni i te ia wa lo le sis futa za pia no fa longo kwa tala no si fongo lo mo ava island melen tu pu mato wa mo mato tu pena ave tanga Ima pere o foi la pusa i sara wa hacket tala pusa ia wala wa isi me foi le pe local me o lo te mi on mo o nga mu te la tu vela ia te la pe pusa i sa pe o nga mu pe uma Ole tula. Malisi me am sanga na wa cha chele ale fa nganga o le social media so ta inga fa ona pone na fo i man toi sanga tai tele fa matalanga e so na tu ilunga la to fa matalanga o le almen ala fo i pui pui nga o lo i la vainga po le private or friends only in faina na e va ia o ia te lo po i tanga tai va ia fa matalanga tu singa i tu ilunga wai yo o tele so si la via le Facebook o to yo alo ese Facebook e fa mai ta to le Facebook e fa se lo ia ai le ai matanga to link le to inga mena wa ai sa e wa e uia la na fai me sa pe o group Facebook o le private o fa blave no fo sanga to group ai te o share le messages ia to sa na to telefona am tala to le si vai ngore pai o sa fia to i fa mo lo no winga o tangata umai tono le li o le e te taua ona pui malu i whaamtalanga mea. A wane no fo ave sa wope ave sis tangata o le ainga. Ia wa te o le tunga na i te awo no fo na shia. E umai so o lau langi. Wai loa uma mea ian tala no i le. Ai tono isi mea na i tau ona mawa ai fo le loto i le i au ainga. I le whaonga o mea nei e. Mena le sola sau avel ta tusi le ina tusi le pawana o tanga te to vai e le faina no fo va vina pasi solo ya ni ya na tu o me ya mo e ala na tu amisia la famsinonga fo le fa so i samo i mo fano ma a ta va ai i tala ango mo meo o me na famsino mo to famsino o si alam ta pu la tal fe ngai le fa msino nga wala pe va to pi si se le i de maulena avelena lena na fa tanga pe a pasia ai mo me fa msino nga fo mfai unga o ma ne le ta tianga la we mai lai monile la wa te tu mo ina to no fa ngai social media ya mala malamba uma tanga to la ainga i de mafu anga po la le unga fa msino ma le luma na ila e nga tu pulanga ate o ma se stala to ko lo ke me ola wo i ainga ye fa mo pe vai ona ye me na na mai la fo ye o me na vo yo me na dia me to e fo ye fu e wa me le tu puni fa msino la wa tu fa mo mswafa o me wo mo na pa si e fitau sa mo vai ai o me le sa ma tu pulanga mai to la mai ya ai ro ma la mai le ma fu anga ma tala na fa ile taimina e ora wala va i te mine e mau lo se fai uma a mai lo pasi lau ainga e to fo tanga tamala na kopi ma tau loto la to me a to la nga ni si lumana o la o e kopi fa mo mo e fai ngofi e fo la tum tau mana ia te ia a tonu o ia tanu anga no vai nga ta wai tonu o mauri se o mangol nei vai aso ma ta lia ma va ai le pui nga o fa am talanga ma ia sfa inga fa pe nei ma nei forsanga al malo le se lau i vas fullo miliona ta la mo polo ke ti fo io nga wenga tele e me se fo ngoni se fale fo ia pe o tono vanga to pele le manuia to ma to pitono o venga ma to wala wi le to pitono le wala ki a per ke ani fo si va to pulo no tanno va le te do la fifia te tanno e wa pi o le lipa e pi tanga na mo le lipa ya tu no le simen fai mo fie fo ya pe ola na ya mo ni mau lo fa lo ku yentala e de ye lo pitanga na mo o le o proposal wala fo ringa mai o le to vai tafe le tau tu le se ai ngala au taf ala pe o le la tau fa se awala ai to so to tanga te pe o na la senta pisi de me pi se mata anga fo le tanga te fia a te to vai ni si no fo i fa fo a e mai o fale te le fai au taf a le vai la longa ye e o va ampalo la va ai o tau fai to pito no se me fa pena wa foi la le tele o fale ye pe o le ala le mai manto le
Lea fo ile no whangale tau ia no whaafi meling. Ia mantola ala lau papa atole na sau imale awala le tau Farrison Street. Te leo ainga nau whaatau umare council ia fale umana whaisi le vātona o nol fuafual ngā luenga la le te lea polo ke te whai. Ia male whataula ingo awala na ile I o ile pito ale na o nei. Pe la vea umātua ile ngā luenga tele lea polo keti le la fai ni. Mane o va tuna moto se la iva 1 miliona. Ai vai vai miliona na te va te fa alu tonu al fai ngale. Ole ngal ngal va no vo le tano ai vo to punenu. Mane wa eva vai to nga polo keti fa pia. Ya ai tonu se fulu tau sanga. Pe si le fo yo fai wai de se me va vena fai. Ole vo tau so tanga te fai ngal ngal te mine fai a. Ya mai se e lo ai fo ole tupu le ele tu malo mo nei di woni toni awai o mena le tu pune o me ai na ye te lo tai me le to ini swing ai fai longa lo te le io la ia va noi fai ai fale o le tam fale malo isi ti numero fale o polo ke ti la fa pe ma fai ni fale funga fale tolu ai vai polo ka mo ai ia mala su ye fole vai nga ia ma fa to sina vo tanga te fio to no foi o le hat pa vai tu ma ne le e fo lingo me fo ia la tau vai o tu ia mai so ni le economy ta to wai alo lungo le productivity o le tau fa le avo le growth ia a tele longa venga se ia le mena tau fo ia lo lungo ia tu pe mo wa le la fa alu tu ia e va tol ma lo le se la viva 1 miliona ia a to mo mai la to so mai to no le ti esti o me ia pa fa tau meu sa I fa ngo mene Anei manei tu sa oriana male tasi male fi biliona nei ile revitalization nei le vanga nei Eastern Ward nei ya le wo vanga oni poto ya le fa nga yo ngal malo yen fa nei poro ya le o le ve fo ia o le tungi fo o to le hat valley le si vanga tu pele ya le te so tu pele na mai nei ona fi o lo ona e siri le poro tai le afa tupene na mai I polo tau sia I uma fai a le mo sa mano tate mata I la langi ni sia wai pole ale matango fio le pe fai na tano mo sa te papa o ai lo I le va e sa o te lea e pe se ole si finga e se o mea wala no foafi e pe o le la fa ala tai to tono le o le senta ina ia ai pe fai ngofi mo tangata po ia ma ia na le o soa le no foafi al watu ia o so sa o le senta po le no foanga fo ie au tu fa taunga ma nei lo le mea le kolosi la wala o papa lo le sito ia tono vaenga umai I le vaile I mato pitonu le la manuia I le foi vai malo ia ai ona ole taimia masanga po la mo se sim ta po ai pe ol tulanga na le foi sai fo sanga al malo ia fa tau mo le fai fa to anga ia mo meo kesi por ka pone vo ile e sa mai na to a o malo e tamo fai va I po a wala me fai ona fa tia le emission po le ka pone le wa I lunga le anga ile tato paneta a le tua ngai matangata ia afie me tau fa le anga le malo ina ia woni fa singa benga a e fa nga tate le ona fa malie tangata Malaysia me le te vai pe ia ngal benga le tua ngai o le fa le anga o polisi le malo mena le te vai mena tu po le ando lo la le ai no fa le anga wa lo nga le so me fa yo la to au mal malo a ai te tau no va ai ia fa nga malo I pati ss o ani me te tele o tamu fa le ma le atunu e fa le ya o e fa ni tonu le ma nga lo fa ta si me wa e a fi mo ta to le ma le ya ta to pa ne tele le tu la ngal vena le ni le o ta to mo ma wina le tele lo nga ai tupu so le atunu o mu o si o mo meu mafui o mo o fa ya la e pe le o ano tele e me e fa ya ai pe o me na le o wa here ma lo le 3 waters ita o mai fo le meta fa tu langa mo le vai na e se fe o mata to ala e fa le anga is fa mai ne a mai le mele mo le kasale ai o au mo la fa to mai ala e se fa to anga le a wai lo no ya tanga tala lai ai pe o nai vai nga o mai e tato va ya ti le lumana ina ia fa ngo fie mo tato ina ia se fe tato au vainga na mfain tu fa tiel po kala meni fu ta mo fa fo anga le tinu temne ia to fa so fu
Ia, au te fi lava, e wha lofa atu i le mamanu tele o le tātou tunu ma le au whafonga i le nei vaenga o le aso. O se wha upoponga le nei o le tātou polo kalame, e pei ona masani ai i tala i meri tupu i lei tu, ma lei tu o le kelope. Ia ai tāno sia o lo so longa le lei ma manuia me uma i le tāpua i ngā o tātou tunu e le ngata i lau mua nei Wellingtone. Ia ai whape fo i o isi ai umalawa o a te roa o lo maua mai ai i le nei wha sa launga. Ma lo lava le langi muma ma le soi fua lau le lei. E whapena fo i ona mātou whaafeilo i atu i le mamanu uma o lo sila mai mo mai i le au nonga le nei a le si ufongo le lo mua i lunga o feso ta inga te le vavave. Ta lofa lava ma lo le soi fua manuia. Ia ai o te fifilo fo i whaafeilo i atu whaelo atu o le sunga i a tasi tu i toloa ia leo lo mātou tu o lua i le tu ina atu o le nei whaapoponga o le polo kalame le nei o le lololangi o aso nei o le melea. Ia, e whaatalo whātu, whaalalo lo sunga tasi ma lo lava le soi fua manuia po a mai le nei tu lao naso. Ia, whaatalo wātu i mona nganga whaalalo i lo fionga la wano, ia, o manuia fo i whaafitai, tai fo i lo mofo ia le whaasiri ngā malo si lau fionga, ia fo i whaawinu le tātou polo kalame pe ona masani ai, whaafitai. Ia, ma lo lava. E pei ona masani ai, e mua fo i ona o ina atu, ia nisi fo i o mea sāre tupu i tonu o Aotearoa i New Zealand nei, ia ona se atua i leo le tātou tala, i isi fo i tūlangi o le kelope i mea o o te tupu, ia maani ali mai ai i le nei vai taimi. Ai, husi mai pēr lau whaafonga. O le vai aso ua tuana e tu nei, o le taunu unga lea o le whai ngā pālota wha aloto i whale a New Zealand. E pei ona sa wha ngā solo mai ai le māsino o Setema, sa ia taunu mai i le asto o nai ua mawae o le aso malu lea o Oketopa. Ia mai pei ona mōli mawina, e tele ani mea fau o tūla i mai ai i le nei whai ngā pālota, o le whai ngā filifilinga le tunu nei, ia o ato whinga i le tonu o pūlenga o nuu ma ai te tele, mai tū mā lo, ai mai se foi o whaala potopotonga tū ma oti. O le teimi mua le nei, ua to o tele ai ni tangata Māori, ua filifilia i le tofi pūle nuu, ia ai mai tū mā lo, o lo o alala ma nunofo ai. Ai le ngata i lea, o le pālota fo i le nei, ua whapeo na filifili ai se pule nuu au pito talavou i le tala wha asolo pito whai ngā mālo nei wha aloto i whale a New Zealand. O pule nuu fau ia Māori e to o lima, o lo au fi aita mai ta i e to o lua, ia ua ave nei ma pule nuu o le lau mua i Wellingtone, ia le tasi, ia au leisi, ua vema pule nuu o le ai o Rotorua. O le tamaita i swafa i a Tania Tapsol, o le pule nuu fau leo Rotorua ua iei nei. Ai o le lau mua i Wellingtone, o le tamaita i swafa i a Tori Whanau. E mawa ai le manu malo le tamaita i le nei o Tori Whanau, e tu se fulu ono afe le awha i o pālota e sili ai, nai lo le sa tūlai mai le tofi pule nui i Wellingtone o le lii o Andy Foster. O le pule nga faula Wellingtone, e to amalu i a sui tuai na toe maa lo mai o lato unu foa. Ma leisi to avalu o sui fau na filifilia mai le pālota le nei, e au fia ai ma le tamaitai pule nuu. O se swinga tele le nei swinga mo le lau mua i Wellingtone,
ona o le tusi lima o le au pālota i se tamaitai Māori e whai ma pule nuu i le nei paia i ngā whau. O le toa walu o suyus whono whau o le pulenga i Wellingtone i ana malo mai le pālota e au fi ai i a tangata Asia e to tolu, e to lua initia, ma le saina e to tasi, ai le aise Pasifika. E pei ona silo fia, sa taua ai le pālota le nei a Wellingtone, le taitai fono le tātou wala leo le nei i si ufonga le lau mua, le li lo ia ia tunu mafono ken a kui, ai e le imanuia lona tau mawhai. Nā whaalia e tunu mafono, o se tasi ale nei o mafua anga sa nau ai e tamoa i le pālota, ina ia maua se leo tātou tangata Samoa, a toa ai fo i maisi Pasifika, i do tonu o le pulenga po o le Council a Wellingtone. Ia, mai tālo sia o le atu maupelo na fina ngalo e toi tau mawhai ai leisi pālota o lumanai, ma ia whaoso fi ai nisi alo o le tātou o tunu, ia po nisi foi Pasifika e tau whatuli whai ngā whiliwhilinga nei i le lumanai. E pei ona sila fia, e nā o le tasi lava le tama whanau a Samoa ua o i te tonu o le sauwha ingale nei po o le City Council o Wellingtone i aso ua mawai. O ia lea o le tau whai a nāmula ulu, tala cleverly. Si lia le luas furu nei tau sanga talua na tautua o ia i te tonu o le pulenga o Wellingtone po o le City Council. Ia mai talua na tu ua e nāmula ulu tala cleverly ia lea tu whinga e le i toi iai lawa seisi o tātou po seisi tangata atu motu o le Pasifika ua mawhaia na ia ausia lea matatia e ave ai o se sui o le laulawa whono o le pulenga o le ai o Wellingtone. E le tu malo goa i le motu i saute e luas fulu tolu tau sanga le matua o le taula lea lea ua tula i mai nei e avea mo pule nu fau o lea i tu malo mo leisi tolu tau sanga ua savalia nei o le taula lea lea swafa ia Ben Bell e na o le valua palota e sili aia na palota na maua mai i le lii ua se fulu valu tau sanga o avea mo pule nu o lea vaenga o New Zealand e swafa ia Tracy Hicks. O le taununga o le whaitaunga alo ia o pālota goa, lua afe tolu se lau fitu tasi pālota Bell, ai lua afe tolu se lau ono tolu pālota Hicks. Ai mōrisi le fia o le nukule nei o goa, o se vaenga o le tu mālo tele o Southland, ma e le vau Dunedin, ma le ai o Invercargill, e tūra lata i le tua o Southland, ma le tūmalo o Otago. E ma whai ona ave i lea nuu i le whaapunga ho i lea ma sani ei tātou o le nuu tuuta, i po o le nuu auta. Mai o lona ta mau a inga e ma tele a iati na e o whaatoanga ma la fumanu, mai o stasi o vaenga mātango fie, ma to a file mua le tunuu, i ona laufanua ma lona si o manga. O le whaitau a whai o tangata o le nuule nei o goa, e tu sai ma le tusi ngai ngoa i le lua afe ma le ono, e sili lai titi lawa i le se furu lua afe, e mai o loo fe sui sui ai pēr. O le tele o ona ele po ona lau whanua, e tu sa lea ma le afe, lua se lau lima se furu ma le 4 kilomita whaata wha, po o square kilometers. E pei o tau umi se whaamtalanga i le vaenga ina ia sila fiai o le vaenga o le tunuu o le a pūle nei e lana au whono lea o le a wha au ruru i aile li tala vau o whiliwhiria nei e whai mao la tau pūle nuu i leisi tolu tau sanga ua sawa lia nei. O le lii o Ben Bell e le i lewa nei talua na se e atu ma wha amautu ai i goa e whaato a se fuluwaru nei maasina, talua na si iti atu o ia mai Palmerston North sa whaamautu ai mua.
Ia o lea ua manu malo i le palo tau le tofi pule nuu o goa. O le nei tau le lea e tusa o wha maunga o stangata e to mai wha apitoa i fe so ta inga wha a tekonolosi, ia po ngā ruenga fo ia wha IT, mai ia ilana pisinisi i mea tau fe so ta inga te le wawave. Ia o lea e pe ona Tautua, ia ua tula i mai e taitai ia lea fo i tua New Zealand i le tofinga pule nuu. E mawhai ona whaapea, o le tūlai mai o le nei tala wau i le tofi pule nuu, i le nei whai ngā pālota. A tōnu, pe o se amatanga lea o se suinga i le ngā solonga o le aiai whai ngā mālo whaaloto i whale, ia po o mata upu fo i wha upu whai o mālo i le tono New Zealand, i le ngai atu i le lumanai. O lea ua se so o pālota nei wha aitu mālo, o tūlai mai ai ni pule nuu tala wau. O le pālota taruai i le lua awhes furuiwa, sa tūlai mai ai le tau le lea o Campbell Barry, i le luas furuwalu o na tausanga, e whai ma pule nuu o le ai o Lower Hutt. Ea ma leo mai ta watu o le fo o toi filifilia mai o ia au pālota, e whai ma pule nuu o Lower Hutt, i leisi fo ino fo inga ua amatalia nei. O lea la ua so mai ai nei pālota, ma lea li talwole nei o Ben Bell, luas fultolu tausanga le soifua, e pei ona iai i le nuu o goa, i le motu i saute. O le ai pori rua, lea ua whaamautu iai le tātou wala leo le nei le si ufonga le laumua, o lea fo isa tau mo whai ai se tāsi o alo le tātou o tunuu, ia Mari Whaivalu, i le pālota mono foe lima, i le vaenga hoi po le ward o one poto. Ia mai o le nganga lawa fo i tasi e pei ona whaalia tun mo fono ken a kui na fia ta moe ai Wellingtone. Lea fo i sa nau iai ia Mari Whaivalu, ina ia maua ia sona wanoa, e whai ei masui o tupulanga talavou Samoa, ma le Pasifika, e au na ai de tonu o le fono, e pu lea me whai i le ai nei o pori rua. Ea mai pei ona au ta ofo i le por kalame o le ato e whewa i nia i le so lulu na te nei, e mai le toa se fulu ma le lima o sui sa tau wā mono fue lima o one poto, i le tonu o le council o pori rua, e tūlanga fitu ai ia Mari Whaivalu, i la fo inga, e si lia i le ono se lau ana pālota na maua. Ia mai ui e le i tau lau o lona wha moe moe, ia ai atonu e tele ni le sona na ia maua mai ai, i le teimi mua le nei o tau ma whai ai mo le atu whinga, ia wā lawa le anga i luma, atoa maisi whai ngā pālota i le luma nai. Ai pei o le vaenga o pito sili o na whaanoa noe nei whai ngā pālota. O le toi titi leo tangata na pālota ai. O lea ua whaamawina o se awha inga po se whai ngā pālota le nei ua o pito pa uai lea whaai o tangata na pālota i do tonu o le tunu a toa. O whainu mera na tuina mai le mai ai o le pālota i le stona i taluai e na o le tolus fuluono pasene o le au pālota, sa ma whai o na whai a lātou pālota, ma awai i le nei whai ngā whiliwhilinga. Mō se whaata ita inga i pori rua nei, e silia i le whasa fultasi afe le a whai o tangata i ta tau o na pālota, au o uma o na le stala, ia matulanga uma whapen nā. Ai pita ai, e nā o le se furu lima afe ma o na tupu na pālota. O lo winga na paua i o tangata na ioe e toe tūla i mai Anita Baker i le tofi pule nu o pori rua mo leisi toru tausanga ua amatalia nei. O le wada o ne poto le anata moe ai Mari Whaivalu e si lia i le lua se furu afe le a whai o na tangata pālota. Ai o le mena iai i wha maunga, e na o le ono afe ono se lau mauna tupu ia i la tau na pālota. O lona winga, o na paua ia o tangata na la tau filifilia sui usafono e do lima, mo le pūlenga o pori rua,
mo leisi tolu tausanga ua savalia nei. E ui ina le manuia le tau mawhai o Māori whai walu, ai da tau na whaafia ina lo tātua tunu ui pori rua nei, awa lea ua toe tula i mai ai le alo Samoa ia Easy Ford, o le sa avea ma pule nu ulango lango deputy mayor i le paia inga na mawaya tu nei. Ua tele fo ino fo inga au auna le alo Samoa i le tonu o le pulenga o le ai o pori rua. Ai le ngatala ia Easy Ford, ai o loo au fia i fo i seisi Pasifika i le tonu o le pulenga e to o lua ai sui Pasifika i le sunga ia Mose Ngalo o se tamawhanau o toke lau. I le mai tau atu la iai i le awa o te telenga, o le tele au nuu mai tū maa loi New Zealand nei, na tūla i mai aini swinga te tele, i e ua manu malo mai i nei whai ngā pālota. Ia e manatu nisi ua mafua le tele o swinga, ona o le to tele o te ngata ua le fia i fuafuanga ma polo kalame ale malo o loo tū nei le foe, ta ita ia le vaenga wha upu whai o le Labour. O le maua nisi e whapea a tonu o le ata lava lea o le atatu iai le pālo te tele New Zealand i le tausanga a sau mo le filifilia o sui fau o lona pāle mene. Ia ai o le atatu loa lava i le nā taimi ia pe atatu au lia i le manuia. Ai usi mai pea le whafonga. I leisi la vaenga o le tātou tala. O se lipoti mai i loni tōna, ua manino mai ai, e le o wala uina tai o malo le lololangi, e whaatasi atu ma awai se fon tanga tā ua lava e whaia i kānata, e whaatatau lea i le si o manga, ma le nā tura o mea, e mai ua velea ma mea ua whaapapole i nā ile tō tele, ona ua foringa mai ua tau lea mana ia lea vaenga talu ai le mau whaafi tauli ua whaina ai le wāwhea loloa i o malo le lololangi i le nei vai taimi o le soifuanga. O le whonotanga le nei e whaatatau i le nāturo mea ma le si o manga po o le COP15 o se hawanoa lea moa tu nuu ma malo le lololangi e ioe ai ma mari lie i se fuafuanga lo tele e au fi ai le wha le ngaina, ma le wha tāma ia o le nāturo mea ma le si o manga, i le wha i unga o le se furu tausanga o loo wha ngā solo nei. O le aso fitu e o atu i le aso se furu ma le iwa o te sema, e feilo iai i le ai o Montreal i Kanata, i a sui o malo ese, mo le tau wha mai aina o ai inga, ma vaenga o le nei molienga, lea o tele ina wha ai ngoe nisi e wha pe o le molienga i pale mo le nāturo mea. E pe o le wha pe le tania Paris Agreement for Nature. Ai pitai o lea ua whātau sanga o wha ngā solo mai talanoanga, ma uari di mai e le o manatu ma mawha tele i ai o malo le lololangi. E peia ona zilo fia na mua a whaina le nei wha moe ona o le wha mai tele o le COVID-19 fluiva ona so mai ei leo le taua i Ukraine a toa ai ma wha whita hauli e mafua i le alu i lunga o le taua le soifuanga. E pei o mata upu au tū nei ua uuna i ai i lalo le wha asolonga o mata upu taua
ia le mata upu a fia i le nā turo mea a toa ai male si o manga. E ali ani mai foi e le ai se wha moe moe e ono suia le tūlanga wha le tonu. E taru ai, ona o le malo saina le tai fono ai i tala noanga nei, e la tau te le o wala au lia ia tai o isi malo le lalolangi, ina ia wha atasi atu iai. E le ai fo i se wha moe moe e wha atasi ane mo le nei fon tanga, ia le Palestine o le malo saina o Zi Sang Peng, ona o le tūlanga wha le tonu ua o iai le nei taimi, ia le wā whealoa ai o saina ma le malo ka nata, lea e tari malo ai i le fon tanga. Nā whailo mai fo i New York, e le whaulu lunga o mata upu tau i le nātura ma le sio manga a malo au whatasi, o le tamata Israfa ia Elizabeth Maruma, i se whailo inga ma le au tu stala i la amtanga o le vai aso. O le mea ono o iai, o le leai leo ni tai o malo e mawhai, o na whaatasi atu i le fono le nei. I le taimi nei, e tele ni tau mwhainga o whaia a isi malo, ina ia whautua ina le malo saina, ai maise ia le malo kanata, ina ia whaatua na i o lafe ese inga. Ai tau mwhai ina ia maua se tau nuunga o nei mata upu, i le fontanga e pei o na fuafuaina i Montreal, i le masina o te sema. O se lipoti mai i le vaenga o talafou o le Pasifika, le PAC News, le whaamautu i su i fiti, ia mai se foi ia le vaenga whaasaralau, whaingoina o le Central News Agency i Taiwan, na taua mai ai, ia le whaanaunaunga o le malo Taiwan, ina ia te le sona sao ma sona afianga, i la tinae o tunu o le Pasifika, i le tuana iai o le whaamai ma tautia o le COVID-19 malaiva. I se saunoanga le Palestine Taiwan o le tamaitai swafa ia Sai Yang Wen, i le te talaina o le phone tele whaalawao malo e whaingoina o le Yushan Forum i le ai o Taipei, na ia tauai e mawhai o na whaatino e lona tunu o Taiwan, ia se ngā luenga le lei mō tunu o le Pasifika, e awala lei ni viso swani le wha le leia o le tūlanga tau le tamau a inga, ma le toi wha tūlanga ina o awala o whela o inga o loa i le wā o mā lo. Sa wha mawhaina le tamata i Palestine, e ui ina whea ngailo nā tunu o mawhainga tā, ona o le fia wha laute le ina o pūlenga mawhainga mā lo pule tutua sa ina, ai iai lona taitarunga, o le tūlanga le leio lona tamau a inga, ma le leio so tanga tau i le whela o inga o loa, o ni tū tā ua ia mutua o ngā tele, mō le soi fua le leio malo, ma tunu o le nei vaenga o le lalo langi. Sa fola ai fo i le Palestine o le malo Taiwan, o le wha mamafa, e lona malo le lato whainga wha vai o whaingoina o le NSP, i le ngana Peritania o le Southbound Policy, e pe ona amata mai le tausanga e luafes furuono, i le wha moe e wha alau tele tuaiso o tanga o le malo Taiwan, i tūlanga tau le tamau a inga, wha peso o tanga o anga nuu, ma tū maanga, ia mawinga ma so tanga wha alewao malo, ma tu nuu i le tūlangi o Asia saute sasae, o Asia i saute, ia mai se foi o Ausitalia a toa ai ma New Zealand. Nā whaalia foi e le taitai o Taiwan, o le NSP, o le o ngā tonu lea ma le au tū, o whainga whaamai ale malo Taiwan, mo le whaale leia o so tanga ma malo i Asia ai mai se aile Pasifika. Whaalia e foi e le tamata i Palestine o Sai, ua si tia i se tūlanga māua lunga, e inivesia lona malo ua whaia ia tinae e awhiai bisnisi le tonu atu nuu e se fulmala walu o loo ua lātou ngā lurue whaatasi nei i tūlangi ia e awhiai Asia ma le Pasifika i le ono tausanga ua tuana ai atu nei. O se fua whaata tau iai,
i le vao Januari mai ulai o le tausanga le nei, e tusa ma le lua, tesi ma le lua piliona tā la, le taua whai o ati nae, ua whaia ma fesoa swan iai i a Taiwan, i ia vaenga po o iei tūlangi o le kelope i Asia ma le Pasifika. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I le te liu mai la o le tātou Paul Kalame i le neitu la. Ua whaalia e le tamai tai sa a vea mua ma min sta o le vai whafo le malo Australia o Julia Bishop e whapea. E te tau i malo le lorangi ona whaale leia tili le lātou wāwhea lo loa i wha malo ma le atunuu o Taiwan. E manatu le nei tamai tai o Taiwan o se atunuu le lei ma toa mālie i le nei vai taimi o sao ai le fesui ai o whainga ma tūlanga o iai ia le lalolangi a toa. I se saunoanga i fesota inga wha te konolosi a Julia Bishop i le fontanga o le Yushan Forum i Taipei sa i tawai e tele tausanga o ngā lulue whatasi ma le whelangolongo mai ia lona atinu o Australia ma le mano o Taiwan. I le langolangoina leo fesota inga sa loto i le vā o malo matunu o Asia ai maise le Pasifika ma le tūlangi o Saina. Sa ia whaafetai ai le sao Tautua o Taiwan i la tinae o nisi o tunu o le Pasifika. O le taiminei o loo avea i le tamaitai le nei Julia Bishop ma whaahao o le University o le Malo Australia po o le ANU, le Australian National University, na a matanga lue ai i le tausanga i lua awhe luas fulu. Ai o le vai taimi na ave ai o ia ma minsta o le vai whafo a le Malo Australia o le vai o le tausanga i lua awhe sfultolu ma le lua awhe se fulu ma le malu. Ua lipotia mai e le Pack News, le pāsia lea e le komiti whaafoe o le whaalapo tonga o le puipuinga o le sio manga o le Pasifika. Le eta ua o le SPREP. E le lipoti la nei whaale tusanga mo le lua awhe luas ful maltasi. E valus fulurima i tūlau le te leo le lipoti whaale tusanga le nei. O lopa peo na wili ili ai le whaawa wino ngā luenga mo Paul Kalame o lo o taula muai le SPREP. I tau mo whainga e lango ina ma lo ma tu motu le Pasifika i ngā luenga o le puipuinga, ma le whaasau ina o le sio manga o tunuu ma le tūlangi o le Pasifika i saute. O le whaatonu o lo iei nei o le whaalapoptonga le SPREP o le li o Sefanaya Nauandra o Fiti sa i e tau au inatu le lipoti le nei i le whonotanga lona tolu al komiti whaafoe na teita ia e le li o Paula pou walu mau mai tonga. E pei ona silo fia o le whaalapu tonga le nei, o lo o iailo na ofisa tu tonu i vai lima i Samoa. E mai sa avea mao na whaatum sili se teimi e le ima mao tu nei, ia stasio tamari i o le tātu te nuu, le fionga i a Leota, Kosi Latu. E patino ngā luenga whaia le nei whaalapu tonga o le SPREP, i awala e puipuia
ma whaasau i nai ia le si o manga i lau whanua o le wao matua ai maise sami ma le ngāta i whale a toa ai mawai o tunu u mamalo uma o le Pasifika. Ia, ai usi mai pēr le whaafonga. Ia isi tu o le ke lope pe ia ona si fo ima mai moa pa ia le tatu tunu i tala mai whafo. Ia o loo, ia isi tūlanga wha le tonu ia le whainga malo fau o Peldania pe ona ia i le swinga i le tamaitai o tau aveina nei ia le tofi palemia o le malo Peldania tele o Liz Truss. Ia ona o tūlanga le mao popo lava fo i o la tau i tū po la tau pāti. Ia le pei ona o toe tela ia i whai tionga mai ia i la tau sā nau nau. Ia maala langa fo i ina ia sui le li pāle mia sā iai o Johnson, Boris Johnson. Ia la lela o ia i le suinga o sui atu iai le tamaita i le nei. Ia e pangalea o la o tele ina whai tio ina le la tau lava vaenga wha upu whai. Ia ona o tali tununga lava ma e senga. Ai mai se o a whaina e mafua mai le whaasoa ina o mea tau tupe. Ia pei o se mōli maulea la ta mai i le mai tau atu ia i me tupu o ua lapata ia ai la ia le vaenga. A le Tories ia po o le pātile nei o lo tū le foi le whainga māloa Peletani tele. A whai o le whainga lea o le a whaawawai pea o le nuinga e mauti noa lava le whaia ina. O lea vaenga wha upu whai i leisi pālota tele e sasoi nei le te no. I se li poti le mai o le taua i Ukraine e peia ona tātou mōli mawina fo i whaasa longa tele wa vave e o malosi a le a ngai atu o Lucia e tui ia a ai ia manoa fuanga o alala ai ta ngata lu tele e le o ni fita o le tunu o Ukraine ia mai pei ona si sila iai o se tulanga tautia lava ia o se whainga o loo whaia. Ai o lea ua mai ta watu po inisi li poti ua taunu watu i te tonu o le tunu o Ukraine ia mea tau o le fsoswani a falani ia mai se fo i Peletania maisi a tunu o le neito e lango ai le vainga awa Ukraine i le taua o loo whenga i pea ma fōlinga mai o le ua whaati tele. O le tulanga e tasi o atu ngalo ma popole a ia ile to tele o isi a tunu o le lalolangi o le ono ali mai leo le whaonga ina o mea tau niukilia e le Pelestene o le malo Lucia e ona o tele a ina solo muli vanga au o Lucia i le te e atu i ai o le fita a Ukraine e ai pe o lo o whai ama whaali li mai le malo si wha niukilia o Lucia e pe fōlinga tau wha amatau e pe tau wha awhewhe ai Ukraine e a moise o isi atunu umore laurangi e tātou tālu sia e leo o iai ai pe o nai li poti lata mai nai meo tupu i nā fo i tu langi o le kelope molu tātou laurangi o iai. Ai tasi o pe o le tātou pulkalame nā o a whamapopo fo i mwhai o na tu whaatasia e a wale nei whaapoponga o le laurangi o asa nei e whaamoe toi Moses whaapoponga le teimi lau e tasi i le vai asa o mua. Malo va ftai tele lo fionga la wano io e malo foi molta pena in oltato proclame leva yaso ai pe ona e ta uole a Ukraine ale uche vai atu le ia tu no ia le ai alu ile le tamili sanga foi le tato manu Samoa le fai molta sanga o le ai mo le atu no le Romania e pe e tua oi ma atu no ia le ai fele le solo i pomu e la talata ina Crimea
Ia ma ina I lesia tunu na tua o I ma Ukraine. Ia lona winga a whape ole e ta'alonga le tātou manu Samoa ma aule a Romania. Ia le ta'amisanga lea la a hoi ia le tātou manu Samoa I le whaingon tausanga. Ia lona winga e whai al ta'alonga I e whele I ane pomua. Le taua I le siwa inga le tua o ima. E mo I le ia. Tārusia ia se fuafuanga fo I le ia toe e tu na I pe saonga le mu le malanga le tātou au. Ia o mea umana I le fuafuanga lava le pulenga. Ma taita o e o lo taita I o hoi le tātou le kopi. Ia e pe e moni le leilawa. O tunu uie e Europa. E nisi fo I wo o tu I le vaenga o le kelope. On tu foi so ele. Ia, mani. Ia o pe o lala leo le o le fainta te leo na tali tonu ina o le mela tu. Ona o le tete le na wow. O tu nu o lo a fia. Si se foi el fa fanua o Rusia. Ia se tu nu tele na wa. Ia ai man tu foi la o Ukraine le sai la o Rusia ia so ia. Ia, mani. Ia eso so olov. So ele. Io ele se me vai foi le o le ele. Ia le ina tu a ai mana me. Ia fa pena foi la manu ia tai pe la Romania e la tala tele atu ia la tu Europa la vale le ia e ta tu ta Rusia le se me a fa ina ile fa mo fo io le musi atu o le au le tu ia wala na ta musanga le e tolu ta long ia tolu ta long io e ole o mo se au ali hi o ia e la tala mai kai pe o inge lani ma ia datou mai le au Europa ma maoi tu me le faidi le mai lope ma hui sia le sa ma volta longa fiti ma inge lani io va so elen terwai ali a pe la me le inge fain town mo hui sta do ta longa e pe na le pe ai o nu nei ele fa se te mi mo le o el man samo i Romania ma o foi lisi au Uruguay o foi mai Samoa Spain o peo mena e fa Sicilia e o le sa uni le por lola ia mai nei au sa dona mai se au numero tasi se tatu ta mani al fai ngalo se me ke be al me le tatu au liki le e nei to Samoa e ngelani le ta alo le sa o moti no o malo si le ele ho kelle le mo fa o punga mai sa le tauna mama al cafe fela ai malo la tatu au le e o le kelle fo isi mo fa fita o ia o winga ma sani la tatu ai pe o medawa ia ona ia faina ia ta long ia ona o nei me o tau ai le si manga o se tau se vanga na Rusia le fieta mani ai ma tatu ta Rusia o nge ile anga lu o Putin va ha se me tau ni kilia ia mani ia o e foi ngo fi alfa nga ia ona tuala o le si vanga na ta o le fenga palo tala wano le e fate ia fo ile falongo atu ile stamatala vole e pe elu atu I Palmerston North io e fa mai sa o Palmerston North le si fira ile lo a pe o tangata le sa sfutbalu tausanga o ile tofi pe o tangata fo le na soifua e ile pitonu ule ma ola e sto ina le o foringa na fu ile umina ia sa si silo e ang po ile news al TV ia ma tu si koi o le tele o man tu pe fia a fa is full valu te usanga ia ale sa wono po la o te uia na me mai lo no visa mo tino wa lo es ia ai o tulanga mo il na o me fa bene o si ho e tu sa pe tele a fo pe tele fa na use me a fai wa e no fo ina pa wa na o le tulanga te anga vai le qualification o le wa resident I le tu malo ia fai le ona avelo so fa ele tu su e fo pe fia le umi ina no fo o le isi vanga le te le o mai tau nei ai te mine o me se tu pulanga tala vo wa au I pulenga no uma mai tono malo si tele ia la to va vole le lungo pe fai langi
Fala ulo ina o la toma. Wa leo te mai ta watu la wano ma fama. E ia as nisi o sui fo i le wai wa sao tono le e mese nei polrua. Ele ia ni ra to la papa fo i fa ilo fo lele. E vanila sa fa ia la to campaign o pinga te fa ilangi fo i. Ia le ala fa mo ni no winga. O le anga ilu mai le e vai o mo meu palot. E un tato le to fa ni la papa pe ala fa nga lu o pinga te fa ilangi fo lele fa i campaign le tanga te palot le sui tau va. Ia, o sui ngana o dato iai, nei tau telefo, o malo si tele ia feso ta inga ia. Elo inga la a dato fa atu iai, ho lele fa pe o se pi kofo inkar ngā mea. Ia, dato le malama ia le, a pe o alunga ia o ta vilinga o lololangi ma le suinga o iai. Ia o tūlanga tōnu ana e whetau iai, tūpulanga telefo. Pe o le tele a ho ia ai, o mea uma hai tupu soi fuanga nei a pe o tulanga na mo ia la usauranga ia I me fia ia le tupulanga telefon ia malo fa tai foi mo le tatu klame leva ia so la fiona bueno le lei pe na no fai a fa mo ia o le fa mo ia le nei fa mo ponga o le tatu por klame ia se ia o foi le mi la tasi la sfori le mo ia e mātou te whātou whāma whāsai whātu lo mano le tātou tino o mana au whāwhonga. Ina ia faanga
tamba itami Aitalia olela to uluai ulufai ole masi Wamana onesi na ealuma ave lana tama Ifale alupo ile ainga olona tama O inana mawai de alaua le fanua Maleala ifanga tapa ua mapele osina Usulo atu ifiti Iasina tapu itea Tamaya na twa so sola mai fiti iba tuwa Sa ilima yele fafine ua ele ausana Aena otulanga bailo maile matafana Ole mabaena ile tula pasa lo otaua Ole mabaena lava asina ya toiba O ile afiafi o te tuma ole talisuana O sole fetuao sauniloa io faiba Le maungai o mafalu Bafuli maya beta numiai Le ulua imasi na maua Ina ua mele aile matani Manatua ilo uloto le nuku Usukuba pasio na vai Le ufa asamo na foai Foai mai Upu osio unupu Afio tapa amale matua Samoele o inamu Imalailo na talaana Ila ua ingoa Male mama ile ala taua Ofa alupenga na walawilo ai Samoa Ofa alupenga na walawilo ai Samoa Eola fia fia le tangata wai ai Yesu E tausa afia ele ai o se faa E ata fia fia mai ile faa le anganga Ele faa tua o ia le alo faa tu itangata E loto fa amanga lo le tangata e kerisiano E fia fia e fa ailo atu o le mea sao E ino sia fo ia ele auta wa satani
Ele losi valele tangata e kerisiano. Ele mata ui se tangata peli mamau. E tau talasa o i tangata toe faalo alo. E tau solo mua ia i le faia o le mea sao. E loto faamanga lo le tangata e kerisiano. E fia e faailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le auta wa satani. E feta usua i ose tama ua faama i mai. Ele tatau ona lima tango vale se kerisiano. Ele ai tupe i papala fa ape o la salo. Ele fai mea i tafo i pe fa amisa misa. Atala ia matalia o le la pata ina. E loto fa amanga lo le tangata e kerisiano. E fia e fa ailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le auta wa satani. E feta usua i ose tama ua faama i mai. E loto faamanga lo le tangata e kerisiano. E fia e faailo atu o le mea sao. E inosia fo ia e le auta wa satani. E feta usua i ose tama ua faama i mai.
te oele a mataua. Na o wapu atu ai o e sulu i le tihitanga. Ta sili i e lava lava e sulu i le mai a so atua. A ole ne wa e amu amu mai a ita. Wasole mativana. Wasole mativana. Afai ai tamasakia. Wasole mativana. Talofa lava o telefone nei le si fonga o le laumua mai i Wellington o le talamuamua ua whailo mai e le whaapoptonga fiso swani o le Auckland City Mission e matua te tau lava o na wawe whaisitonga fiti e tau whaaititi ai le vāvā mamau te tongi o le i tūpāua li ima le i tūpāua ta maitai o na ua maita wina le alua e pēr i lunga la whainga o tinama ta maitai la tau te mana o mia le fiso swani mo mea tau mafa mai a lātou food banks. Nā tā ua e te maitai o Helen Robinson o le City Mission a Aukilani, o tina nofo to tasi e le aini taito o lua, o loo au pito i sili o na lātou mo mia i le neifiso soani. Mai o le tūlanga wao di tele, o mauti no ai, e au pito i to o tele atu tina mata maitai, e anga i atu ma wha ngā ina le au nanga le nei mai food banks, pe a whaatusa i le tūpā o lii. Na mawhaina mai fo e Robinson, o le neitulanga ua mauti no ai, o tangata o lo au pito sili o na mawhatia o na o le mativa ma le lava o le whaasoa i le tonu o le tunuu, e mafu mai ona o le maua lalo o lātou i tongi ma tupe maua. Whaalia fo e Helen Robinson, e langolango ina malosi le City Mission, ia le Paul Kalame whalaua i tele le whaingoina o le Mind the Gap campaign, le o lo una ia ai le malo, ina ia whaia se tū la whono e wha amalo si ai company mo businessi ina ia fua le lei, ma whala wai tele mai mo le si le fio tangata uma ia le vāo te tongi o lātou tangata whai ngā ruenga. E manatu le nei ta maitai e le tau na whaititia le vāvā ma mao le ese senga o loo iei nei o te tongi o li ima ta maitai, ona o le tautununga a whai e lava te tongi o le a lava fo i le whaasoa le tu pāo tina mo le tausinga o le ainga. O le tausanga o mawae na saunia ai e whaalapo tonga le nei le City Mission i Aukilani i a lao whainga e sili atu le fast food tasi afe iwa se lau fitu o mea tau mafa mo tangata i le lato whale ai o le hae ata ai onus fulu tolu afe le a whainga o pusa mea ai sa whaina lato tuwhainatu mo ainga sa mana o mia lea fiso soani. E silia i le lua se lau fasa 4 miliona tā la, le a whae o sa vai ngā tupe, ua toi wha fo iane nei i le wha aputu ngā tupe mo nā ti na eo nuu mai tū mā lo, le Provincial Growth Fund, mai ni a ti na e sa tālo sanga iai mo se fiso soani. O se li poti le walis wha sa laua New Zealand, nā ta uai wha pēa, o nisi o nei a ti na e, o le mawhai o na la tūtou sia tūtunga ma ia inga o le whaanga ino nei se leni o le mālo. A o nisi foi, o le tāla whea ngai a la tū fuafuanga mo le taiwi whaatulanga ina e anga wa ai mo le whaanga ino o le se leni. A o nisi, ua whea ngai mo ni swinga te tele i maketi na wha moe moe i aia la tū ati nae mai o le mafuanga lea o le toe wha fo ia neo tupe nei sa tālo sanga i ai o nisi foi, ua toe wha apawhala ia lātou Paul Kalame sa fuafuaina. O le whaaputu ngā tupile nei mo lāti na eo nuu mai tū mā lo e tūsa ma le 3 piliona tā lā le a whai. O se Paul Kalame na una ia ma tau la mua ai le pātia le New Zealand First, a o iai le tonu o le whainga mā lo so whaatasi ma le Labour i le tausanga rua awhe se furu ma le valu. Ai o wha maunga ua whala wai tele ina mai, wai loa ai nei, e o mai a se temo le tausanga le nei,
e tu sa mo le se lau fast full tolu le a fo inga o ni ati na e na te lia mua la tu tau sanga e wha o ngā ina se le ni e o atu le lua se lau fast full lua miliona tā lane tau ua toe wha maa mulu o le pol kalame mo le ati na ina o le taringalu o te niden o se ati na e o pito te lele a ua toe wha apawhala na te lia le la tu tau sanga e wha o ngā ina ila o inga e se fulu maleiva, tesi maleiva miliona tā la mai i le wha aputu ngā tupele nei. Pei tai ia o lea ua leto nuu. Ua whaalia e tangata o loo te tee i le kompania i ngoa o le Rocket Lab, lea ua wha amautu i le tono New Zealand nei e whapea, e lea i se mea e mawhai o na tau fia ai, ia maa lo mai whafo o loo wha o ngā ina le nei au nanga, mai le awala tuai o ni fuafuanga i le wha o ngā ina o ni mea tau niu ki lia. E le ilewa atu nei tarwo na manuia le whanai na i le vātea tea mai le nofuanga o le Rocket Lab i New Zealand nei o se waa le vāni mo nimo a le whaapo tonga le NASA a Amerika o le neiva o le vātea tea e wha ingoa ina o le Capstone mai ua lele atu nei a ngā i le masina i se vaenga o ana malanga fuafua ina i le vātea tea. Peitai, ono o te ena malo si le malo e whapele kompania le Rocket Lab ia manatu o le patia le Greens e whapea, ono keti nei a Amerika o lo o ta whana e i le vāni monimo e le Rocket Lab mai New Zealand, e ono fisoa soani i le United States i se taua e whaau ngai na i mea tau ni ukilia. Whaaria mai e le sui o le vaenga le Greens, mo ta aupu tau le puipuinga o te anau tuiono e whapea, o le whaau penga ina o le vātea tea e le o se ngai o inga le lei, mai fe te nai ma so tanga wha le vāo malo o New Zealand. Sa e ta o fo i le taua i le malo na wha atulanga le lei ni tūna whono e pui ai le ono wha ngā ina o na lau whanua e ta whana e ai i le vāni monimo ni loketi o ni mea tau a isi atu nuu mai whafo. Pei tai ua umo na wha adia whalau i tele mai e le li e ona i le kompani le nei o le Rocket Lab o Peter Beck e le mawhai lava o na lātou ta lia ia ni ngā ruenga ia a fia ai ni a upenga mani mea tau e fia whanai nātu i le vātea tea. Ua fola e wawasa mana ia Winston Peters le taitai o le pātia le New Zealand First e le mawhai o na toa ngā rue whaatasi o ia ma le pātia le Labour pe awhai e wha wau pe le Labour o na una ia le mata upo e winga i pū lenga wa lua ma tangata Maori. O le fontanga le vaenga wha upwhaia le New Zealand First i Christchurch i le wha ingola vai aso sa i longo na mamafa ai saunua ngā Peters i le mata upo e winga i le vā whāloa i tangata wapae o tangata Maori. Sa i tau ai o le temi nei o le ufodinga o wha malo sia tangata uma ina ia wha ngā ina le ngoa o te roa e sui ai le ngoa o le tunuu o New Zealand. Mai ta ofi le teitai o le New Zealand First o le whaale tonu o pūlenga le malo o lo tu nei le foe o whapeo na lama tia ai ma le sa o le tonga o le tunuu a to ai ma na whainga wha te mo kalasi. Sa ia wha manina foe o le ale ma whai na toe ngā rue whaatasi o ia ma lana vaenga wha o pufai le New Zealand First ma le pātia le Labour pe a whai o le a wha wau peo na una ia Paul Kalame le Labour o lo whaatino ina i le teimi nei. E le fia whaeloi na mai se manatu o wawasa mana ia Winston Peters i leisi pāti tele i le tonu o le Parlemene, le pāti lea le National, pe a whai e toi ofi mai le tonu o le Parlemene New Zealand, ia le New Zealand First, i le palota o le tausanga a sao. Sa toe whaanonati atu le autine i mu i mātu o le tumalo Canterbury le tae au le sa, e na ua toe sa sawa ai le afi, i le nofuanga lea na whaatama ia i se mu tele i le pō o le asto nai. O le mule nei le pō le asto nai na awhi ai se whale i le Pines Beach i Waimakariri, pe tusa o le tūla iwa i le pō le asto nai, e o mai se fumo le tasi lea whai ni tawa le fui mu sa ngaru lue ai. Na awhi ai ni whale se tolu i le mu, e tasi le whale na matua wha lea ngaina lava, ma leisi whale e telefo i mea ua whai nai. Whaelo mai e le lei o Dave Berry o le pule leo le tine mui le vaenga o le tinu sa whainga tāna lātou ngā ruenga ona o le maro losi o Savili ai sa mawhaina lātou whaasawina
ia fale tua oi ma le afi. Pei tai la o le afo le lima le wawao le sa na to e whaano na tia tuai nisi lori fui mu se wha i le lava no whanga ina ua te to e se sawa ai i le afi i se tasi o fale na afia mua. O lo fai nei suenga i le mafuanga o le to e se sao o le nei afi. Ua whaino mai e leo le ingoa o le tangata le na maliu i se whaala pe lave i Lower Hutt i le po le sforeile. Ta ua mai le li sa tinsi nia o Martin Todd, o le li ina maliu i le whaala pe lave e swafa i a Greg McKelvey, e limas furuatu sanga le soifua o se tangata mai Wellingtone, o masalomia leo na fasi o ia nisi ma umai lo na soifua. Na amata sa i ringa leo ina wadi po tiel nei fa ala pe tusa o le tula se furu i le Paulus Friday i se fale i le awalo le Mason Street i le pitano o Moera na o tu iaita amale au nanga la vea i mo fala fa fo se ai pe tai na maliu muliane i le nei ali i le fale mai o lo fi mau leo ni si fa mtalanga mai wo ma au me mai le nei tangata o maliu atoa manisi na ono mori mawina ia le mea na tupu ia teia. E to tasi le tangata na maliu se whala lave na oso e se aima le awala ma feto aima se la au se tavale i le Cardinals Road i Ashburton i le Paul Stonai. O isi tangata e to lima sa iai le tono le tavale na awina atu i le whanemai e manu nua tinga ina e tu sai o le lipo tia le ofisa o le leo. I le ai o Dunedin, e lua se furu tau sanga le motua o se tau le lea, e tu lai lumo le wha misnonga wha i tu maloi le so, ua molia le maliu ai o seisi tangata i le pito nuu e ngoa o mo mauna i le astonai. Wha ilo mai e le leo e whapea o le ua maliu, o loo masalomia na wha o lima i ai le tau le lea ua molia nei, e tai o loo wha ngā solo pe i ai su e suenga i lea wha lave lave. E leisi vaenga o le tātou tala, e ono miliona tala o wha moe whaalo le malo mo ni kon karate tua o le a ngā lulue le tu wha atasia o le TV a New Zealand ma le wanesi wha asara laua New Zealand e a vea ma wha ala potokotonga e tasi. O le 3 miliona tala o le ngā tupe o le a whaalu le toe wha atulaka ina o ia au nanga ma le wha ala wai teleina o le suinga. Ai o le taua whai o le tu whaatasia o le TV ma le leitio o le a whaaru ina aise se leni e o atu i le tolu sifurualo tesi ma le 3 miliona tā la. Whai lo mai le tanga ruenga o ngā nuu ma le matulanga o le whaasino manga e na o le lua se lau afe tā la le vai ngā tupe o le a whaaru i tangata whai ngā ruenga tū mau. E tasi le miliona tā la le se leni o le a whaaru i te tongi fuafuaina o le au whai ngā ruenga. Ai e lima tesi ma le iwa miliona tā la le tau o konkara te tua le ua umana wha ngā le tasi tesi ma le wha miliona tā la. Wha lima i hoi e wha peo le nei vai ngā tupe ua nā mo e mō nā o le teimi nei se ia au li ai le masina o iulai o le tau sangafau e wha ato a maua ai le tala o le tupe ale nei wha ala poputonga fau o le malo e mai o le a tele atu i a lona o wha inga. I se tala mai whafo o whaanga ina nei le fita le malo Australia e whasosoni ai i le ave seo tangata mai o lātou whale o lamatia i lo longa mamafa ato mga ruenga i le whaia o ni pāpui pui i tanga o neone e tau tau fiofia ai le suawai mai le lo fia ai o whale o tangata i le state o Victoria. Na sia nafi e le parimia ia Anthony Albanese ia waenga ia ua bitu sili na mafatia i lo longa nei le state o Victoria mai na whalia mai e whaitau se lau la whai o whale o ainga ua whaina ma whaaleanga ina ona o lo longa mafua mai i le mamafa o timunga. O ie fo ila puta inga i le ono o atu i le fia hafe la whai ni whale e ono a fia ma whaaleanga ina ia lo longa o tangata sa leu sita ia le polo inga ina ia o ese mai o lātou whale ua laputa ia nei e le te tau ona toi o ese mai ona ua tuahai. E o ana i le tai ao le sana na fi ua silia le se lau la whai ni tau mwhainga e lawe i ai nisi sa whaina i mamafa o nononga ma ta whenga ai e to tasi le tangata ua maliu
o se tamai fitus futa si tausanga le soifua. I ta'alonga, le tamusanga mo le ipu o ta'alonga le kapi le vaenga ata mai tai le ipu leo le laurangi e pei ona tari malo ai New Zealand nei taimi na mamao le malo le Black Ferns a New Zealand i le la ta'alonga mo Wales a Nafi e limas furono ai New Zealand se furulua Wales o lona lua leo malo le Black Ferns talu ona amata le tamusanga mai o lea ua mautinoa ua sawa tua i lātou i le quarterfinals whātasi ma Engelani ma le au a Kanata. I lona lua o ta'alonga Engelani na malo lātou i le au a whalani e se futolu i le fitu. Ai o ta'alonga i le isi puru sa whaia ina aiskoti lani malo Australia ai o le au a fiti na malo ia Awhelika i saute i ai lua futasi i se futu fitu. O le uruai maro leo la ua fiti le tausanga o le ipo le laurangi e pei ona whaanga solo nei. I la kapi liki mo le ipo le laurangi, i ta'alonga ia mua mo le ipo le laurangi e pei ona whaanga solo ai nei Engelani na malo mamau ai Engelani le toa Samoa e onu se fulu i le ono. O le isi ta'alonga sa whapefo i na mamau le malo Australia ia fiti i ai e wha se fururua i le malu ia e pe o si le fia o le aulea Australia o lo o umia le ipu a le lolangi ta'alonga ia o la kapi liki. I neti polo ma lo le Silver Ferns a New Zealand i le la ta'alonga ma le teimane Australia na po i tauranga. Ai o le ta'alonga lima se fururua New Zealand ai wha se furuwalu Australia. Wa rua i nei ma lo so o New Zealand. Ta'alonga mo mua i le pole se ruru i au kilani na malo i fo i le Silver Fern e lima se furuono ai i le wha se furu mo le malu. O le wha i unga le nā o tam fau. Toi whaatala whātua tātou telefone pa ia lo tātou tunuu e le āmatango nei fo i vai aso i sona whao poponga e ni tala i meo lo tutupulu tātou tunuu usi mai ele whaafonga. O toi whaafo i tuni e le kāpenete i sana whaai unga le po lengo wafu il muli whanua sa le longa sa atitoa ia le pata. E lalo le po lengo wafu mataulanga po le Samoa Port Authority po le SPA. Le sa i ele whaala puputunga waa Samoa le Samoa Shipping Corporation, talu mali tausanga i lua festival mal wha. E nao i lantou o loo leo ina lo toa, ma wha mama ina whale, o le a wha wau peo na ngā lulue, se i wanga na ai tangata whai ngā ruenga le company wa a Samoa, o le ato e foi, o a multa le lantou au nanga. Talu mai le lua festival mal wha, na fesu ia i ei pūlenga, ai tu maulava ngā ruenga tangata whai ngā ruenga. Whae loe le pule sila le pule ngā wafu mataulanga le whionga a soalo kuresa soalo. O wafu la vaia sa i lalo le wha amalo vaenga le SPA. Peitai o nai wha whita auri nā tutupu ia vai teimi. Nā whai o na se e mai le vaenga le wha la puputonga wa a Samoa. O le wafu i sa titoa. O lo iai nisi o fuawhanga wha ata titia le pule ngā wafu e fuafua e wha tino ai. Mai mo o mia le toe sa ili tutoa o vaenga o mo le wafu antoa. O na whaatu langa i leo ni manatu moni ilo ilonga, a wase ati na e tāla whenga i ono whaatino ai. O le fontanga le atoa Samoa sa whaatu teia le aso whareile, na tu ina tuai se fesili a Amerika Samoa. Be leo no iei se fuafuanga e whausa lanto wafu e lata mai an le pata. O le a whaafengo fie loa o na whaanga i oi nisi fuafuanga, e whaonga ai le wafu le sa atitoa, le sa whaatai tai mo moi le whaalua i o le waa o le Lady Naomi. Whaai loe so alo, e pale mai le whai ngā mālo fau o lo whaatino lava le ngā luenga le wafu i a sau. Mai o lo wha wau foi whaatala noanga e o mai le temi nei, mo se ati na e fau e ese mai le mea lea sa iai mo mua. O lo tu mau lava le manatu e whaia le wafu i a sau, e le nganta o lo tausia o mai le temi nei, a o lo tau mawhai e whea i anga i aini wa ala iti, e fua le vaiti o le ala vaa e anga i ai tutonu.
O lo iei fo inisi fōwhanga e whaata te tia mo le wafu I muli whanua ma salolonga, mo le toi whaafowina ma wha le leo fale, mo le au nanga ato toa, e mana o mia o le tātou tinu o le whemalanga inga I le vāo mo tue lua. Mai lava le pulenga o wafu ma taulanga, o le awha ato e a whea leo lo tātou tinu e ni meli la upase se te tele, talu mai o na wha le tonu mea umo le lorangi le wha mai o le COVID-19. Wa whailo mai el pulenga o wafu o le masina le nei, e tolu ni meli te tele la upasese o le ao lata wa whea le wafu I matautu, o le waa le MS Westerdam o le waa mai Amerika, na ia whea kona I Hawaii, mai wha wau mai malana malanga mo Samoa, ma nga ia tuai fiti. O le pasese o lo tau aveina I lea waa meli, e tusa ma le afe tol se lau iwa se fulma le lua, ese mai e malau whai ngā ruenga le waa la vahia. O le aso ngā fua le vai aso fau. O le a wha moe moe pipi e le waa meli I le wafu wha vau malo I matautu. Whailo fwoi el pulisili I aso alo kuresa so alo. Wa o atu tālo sanga wa wha ato ai mo ni awa noe sa ili o waa le tau sanga lua afe lua se fulma le lima. O na ole nā tura lava leo ia waa meli. E te tau sa ili mai awa noe le lua tau sanga o lumanai. Au lei malanga mai le vai te tono o se atu nuu. Vai loe so alo, o se awa noa le leile o le atu e wha au wau el marketi no tātu o loe le au whai pisi nisi la iti. Lea sa te le aia la tupe mo mai ia tau sanga, au lei tau fia malanga inga ia waa, taluai le wha mai o le COVID-19 furuiva. I le amatai o na toe whaato sina mai o tangata turisi me tunu I whafo I Samoa, o whae loa I le pulenga o le ofiso turisi Samoa, ma le sui komisina o mtanga luenga o leo, papali I Mona Lisa tia I kete. O le saonga le mu ma le malu pui o ia tangata ta whawhao mai le antunu, e leo se tiu te na o malu le malo, ai so o se tangata Samoa lava. O se whautuanga leo tu ina mai le antunu, ono ni winga pa a ma le mata ngā o lo tauleanga I nai le antunu I whafo, e na yulua I turisi wa sia le antunu. Talu o na toe te tala tātou whemalanga inga. Na toe wha amanatu le pulenga o turisi. O tangata tā whawhao mai mua mai ia mai atunu ese o lololangi. O se tasi leo wha alangolango manga au tuolo o iai le atunu. Mo ana tupe le maua mai tangata tā whawhao. E asiasi mai o tātou lau whanua mo mai moanga. Peitai a le malupui pui al soifua o ia tangata tā whao mai mo mai isi atunu. O lona winga, o le a whae tia fo il to sina mai o turisi, e a siasi lo tātou o tunu, ma o tātou le mauai fo inisi se le ni whao popo, mo le ta mau ainga o Samoa. Wa leo se whae unga le leo le vaiaso i lo tātou o tunu leo ua mawai atu nei, e le nganta wa le manuia le tamu whainga le tātou toa Samoa, e ua whape nā fo i le asio le pololo le tae au le aso toa nai ma le tae au le aso saa, e o mai le tae au nei, e le I tele se I ana maua mole nei fo I tau sanga. Whaalangolango mwha moe moe ia November le tau sanga le nei, a tonu le a te tele ai le ia. O se awa noa le lei nei mo tātou tangata sa moe na ua te tala la waa, o le ato e tofo I le matai aia le atunu, pe a ngai fo e moli mawina le tai no le palolo, e lima se fulta la le tau le toast le tasi tuina I ai le palolo, e nisi o fale talimalo, ai o loo tulu mata ia fo I le tau o loo whaata wina ai le maketi, mo nisi sa wha manuia ina. O tala fo wia mai sa mo manuia ni aso le tātou tunu, wha soi fo ia. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Whamalo Whawhongai pēr le tātou tautua, nā ua maea ia le tau nātu o tātou talafou, ma tala mai Samoa o le nei auli, ia pōl nei fo iaso, tō mwere whaponga I li tū la fitu le taimasani, I le aso atai au. Ia o lea ua sa walivali mai tātou taimi luas fulwha minute o te nei le tū la sifulmare lua, le tautua nei ala wala leo le siufonga le lau mua I Wellington, le tasi a ono te si ma le tasi wha mō,
Ia e whapefoi ia le tātou o nanga i lungo o tātou pinga ta whailangi e pei o le tātou app, le Samoa Capital Radio app. Ia e mese ai o le Facebook, ma le YouTube, o lo mai mua mai ai ia le toa tele o le tātou tino nei taimi o le auli. Ia ma nei ala foi vai atu i whawhatu le tātou ofisa whaasala lau nei, sulu mātango fia le lai lau mo nei i o Wellington, ia ma le vaenga lo i le tātou ofisa autu ia po le tātou ofisa whaasala lau 5 sa fulmanitasi man Kevin i Porirua. Toi wha maloma, toi wha tālo whatu nei taimi ia ile ia maulunga tātou atunu tai masani foi ni o tari ngā sua ma tau maftanga o le uli ia e meise malolonga le ufai ngā luenga i la tau sa ngā lue meli tai ona li la ia e mo i la tau inai Amerika Hawaii ma Amerika Samoa manisi atunu o lalangi o la tau sapati le nei ia manuia lava ia tau enga o le nei sapati ia te utau ia o matou ia lea ua tea le affords fulua lea ua tea le fulua ia il taimi New Zealand le asonga fua nei ia o le sapati nei ia te utau po le sa ia o ori ma fia le vaenga lea i Samoa ia la tau palolo lea o te vai atu lea tu mai lungo Facebook ia ai moa o tau staimi luas for 5 minuta tene le tu la se fun mane lua le si fonga la mua fa fia nga su filoi ia awala fo il fa fonga ia male mai mai al tatu tunu le taimi ia tatu mafuta la ia tasi ia ona telefo leo tatu fa salonga leo ta pena mai ma sauni mai leo so ia ta se salam sem mai Samoa ia wale tatu onanga ilunga o le Facebook mo le YouTube mai le tatu ofisa autu ina ila lo vaya tala tasi ia tiuti mai leo leo so ia ta se mai Samoa ia wala fo il fa wina o le tautua si fonga lo mua ia ilunga o tatu penga tfailangi ia lela tatu we vai va tu le taimi ia i Porirua ia il tatu ofisa fa salau ia talo le tasi ia ona la forolea ia o le tatu tautua i Samoa ia i leo so ia ta sesa lam sam ia pole a foi stu langa o sana vai nai palolo ia o lo fa tawina le market ia po o foi tatu tau palolo i lungo le afetala ia e ola le palolo ia e ola foi ma e patua mo Viving la fianga si umu. Oi toi fa sa o papa sa taua ia me la le mo le tau fa ali le vaenga le palo. Tasin na fianga sil tele el palolo. Matanga palolo nei. Malia
Inga le fianga papa isa taua na ana tō mai mua mai ai se le mātango fia foi o le fio anga o papa isa taua. Tasi le nā fio anga se le toa tele iai o tangata o mai upolu e o tapalolo. Ia nau tō mai mo ila tō i Facebook mo YouTube. Na ua tō mai mua mai ia i le mānei o le pae o le one le foi fio anga. Le tio foi tele le palolo e tā yaso la. Ia e o mai le taimi nei. Ia e. Wa toi luas fulvali minuti ona tale o le tu la tasi toi fa malo atu nei taimi ya lela o pena i fa fianga ya fa pe masani ona te tele pa lolo matal pa lolo to no ma watu vo i tangata upolu e ta pa lolo to fianga ya po no fo i tua i upolu ya ona fa ilo mai le so tango i su e tu la i ata i ma video sia ya ona tatu le le fianga to no malo la fa fonga mai si fonga la mo Wellington fa fianga so filoi.
tengi mitala vasai ilo ingoa o se tau ave oe waolo upa asino manga si o one one pae pae malo vai e pei ole aisa ae pa apaulo ele manga ole asua Vivinga o le fianga o sai pipi mo tele sala fai male sunga ia sive vainga wale si ina uato e se fulona minute o na taro leo le tula tasi fa fia fianga si filo i moli moli atu le ala le tautua la wala leo le si fonga le mo Wellington le tasi o no tesi ma le tasi fa mo to fa malo atu le taimi ia fa ftai fo il mai mo mai ma le mafuta mai le tatu tautua ia taro le tasi ia tali leo tatu fa sala ngoi Samoa tautua mai le usia tasi salam sam ia et on le taimi ia el manatu ia o lo anga solo fo ia ta longa le taimi ia o tele lo po in ta longa mai taimi ne ia o lo fanga solo la vai le nei fo iva yaso amata tu nei ta ia ta longa le a fo I o le liki ia o le kiti ia o lo le po la langi fo le o tani malo fo Australia le taimi nei I le kiti fa a luas fulu tamana le vavea mana ia le mata ia ai pa lo na ponga ia o lo sau le vaenga le sparkle la tu fa sala wina es ia le fu ina mata no atu ile tai ona leila
fa le tonu ale unanga company le ale sparkolo a mai ta longa ia ta te lo fai nei ma na ila to lo tong ta to mai to tongi ia ta to spark sport wa fo ia ta longa ia alfa blavi ia ele tu sai mala male se lo pasene le unanga le company le ia ia ngala le ta to meli ia i meli i vidi ia ia tonu le afa le ia wa mai mau ta to tupe mata ia ele o le o mainga ia o te msalo tātou, mai na mai moa mata fo i tā longa tātou toa sā mua wha ingone vai aso. I le ima sisi tātou na fia i le au nanga spark. Teimi o lai maa na ia le saul tā longa tātou au, le tāpua ia le tunu. Ai wha le tonu mai ia le tātou au nanga. Ia ua le ia wha ea mase mata na teimi. Ia e toi wha malo atu le teimi. Talofa atu le faltua ia la wina si umangele, talofa la wina. Ia lofa atu mo el tina matua. Ia ma le no falo fa be fo ia le tina ia se fine sara le iu ia o lo mafuta malita ma to tele le tatu tunu le mai mo mai ia tonu e ia nga foi fa fia ngai mol atu le taimi ia e fa fa ngo fia fu fu ngole ne yaso ia e mesi la tu lo fia ngai pe manga wenga tio fa tunia vai lua ia ma nei pesi fu le usau taimi nei to es fu tonu minute ia ona tano leo le tu la tasi Alo sia
Le si ufa malia le sunga ia tunia vailua ia male pese u faingoina ole fa tene le alofa. Io ya na fa fia ngai mon atu le taimi ala fo le mai mo ma le fa fonga mai le atu le taimi fa talo fa tu le sunga apetai lolo ia fa pe foi olo to lima sa nu usia vao ma lo lava le mai mo mai le tatu tua ia na fa fia ngai la fa faingo fia i fu fuanga le yaso ia me se la tu mana o mia lava ni pese foi le ia e o tia io la tu loto ile nei ia o le so fu ia le pese la nei e o lo fa tu el tato por clamen fa fia nga su ife le taimi ya la to o malava o lo fa fonga mai le taimi ma mai mo mai yo le pese le o te o lo fa tu i mo to ya ma o lo fa tu ife tato por clamen le taimi le o to e tasi minute ya ona talo le o le tu la e tasi le sunga ya pa mo tai le mo pule o lo uivi io o lo uivi ya na te ilo alo wivi o le pele ya te oi onu ia fuafuanga nei auri lue mai ai ma e anga ia tu o lau masini na te whainga lue ngai leo
le si fong mani le sunga ya ta ilong ipule ya mo le pese o lo wivi ya te fisilia o ya te o ilo wivi ya e fai ngofi ale tali ala wivi na no foi o tafa tina ta miti ya po tina ore ainga o ale winga na pese ya na o ele stala to vai to te lo uma vai to spa ia o le ivi o atamulen to fa wai eva tina ore ainga ya tina na e fai ama wivi ya ole tele afa level to ainga ya tapa ilo wivi la for tu pe Samoa tapa ilo wivi la for tu pe Samoa fa la vela fai ya ale ila lo wivi ya le ya ila se me ole fo le ya ole fa no ya tawa na ya ilo wivi fo le ya politina automate politina ole ainga Samoa o mai a tu mai le si fonga le mo Wellington e ta fa tu le to fina peti nansen le fa ma futa mai ya peti mo to telo ta tu tinu ya le la tu sa ta fa salonga le sa ta se sa mai Samoa ya walan Tautua mai le tu la tasi ya ilunga le Facebook mo le YouTube se ya pa ia de tolu le uliana nei ai mai le si fonga le mo Wellington mo le tu fa ta tele lava ya ile ta tu tinu ia ona o le talia foi ona nanga le sifonga la mo tono mo tamalawa ma tono fa fainga luenga nei aso ia le wei uma manu ai ia ona o lautapua inga manu ia foi ia fu fanga o toe nei aso tatu toe fei roi tai au le tulai fitu ia ale la tatu pese lea ia ona tiute mai no lea o le usa ta sesa mai Samoa ia i le tulai tasi le wa leva na fata tani mai loa ta lo tasi pa o mai lo tatu Samoa ia po a fo in tala Samoa po o tele le palolo po po fa tau fu ni palolo ia po vai ngam fa pena man le taimi mai le si fonga la mo Wellington ma tu ti fa to fa so i fu le malo ta tu tunu o mea umana whaingata o nei tā sanga